ya te Ele wa malama lama E ai le manai talo sanga Le o te pese pa apetai O le te talo ua o olai Io e taua le tatalo ua o Se ole mana talo sanga ua o mawai le o la tanga Ua e sai mai no ua nana I le lolo tole amasala Malave a ina lo une yola ua o mawai le sa o te uwhalofa ma whatalo whātu le tātou tunu o le nei tāo whau whama no whalau manuia i whaftaile tua ilana tausinga lea o tātou lia le tai au le aso lulu o le aso se fulma le iwa o novema lua afe luas fulma le lima o le awananga ma le tautua le nei le si whonga le laumua e manatu au le ia matalia tātou whasalaunga e au peona whaino atu le tūlanga le iaile tālonga le tai au i le vāle manu Sāmoa ma Belgium le unga le tālonga tutusa
manu Sāmoa se fulu tolu, Belgium me se fulu male tolu. Ia malea la wasawa tua i Sāmoa i le ipo lanlangi lua awhiru fitu. Ona na maua na ponesi ta alonga i lua ua maea. Ia usi maile whafonga le vi ingo le tua. Ia maile e whakasa i Wellington ia maea lea. Ia on sa hunia leo le tatalo e amata ia tātou whasala launga. O le tautua le nea si ufonga le laumua.
Tātou ifo mo te tālo I le li. Ua mātou to ele ma le anganga māua lalo I le nei tai au fau. E si atu la mātou whaafetai ma le whaamanu I lo suafu pa ia le li I e lo mātou ta mai o I le langi. O la uafio o la mātou marua papa ma lo mātou talipupuni ia wha ma teimi uma e wha ale tonu ai le au pe au o la mātou fōlaunga I le vasa whainga tā o le soifuanga nei. O lau fio o le tua lofa, e vi ia ma wha ne ina lo swafa I le langi ma le laro langi nei. Wha aftei tele te mai lau pule tō ma lau pule whasoa I lo mātou ola ma le malosi I le nei aso fau. Ua ma lei fua mai whanunga le lei lau nuu I mātou. Whapea mō mātou mātua I te mā matina mātua, ai whapea nāo mātou au ainga uma. O lea o usua I atu fo inisi mō ngā ruenga matiu te māsani o le nei aso, ai whapea nā ma le whanau I awa onga. E ri ie mātou te whaatu ese, whaamole mole I alofangia ma whaamangalo mai I mātou o tangata angasalai lau sila whanga pa ia. Fōa I mai lo karasia mātou te manuia ma mālolosi ai I alo mātou whaatua mai vai. E soa ni mai lo anganga pa ia e ma whai ai ona mātou te atu I mai lei ma whaoso songa ale fili ma le alii o le laurangi. O la mātou te talo I nei tai ao le alii e se ia e alofangia ma whaamanuia mai lo o tenu whaafonga I le nei au onanga ma le mātou ngā ruenga whaasara lau e pei ona a mata ina nei. Mātou manatua foi I le mātou te talo I le nei tū la I lātou uma o whaata otoli ai ona o mai o le tino I le tono o ainga, ai moise I le tono o mauta ngase ma nofwanga e tausi ai tangata mātua I le lau mua I Wellington nei, ai whapea so se vaenga o Aotearoa. Ai moise o atunu I whafo o lo o maua mo iai le malosi o le nei whaasela launga. Ia iai lau whaamanianga I o mātou tai whaale kāle sia I New Zealand nei, ai whapea ai fo I Sāmoa ma le laurangi uma. Ia maua le malosi o au na te tōwhi o le tala le lei I so o se whata whaitaulanga a wāle ngā ruenga pa ia o whea ngai malātou. Whaamanuia fo I o mātou tai whaale malo I New Zealand nei, ai whapea ai le whainga malo a si o mātou o tunuu I Sāmoa. Ina ia whaatonu for lau pea, ma ta iala lau fio I o lātou tiu te whai, a wā se le lei ma se manuia mō mātou tangata. A lofangia le tautua le si whonga le lau mua, ina ia vea o se whaase le lau ngai au ngā mō nai o mātou tangata I Wellington ai maise o le laurangi uma, ma ia mawai ia se vi inga o lau fio. O le mātou te tālo lea, e ala atu le swafo pa ia o Yesu lo mātou wali ma le whaola. Amene.
Alo e whawhonga mai le tautua si whonga le lau mua nei tū lao tai au. Ia manatu le ua mai atu tātou wati. O le ua sifuru ono minute ua te ai nei le tū la e fitu na ua mai a le tātou tutalo e tala i tātou whasalunga. Ia le ngatai lea o vi ingo le tua na mai le kalesia me tisa moi nai lo hat o lo fio mai le lii. O le tautua mata si fonga le mua ia fia le ua maula veno mate ngalu to lua toai ma le to finia ana fa solo ia na lo to tuangia ia le sunga ya mari fai valu ia talo fa ana malo fa malo si neta o fo talo fa malo lo se fuale lo sontu fue malo le usu talo fa tfo ele tato fa fonga ne so lulu malo fa tai ia o mata ana ma nei al tai o fia o saule te lan moana mai ia sa winga le ona le solonga le matanga le man Sāmoa nei va ve ia sa o le ia o le amatalia le a le por kala me nei tai o ne vi ngole tua ma le tata ia ne mo mo fa ilo at fo le nei fa fia ila to le to aki ma le ti o tai o na sa le e stangata tu fo e matamata matou fale o ia o popole oi pe mai le la falong longo tu lava pe fe pe se leo la matamata ia ona amata leo nga so talo fa ia mo e to aki me lo litio ia o nei le tai au le na talo i Sāmoa ma Belgium talo le final le su e le au tasi alu le World Cup ia le au manuia se tato au le ungol talo nga Sāmoa is fultolu Belgium is fultolu ia taluai o no talo ngai lua Sāmoa mai ana mo ena pones ia le la wang va ai Sāmoa mo ripo lang ia le fa se fulu ele na lu Sāmoa ripo lang ia le ia lua se tu no le Belgium ia le vole to ia lu un le vole to ia lu ia Belgium mo le ipu le woman to ia fo Sāmoa ia le man ia fo stato a nei tele ia mo la to na fiala la vel va via matamata talonga ia te lo nai mau la va ole ngangol fia on ma di fo wingo tangata tu ile le mana o e matamata ona o upu fo ile anxiety pe matamata talong asa e fa mai se longa ai mai se tau i lo se atal talonga fatoa ia e umane ai wale ele o fia matamata ona le falonga mai ai ele o mama se va e te lo e na isi o ni si vena o si o ai ngai o tanto foi ngale le mana o fai ina sa e la lista longa na fai o le liki ia na vai atua pe to e 2 minuti ia anu lo tanga le mo mana mana lo tai au ai malo tato wa se vai la ti ngalo ngutu e fa matala le malo a te vai la fia vole al time le na lo e mo e wait fali ai mana malta fa matala tu le malo tato ia saulo mo fesili o ena sko ia me o mo pena mena tau al fa uma le talo na ai amalolo ele fifa longo ele te mana fa longo fa matala ia le tai ia ma nei tele tau nunga na o e tato talong ai o talonga tai furtolu ia lana i loa e tama pa ua me tau lia ia tutusa ia o ni fa ina monile le malo ma tusa nga vai sa mo a pecho na le malo ia le lo tato lo le tai nei ma nei no fa tai ia o le tautua tatu sifonga la mo ia le la to matalia wa sui mai fo no fo ma nei fo i wata tata noni tai au tu fo no le ana pano mai le tonga nei a mari ia oni si fo vai ngam faiona tata noi pe te le valu pe o telefon ia ma nei le la se atu le pes falanga no le mai le tu malo fa sa le ia na fo a mata lo por kala mel atal tai au suinga le tupe talo le tau ia ma fanga solo to itale valu tatu telefon ia usmel fa fonga il fa fianga fa langa no ia fa wa el pese le tu malo fa sa le nga Kapten Sāmoa Wata pa mai le ya ta Wata pa mai le ya
malo. Anie. Amo ia la pana silitas. Amo ia la pana silitas. Alemia. Vai tanula. Tu fa ma vai lo. Papetai. Tesere na a le tu malofa sa le anga sa vea masui o le motu tele sa la fai sa o to whawhonga mai na iai. Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngā fua i le aso wharaile. Ata o le taia. Malofa tai ele na tatou se atu tatou tala le tau wa a tu fatalo fa mal fa felo ni ta fo tatou tunu ia maluia telefo fuanga la no te me se wa onga fa na fa pel tapo inga nei manto ya inga e us me fa fon tatou tala le tau pen fa lo mai lo official wa i tau le tau nei male so ia matele na a wo fa malu malu ina timu ya ole aso tayao ia le matele la le telo te mi le aso tayao langi le leile tau le asfroiles to nai male sa o le ava ia timunga i tau naki whanui mana watu makapiti le aso nei o le whapena fo i tau po Hawke's Bay wa rapa ma Marlborough e nei timu le so le manu uru e olo whamawina i nuu nei amata ma le sifuru whaanga i turunga sifuru ma le fitu e ma whanwhana amata ma le luas sifuru tasi whasolo i lunga luas sifuru ma le whaa au gilani le so e wha malu malu le tau le aso nei. O le motu i saute, ia i eiti munga le motu i saute, i le pito i lunga, le iei nuu ia o Picton, Blenheim, ne le soni, motu eka manu umai na. Kala i stete ma tele na langi le le tau i le so. Langi le tau Queenstown, Dunedin, ma Invercargill, malu rua le eo lo whamawina amata mai le iwa nga i turunga sifuru ma le lua. Ea ma whanwhana le motu i saute o lo iei le lua sifuru ma le lua, ma lua sifuru tolu. O leo te lenga o leo tunu nei aso e matele na wha malu malu ma ti munga leo tunu i le so.
O pia le nei aso e whaitilia le tau le tātou tunu. Ia, peona whaare mai ia pia. Lua sifuru valu fuole e vela, lua sifuru whaare e mawhanawhana. O le angoto i fole lai le so Wellington i le toe i le lua sifuru ono minute te alvalu nane le fiafi. Ngoto i fole lai taimi nai Wellington e lua sifuru ono minute te alvalu nane le fiafi. E o so e la tai au i le toe se furu fa minute le ono le tai au a tai au. O le fuole e malulu i Wellington e mono no utua oi ia amata me le iwanga i tulunga sifuru ono. E a mawhanwhana o lo iei i le luas fulu wha solo i lunga luas fulu mo le wha. Talo le tai mo le au wha ngota le nei aso Wellington e ia pe le tai te o sfutasi le tai o nei sua le tai te o le lima le fiafi. Toi pe le tai luas fulu valu minute te e le sfutasi na nei po. O polirua sua le tai le toi valu minute i le se fulu le tai o nei pe le tai i le toi iwa minute i le whae le fiafi o na toi sua le tai se fulu na nei. Ia tala nao le tau ma le talo le tai mo le sifia le tunu. Ia oi lava e lafola na tupe le nei aso, ia malo leanga lei. Ia, mo le swingo le tupe po le malo si foi le tala New Zealand inisio atunu o le Pasifika i le nei aso. O le tala New Zealand mo Australia e maua le valu ono sene. Tasi tala New Zealand maua le valu ono sene Australia. O le tupe Amerika i le aso e 5 sene. O le tupe Fiti e tala 2 sene. Tasi tala New Zealand i le aso maua le tala 2 sene o le paanga tonga. Ia mai la toi fia la foina la to sele ni Sāmoa. Tasi tala New Zealand maua le tala 5 sene o le tupe Sāmoa. Tala 5 sene. O whamamonga mai le upenga sota inga a le ANZ. Ia ai le awan ingalo fo ile tautua ma le aunanga le Click X. Ia peon tata noa tua ia le sua tu fui ma le au pepetele nafi. Whaaftai manuel la fonga tautu pe whaaftai le anga lei. Alo. O le amano whamnianga wa soifua mo ila te umana soifua ni aso ia mano tatu ia ile aso sifuru mara iwa o le masina o Novemba. Ia tu eloto telenisio whaafong mai na soifua ni aso. Ia meselo tatu imeli na aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia peafia mais whamnianga. O le tus whaitau mo o tau na soifua mai le nei aso la sifuru iwa o le masina o Novemba. Mau mai lele tusi a Filipi. Filipi lona mta upo e wha o lona whai upo e ono. Awane i popole o tau i se me tasi a ia whailo atu o tau mana o i mea umalava i le atua i le tatalo ma le whaatonga a toa ma le whaafetai. Filipi e wha lona whai upo e ono. Awane i popole o tau i se me tasi a ia whailo atu o tau mana o i mea umalava i le atua i le tatalo ma le whaatonga a toa ma le whaafetai. Manu ia tele le whamanatuina o tau asoifua i le aso o le pese le mo o tau. Sāmoa he miti ai. O se tatala whaamanuia, lo wasa whana wauria. Me oni alo mani pēna, me usitai ua sirilena. Me manuia i lohola, me oli ai mawhia fia. O mai tātou fia fia, Sufana Maulia, Tato Vivi Papa Appetite, Ile Tua Maulia Mai. Matua Lema Pine Amaru. Sina ile tele oaso wa on safia nei male pia ede ia so uauria uso e ia tau tola ya mua pe ale atua fa awa tau lo malosi tau tua
maoni o mai tātou ke pia no asofana waulia tātou vivi I mapanga apetai ile atua waulia mai Sofana waulia Tato vivi mapanga petai Ile atua waulia mai Oh mai tato vivia Oh sofana waulia Tato vivi mapanga petai Ile atua waulia mai Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Malo atu le tino fa fte ya tu fa fo mai usi mai el fa fo ngol fa ai le I nei tala fo yo tala fa sol pito lo langi me na tupu ile so sfunu mo le ivo novema o le soltu sanga ta si valu ono sfunu mo le tolu na la unga ile Palestine America o Abraham Lincoln ile tatala ina o le fanua tanu I fita na mali li ule taua I tonu o le nuu lea o Gettysburg Wala na tusi el talafasolo pito. Ona sai ai le faila unga suafa ya Edward Everett. E lua I tūlana la unga le tamalo ne il famoe moele nei. Na umalola na la unga soolo ma apela amonin kone. Fama mongala. E na o le lua minute na la unga I Abraham Lincoln. Ai e o mai le solo o manatua pea le to tele la na la unga le na. E ai la le fai unga la na la unga I upu nei. This nation under God shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Tele na whao ngā tangata le fwoi tau leo le launga le tamanoa, na ale lua minute na launga I le aso le nei, tau sanga e tasi walu amos furutolu. O le sol tau sanga e tasi iwa tasi ono, I wha maumunga le lalolangi, na wha vai ai, pe o le awali ia to lua suafa ya Samuel Goldwyn ma Edgar Selwyn ma latu ufata sia isi company pu e ata mata ua o le Goldwyn Pictures le na wha ngā i le ata o le Leona wha lau loa I le lafo I company pu e ata I le umistaimi na iai o le waru tasiva tasiono o le tasiva lua wha o le asol tausanga tasiva fas funu ma le ono na ofia tuai Afghanistan, Iceland, ma Sweden, I lalo le wha amalu o malo au wha tasi. O le sol tau sanga te se iwa limas fulu malelua, na avea ai ia Field Marshal Alexander, ia ma pāle mia no na se lau limas fulu o le nuu leo Eleni po Greece. O le mekasini e ta o le National Review, na lo mia I le sol tau sanga te se iwa lima, lana lo minga mua. Te loa e alu sifale mai po fete alu iai e ise lau I le mekasini ilunga. O la vai le mekasini pe tau I lau vai le National Review. O lona lo minga mua I le aso nei tau sanga te si iwa lima sifuru lima. O le sol tau sanga e te si iwa o no iwa. Na si koa ai le tangata le o pele. O le tangata Brazil. E awhea ia na koul po o ana skoa I ta alonga o soka. Tangata tau ta ua o soka. O le sol tau sanga te si iwa wha. Na se I ai le loto mua le National Lottery te tonu o Peretania. E tasi le pauni le tau o le ticket.
O le so tau sanga I lua afe se fulu. O wha maunga ni usila. Na pā ai le maunga mō le Pike River mai. E lua se fulu mara iwa tangata na afia I o lato uso I fua I le so. Ia so wha manatu o le langi mana tua I le aso le nei. Wha tā ua I le lalo langi mana so I fua malolo ina. Le aso fale le tā ua. Fale mamao. Fale ui. Ina ia le lei. Ina ia maua ili soifua malolo ina o tangata uma. E whata ua lai le aso le nei. O le so, e aso malolo ili nuu leo Puerto Rico. E manatua ai le aso tonu ale nei. Na tūlau ele ai le tangata suafa ya Christopher Columbus. I le motu lea. Mai au rua I whaingoina ia San Juan Bautista. Pe na tangol tamalo lea o Christopher Columbus ma whaai ngō le motu nei ia Ioane le Papatiso. Ia le usuia le ngō ia Puerto Rico. E malo lo ai le nuu nā I le aso le nei I tausanga umalawa. Te maul whapapong o tātou tana I te masani le aso atai au leo toi luas furu minute o tā lea o le valu o vave lava le tātou taimi. Ioe, vave le taimi, vave maso. Ioe. Vave an tātou matutua. O le tala mone le talana. O le ngana o le polo kalamele o le ata le taia. Whala ite I tātou wa. O le le wa umin whanono pe whanono so o tangata. I te au ato matua. Whamatua ngō fia pe a tele me mawhana mawhauwha. O le au ngai o le polo kalamele te lua whaso e msavelina li ne lau tina mata maitai. E wale sile me ma mafa I listanga tape a whape o le whanau. Whaongale upule o le whalongo ta tātou yaso ia. Ai le ai o leile I tupul mawhau whau o le tamaiti. Pēlau tai au whape nei. Nā, o tele au tai au tu fue o taimi stress ai tono wharo aingo. Taimi le tā pena I whanau ia onga ma tā pena I tātou whainga wing. O le taimi. Ia e te leina tinga ai le unu ono le whiu e whai atu I tamaiti. Ia la e nofo ai leo. I leo popo le taimi. Ala ala se whainga tauna whai e whapea whatetainga whapea o tamaiti e tō lua o le masani a lea e whiu e whawhangu. Ai a whawhangu fo I a whiala e aru staimi o sauni. Mo le matua lava ia o le whea ngai mto e ngalu I tau whapea I taia uma. Moni le tu fo te lo le tāpena ngā o tātou e mua tāpena I tāpena mua tātou mawhauwhau. E a waini nei e so stress e te tāpena mua tai o matua I lo ta mawhauwhau. Wha mua le o la te tamai 5 tausanga o taitau o toititi fast food tausanga. E asui mua le mawhauwhau thoughts. Mua sui le mawhauwhau a wao lo mawhauwhau e awhia I onga I oinga e whai. E o tamaiti fo ia e te tango e ave e selesi le mawhauwhau wapea la wailoa e le tamaiti tia le me whai. E fsosoani wapea watola lava ia e aone I whai wapea. O e sauni. A wao le o e sauni tatou whanau la I ti o se ngaluenga te le lea mo Te la tuala anu fono fuare. Te la tuala anu fono. E le peo tatou wa tatou iloa sauni e le umian tatou sauni. Ia o anum whanau la I ti. Sauni le ia. Te whiu whatu sauni ala na nufu ale lopo le ale. Ia ale na ala wala afia moe ale paipa te atu la tutua malpuru moe le ai masi puru. Ale na whiu whatu fufu. Ale whamafoninga. Pe a tele a whatonunga le siwa engana tufui. Tau whalaiti tatou whatonunga wai. O le suenga hoi lea o tele o whatonunga o le tele hoi nānu le whalonga tamiti. Mana ia. Anu me te la tula no fo lunga moenga malimiti afua. La tau tu ia limiti afua. A whatu ala uto e whaari fo. Ia mana ia ta pena le po. Mana malta ia o e whawhaingo fia. Wa inisi a inga pe tolu pe whata mai te ta pena tina. Ala walu ta mai whainga luenga. Ia o le whainga tai o le nā taimi. Misela ana pe apaka marta vale ale tim. Ai le tim. Ai otu fo e tu la onga wale se paka e. Ia oi ta fio. Ia ona hatili ale on tupule I tai a tatou. Ia. Ia na tatou o tele na I tatou whanau. Ai mana ia whamana tutu fue wao. Taimi whapene lo a mata fo I ona tu ua nisi o a onga. Me se nei whanau le
vasinga sfulu tasi sfulu lo sfulu tolu. Ia moni o lai whaia ia lato studies mo whai ngol tau sanga. E se fo ile nei vai tau pe afu ia so yo ta o. E tau to ta tau kirisi masina ta tia o nei vai tau fo. O ke topa ni tu o sta miti. Ve tato Sāmoa la no umira ngole famai no vao. Ta pena falao. Ia masami ngā sili wa. Ia na. Pai lo lau ngā tongi e tau wana sami sili ma whaita alonga nei ta mai. Lo malau tala le no whatu fo ila whana. Fasola mu ia o tau so. Telo teimi whaito ta alonga ma whai e me whai. O ma tau vai teimi so. E whaasanga lau papauliuli mai e ia whipuari o ia te semari so. Na, e no fo tono falao e a mo le taimi oi fafo pena taimi PE. Ia, sa. Ia e tato te no fo e fasanga I whaiaonga. Ana se whawhira atu tato o ia ngol tato leina ia lo whatu le sunga mixa teko tusa ia alo whtele atu porokalame na iutua a. Ia ole sunga tali mano ia maluia le aso inai Hawke's Bay sunga malai vaenga ngā olo te si Augustino. Ia ole sunga ioasa isa ako le mafuta mai pangpango to a manava ma le Starkist. Ta mai le lau te whaia la patuna mana ia le mai tuila. Sunga whawhawina Tanielu e le na tupse. Te resa ene whawtai elen manuia ngā lunga ni aso sa I foloi e awhele. Whawhawina Tanielu ia pali I masiona tu a ia Salia fa pelti le uso le polisunga ya vale le mala fenga lunga I otara le mafuta mai le leita au. Ya le utape na mai tanto telefone le valu ah. Ana ia fatalo fatu e nei tato o runga tasi ono te siman tasi fa mo. Ia na mfa fa fonga no website tu fu nei e umata to fa salonga le lua mfa ya ona fa no foi pe fa pena misia e pokala milea so maleas. Le si vai ngol tatu website mo na to ele mafaiona le ile fa alongo tu lo le ngana e pena fa tau. A mo na to ele fa tau na fa ina fa fonga tatu tala na we lungo le tatu YouTube mal Facebook. E fa tasi mo le website na tele tatu tala fa ina fa tau. Te si le fia me lo tupu ne tu no mal lang tele. Ia ma Sāmoa. Ma tal no tasi le va ya so ile tele o tala fa no. Apia Sere tele o nei tala whanau noa e tau te maua ia e manei pia na tele en tala fia. Moni lei. E wharangononga atu fwoi, e le wharangononga atu I lau Today in History, tu fwoi nena au mai ai. O le wasfuli mai tau sanga talu whaavlavi fwoi lea le Pike River. Mine. Saure le ia. E te lore, pia le se documentary po se ata te whanga ea le u whai le mea lea a pe sao. Ia, o pia o le auto vai aso nei. I le ti whanga I manei a fwoi Ia pēr fia mai moi ai wai le e pe whaianga I le whaavlavi le tupu lua se fulu. Lua e lua sfuru iwa ia so I fua na fia. Lua fe sfuru fe le te milo, le te New Zealand. Lau te Sāmoa. Oh, ia vai lau ia. Ia I longa na lau alunga I Sāmoa na tala. Le ai longa, e le tate le I le nei ta te aonga. Ia esa. Tala na lau alunga te mina o tō mo api pese. Le fatoi lo ni e se upuntu si ese. E mina pu el pasi to matangi o yuta, e o fatasi fa ya onga mta mai tia onga. Pule onga masia si aonga. Masia si aonga. Ia lo se fulu e nei ya. Ia lo se fulu le, ia taimila la mo te tai Wellington. Ai sa Taimila na sa Wellington le o ka la wa lunga le na to ya ia o mal taimini. Ia o mal taimini. Ia o stay o Savelina fia ngam telefone na te what to update. Ia. Watu ia le tulanga wo ia I ma sa di linga ma tautia. Ma numero tanga tau mali li. Yo. Na ia inga na mafatia ia le o mai le so le mostali. Moni. O lo fina wa ai le taimini. E ma tua na ia whainga malo to na ia tu na la tu tino la te o mai tanga te fa. E le imse sin whaina whaia. Mo na le sa le mu mo tanga soifua pe ton. Moni. E vea tole o le awauli le asole, fai fo se la tau sauninga e whamanatu I le vaenga lea I le motu I sauti. Ia, masalo la. Ia, talo fatu ia sanga, ia sau langa, ia lo fitele atu sunga pe pua fiti ai, ia la tatu atu sfafifianga I vai fo ni taibi. Le utape na mai tatu telefon, manuia ngalo nga amatara ni aso le tunu ma vale malava, toi fai no atu manu malo, tutusal ta longa le manu Sāmoa, ma peo chum ni ta au ta isfutolu, ia le o Sāmoa I le ipola langi lua fe lua fitu. Ia.
sa sautele o tau wanga. Pe misa solo ili tau langa paleanga I mameto tino tangata. Tuia o na winga, tau palea I pua a inga. Ele mawa I ni au I inga na le to I lalo papa male pa aluma ina. Sāmoa mana tua o tātou lava e tāsi. Sāmoa mana tua o tātou lava e tāsi. Sāmoa mana tua o tātou lava e tāsi. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Ile foi ai mapu ile to
Ia mai tama ho mareko pai la te teru mo pesene na ya le pai e foi mapu i to pe upu mo mai nga te fale ia lewa fa nga ni te mi e so sani foi la mteri fa nga lu ni tao Mana ia le fa pena foi tu foi le la fo fa vera ko con ni tao. Mana ia foi lai pespese atu ia musika mali ia la fa vela ne le ki po ko con ni tao. e mo ole asau so sani mo nei a inga lo fia ngai tamiti masu enga ni vai tau Tu le vanoi nei whānau. E o tātou i Sāmoa tu wea. E ale taimi e tu mai e nei tātou mātou e whaire mea onga. Ia ma whaamalosi ai tatalo. Ia sa wa. O resi wo taimi. Pe o le whaia pito la awa mātou o le talum tapua. Ai le o whaire nganuenga. Ia, whaire si mea ango tamiti o whaia. Ia o le ala le mea la mau. Mana nei isi whanau ia wa uma pena tasi tai lua suenga ia. Mana e whailau whamamla manga tunga o le mafuanga e leiona na tasi pe tai lua suenga ista maiti. Fu ila le na. O tele i lo fo. Fatoa ulo nei ai lo fai suenga. Ia whamamla whanau whamai a whapea la. Ua pasi peo na Mon. Ia la la ngato e suenga i fatu. Ele longo mana i ele me lau whalo. E mana tua so ia o tatou suenga. E matua i halu marmano si so le whaingo mea o ngai ia. Su e uma suenga e tenen su e uma mata upu. Ta temi o tatou le aonga tūnanga lua ta i lua suenga le aso. E sa o le leia. O le suenga na o te mana tuana whai le fiafi. E matua le temi lea. E umane suenga mo le se pasi. E alu le whale. Tai o na taimi le peone taimi ia le ua. E tasilo na o tau ia na mai tuae. Ne ai. Tua tawele to ina whaatari se umale suenga. Ala paka mai tawele pulea o mai si tua. E leo suenga te mai. Mali ole mana e tele fa manatu mo ni tai o ni tato matua. Ma lo foi tapuai. Nei tato matua matutua tu fueling ele mapule talo e waleva na la fai me ni tai au e fai talo wa ele alu tene a onga pa tama onga. So elan suenga neas. E sa ole le ole si matua e fai le atali ia fa. Ana o wa u le na u wa na lo vai taimi leo te ia ni usila leo to te maua. Ele ia semi. Matua. Sai Sāmoa ele fiu asto i mo silo matua ia ele. E te whanongolongo mai lau tama o tasi stai au peo la e fami ele mas tamiti te so o ia ia le sili. Le silia. A wona na o fai katua. E se ata tua anga wanga le e mai le tanga ele meni fai tau oi fa ia le tingi ole tingi pipi ole tingi fai sua o meu fasila au ia tamai te temne fa nunga i ia ma fa aso ia ia fa ia ia e so ia ole o tale valu fa talo fa tu fa tu ia mau o peis ia lo fa tu sunga fa fu na tane la o vela lan ko pai sunga ba nai ia malo ia te leatu ia sunga ia FEI fa ngoia FEI ia alof te atu por kalam ale ua ta tonu al valu na ta to tala nei mai Sāmoa i hus mai no fa fonga e la ganga fia toi fa tala fa tuai lo tātou tunu i le nei fo ia so lulu le fa o popongo tala i ni meolo tutupu i Sāmoa o se mai ilo fa fonga. E 5 miliona tala a Amerika le o vai atu ia tunu o se fulma le fa e awhia ia tunu o le Pasifika ma Sāmoa i le ati na ina o fa atuanga e whaia i fa ata ita inga le ngata ati na e le tūlanga o maketi o tupe maua ai fa pena fo le soi fo manuia mo a inga ma fa na popitonga e ngalue ina ia ati na e ma ua whiriwhilia e le whanapa pitonga le whei o Sāmoa. E a veo le atino e whaatino i eia o onga i to mai maanga waa e te tō i naile la au le koko e a o ina i fo e isi atino o le Pasifika ina i au sia lava le moe mitinga e tasi o le si tia o le tūlanga le tamau ainga e ala fo i le maketi atu i atino o te tele i fafo. O a onga i o whaatino nei Sāmoa le vai aso le nei o lo ta i mua il whalapa pitonga le FAO male malo Sāmoa e lalo o le vaenga po le matanga wenga o whaatu angam whainga whaiva
ai o lo whaatupe na atoa le malo saina. O le whalapa pitonga le Pasifika o ta o le O-COP, le o tu whaatasia ia vaenga po le vaivai no tunu, e whaia i ei whaatei te inga maawa onga nei, o le to mai whaasoa i tūlanga SS o whaatuanga, o whiriwhilia i le tunu o Cook Island, e whaia i whaatei te inga o le tūlanga o whaatuanga o le talo, o fiti o le a whaapitoa i au onga o le whaatuanga po le tōina o le la o le turmeric, o tūlanga i whaatuanga o la Samoa, o Sāmoa o whiriwhilia mo le la o le koko, o le a whaatino iei au onga whaapitoa mo le whaatuanga o le cassava, matonga i le la au o le uwhi suamalie po le sweet yam, tu valu o whiriwhilia mo au onga o le la au o le ulu, ma Vanuatu i le whaafai lele ina fo i o le la Samoa, ma le whaamo maua. E le saunanga au tu i le whaamoe moe a le whionga i le sui minister o le whaatuanga, ai o lupo tea misa toni ai o lupo. O le la au o le koko lava la tauia, o se tasi le ola ngā tupe le leia le atunu o maua mai ai, e le ngata le maketi nā tui whafo, ai o manuie fo i o tātou a inga ma tangata anu o loo whia whaatuanga, ono o se la au e tele tausanga ma whai o naulai, ma sele ile whai whaatuanga, i ona fuata i tausanga te tasi. Ai o sanga wha mautui nai pele ambasal malo sei nei Sāmoa, o se tasi le nei o polo keti wa whaia mo Sāmoa, e whai longa i nai pele lava le so tanga wāwāla lata o tunu e lua, ma whai longa o le atoanga le 5 sanga o le whainga wō. Na whamanino le te tai o le tunu le whailo inga malau tu stala, le whionga le laudu le maali e topolata e Valfosi Schmidt, le visilingi e le autostala le tūlanga le whaatu penga o le walu vai aso lana si inga ngase ni usila e na wa mau e se pepo whaamtalanga le whaatu pe i na lava e lona a inga o lana sa iri ngā tong fitinga i le malo ni usila. E tapa me le malo i le selen. Ia, e leila se si mea o te tapa ia uia o no tofinga wa o me lava o te entitled ia i lo tofinga whata i te il malo. E re whapevo i rea veanista i tai mo sa ape. Ia ono tupu male whare lawe le o iesta to tupu. Ia lena laina tau mwhaisi o whanau ma sio. A inga atua e ape le whamoe moe. Na whai lofa i le whionga le pānemia, a vea ia lana si inga ngase o se whanta i ta inga i nisio te ta e mulmul mai le atu no. Au lau whaafsiri, ia o mea lava ua tūsia lava. O lena o talu noa, o a umala u whanau e tongi, e la tongi e la u whanau. E leisi whamoe moe o te toe tāpale malo mo se reimbursement. O lava lea, a tonu e whaifo mi whaataita inga le a toe mai misista i tai le atunu. E tongi e ron pāse selwa. I taimi o whawhita au. Na whamanino fo e le te tai o le atunu e o mai le so. O lo tau tongi la vaisio na ainga, le whaatu penga lana si ngase. Tango whetau i lau taimi, e sawe no money, there's no money. E nā rei rono o apa uia i siau whanau ma siau ainga, tongi lau pāsese. Ia lahe tongi, e re whapea o se mea, i se si eisakanga kupe. Manu vol pa ia tul company vale, leo nai pa anga fo i levan whainga aluenga, ia malato wala lofa mai. Ke ukupus whaula veke au, ngia ren whainga. Maua wha i loa alo i fo ele na whionga, o wha solo manuilo na wha tawhanga ngase, ma ua toe te liu mai e tau ave o na tiu te whaate i tai o le malo Sāmoa, e pei o na ua whiri ai o iele te noo. E to ono i lantou ia ua whaamauni e mai ele i antaua a whamasanga Samuelu, o le sui komseno na tanga ruenga o leo, wa tau fia mai i le mata upu le sa wha ngā solo Yesu e suenga, o le wha o ngā lima na whia i se tina, o na toe ave wha malosi lea i le moto le tasi o tina, ma wha wawe pe lava le wha o ngā lima, e au fia i mali oti wha ai aina i na olona la wao se i tulou. Wa wha mauni mai ele i antaua, e to a lima i a tina o lo o mōlia le mata upule nei, ma le ali e to tasi. Mai o mōlianga o le ave wha malosi, wha o lima, o le wha o manu atu ngā. Ma le wha o lima e wha o ngā ina i nia o penga matautia. O le toono o mōlia, o le pito i le titi e lua se fulma 5 tausanga, a o le tina pito i matua e ono se fulma le 2 tausanga o le soifua.
mai wha maumau su e ngan tanga wengo leo le mta upo. O vai tele na pu ai e tua whawhine, o le to lua le tina le ua afia, ma amata tuai wha o ngā lima. O na avele i le van, ma ngai e tuai le ainga i le afio ango whale atiu, ma toi wha a wawai leisi wha o ngā lima. Sa mawhai o na mawale a manoa e le ua afia, e toi sola e se mai ai ma ngai mai pia, e sa ili fisoa soani. Na toe wala au le vai aso le nei lumo le whaama se nonga le mata upo, o lo moli ai se urunga li whansalalau mai au se talia, le tinaya ai nu umato le foa, mai no la te ena o mai moli angai whaasanga iai la ua, e le whaonga aina lea o ni masini whaona po nei. E whaatino ai ni whaamtalanga e a fia ai le tamari ango se tangata. Na tāna sanga le li lo ia lo tu lai mo i la ua, me le se a whai mālo ma tu mua Matthew le mesio. Mo se whaatananga mai le whaamasinonga e la te tu ua i le atanu. Pei tai e leo taliaina e le tua leo leo. Pei tai watu i nātu le tālo sanga lea i le asafareile le vai aso le nei, e ilo i na i le whaamasinonga le talia ma le te e no le tālo sanga. Pei tai e le whaangasolongo le mata aupu le nei, whai loa i le paanga telefone a wai i le whaamasinonga. Na tālo sanga ai le tū te te, e na ia whaaleo ngai nei mōrianga lo whaasanga ia ai na umatole a fōa, ona o mōrianga nei o lo whaasanga ia i la ua, e leo tutono Sāmoa na tupuai, o whawha to Sāmoa pe o au se tālia, na whaatino ai. O lo tu maupea ia inga le whaamsinonga na tu ina atu mua ia i la ua, e whaatanga o na whaawau ala porkalame whaasalalau, e le lai tu lau o moto vi inga, ai tapo na whea ia la whaamtananga, le whaalanga ino se tamari anga o se tangata. Pelo te foi mta opu ua whaatala noi nei lumo le whaamsinonga. O tala fawia, manuia tele le ni aso si o tātu o tinu, whasoi fuia. Chala flaval fa poponga mo chala fong mai le si ufonga le moa mo le nei tau se fulmale iva o NOV malua felua lima. Wa te enal fa masinonga sili le talo sanga joy apile le upa e fa asanga le fa tulanga nga luenga ave ta vale fa pioni tanga ta fa nga luenga e to fani ave ta vale upa sa fa ya sala to tanga le fa masinonga mom ta upu nga luenga ile to sanga lua felua lua e fa ta taulo la to tulanga i to tono le nga luenga sa la to fina we ta na ave ta vale oni tanga ta fa nga luenga aile oni si o fa akone karate ma ia nga va ai fa amnianga i pe yo somalo lo po livi to tongi so malolo fa pe male tongi le tongi a mata po le minimum wage na taliaina le fa amsinonga ilo ina mata uptau inga wenga po le employment court le tangi ave ta vale ai na toi apile le kampania le upa le fai unga le fa amsinonga o talo sanga toi ilo ile lua feloa fa ma ele imanuia na toi apile le upa le fai unga le fa amsinonga sele peitai nan le imanuia foi. Na whaalia le sui pali mea David Sāmoa e telenia onga whapea maa o onga a mata na whaafeso o ta ia le matanga luenga wa onga i wenga le asbestos o maua i titono one lanu ese whaia i ta alongata maiti. Wa yele whaatonunga i toi whaafo ia ia o loa o le rainbow sand, mai le educational colours, ma le creatistics ona o le tremolite o se asbestos o lo maua i one ina ua whaia ia i se suenga na ta ua le matanga luenga wa onga e lua se fulufa onga ma o onga amata ua tāpunia ina ua maua ile asbestos i one. Mo ua whaafeso o tai fo ia onga i wha se lau whaatasi ma o onga amata i se lau 5 e winga i lea whaafitauli e onga whaafitauli o le soifua malolo ina o le tangata e pe o le kānesa o le mama pe a saofia ia asbestos i le ea mamana waina i le tangata. O te ena le minista o whale mawhala o inga Chris Bishop ni whaiti o ngai whaatitau le whai ungai whaalua i tupe le ka inga ora e whawai se alalau papailona i tū malo i le Heart Valley na ioi Bishop i le masina o matil tausanga nei
i se talo sanga le pule ngā no aloha hat. Ina ia avene tupel ka inga ora na fuafua mo le whaalile o sawa wai mai te munga mamatangi e whawaile ala lau papa le Silileng o se polo keti na whai eisana folfolanga le whai ngā pālota na whai teo ina le teitai o le Labour Chris Hipkins lea ngā yoinga ma ufisilingi ina fo ile sifinga o lea tupea ngā i lea polo keti o le ala lau papa ile wālu no whanga whaatali no whaafi Melling ma lea ai o whaataunga ilo wa hat o se vaenga o le whaalau te lenga o le polo keti o le River Link ma o se polo keti fo ina o fi whaatou sina Bishop na sauno le Minister o le fisuia ingo le whaonganga o vaenga tupe ia ngā luenga o se whai unga ua whaia ina ia tali ai i whaafi tauli i le tūlanga o lo tupu le taimi nei ai o lo o whaia foi i se awala tāla whia ngai. Ua matua whaamalu sia le Minister o tupe le tūla whono whaatawa inga tāla whia ngai e ala i le whaapopo le whaasalanga ina ia tuli loa i pea kampani e whaini whaalau i loa ngatau whaasise o loa. I lalo tula whono lo iai nei, e ono se lau awhetala le whaasalanga o se kampani na te whaia se whaalau i loanga o ni tau whaapitoa o ni o loa, ai ao atu tangata i totongi whaatau, e le o mulimuli ta ia tau pa uu whaapitoa. Na sauno Nicola Willis, e le o lava le malo si o le whaasalanga, e ano mai e le o whai o loa ia e le mulimuli il tula whono, o le ala lea, wa ia siiti ai le 5 miliona tāla le whaasalanga e manino lava la lātou taulongolongo i pisinesi ina ia mulimuli il tula whono pe ona sauno le Minister ale ai wailo lava le unga e o iai na whaia le swinga le tula whono ina uli ipotia le komisi mom tau pisinesi le lata i le 2% na siiti ai le numero whaasea. I fe whaatawa inga le tāla whiangai i le silia ma le 5 tausanga o toa nai o le amatanga le tausanga nei na ioi ni supermarket se lua le pack and save ini molianga se fitu o le sa o le whainga o tau o loa na whaia fo i le komisi ni tangi whaasanga le Woolworths ono o ni tau le sa o mani whaapitoa tau whaasese. E o atu i le tolu se 10% le numero tangata ua tala i tua vai ngā tupe e mawhai o na ave se mai la tau te ngā tupe o Kiwi Saver o na o tōlanga whainga tau whianga iai mai la tau. O whaamawina le whaapopo peo le numero tangata e tala la tau Kiwi Saver o na o whainga tai nei tau sango tōna i atu talo ai le siiti o le tau o le soifuanga o se mata upuna la ngā le komisina mo tangata e malo lo retire le tama i tai o Jane Wrightson i lana i loilonga la tamai o polisi o tupe mau ai taimi e malo lo ai mai ngā luenga. I te tono le tau sanga e o mai le whai unga iuni e to o whase fululi mawhi tangata na wavetala la tau Kiwi Saver ona o tūlanga whainga tau le soifuanga whaatusa tusa. I le tusa mal to o sifulu waluafi le 5 tau sanga o toa nai e tusa mal sifulu afi tā la le te leo le tupe e maasani o na tala i tua le au whaisau whanga. Na whaalia le whaltupe o le ANC e to o tasi mai le to o 5 tangata o e na tala la tau Kiwi Saver i le sifulu lua maasina o toa nai sa le i whaatasi o na tala sangatu e tala i tua a la tau te o ngā tupe. Ua whailoi tala whau le TV tasi ua toi tuuanga e le maasina o se te mal tau sanga fau le fōwhanga le māloi na ia o atu iai wa au sia le 5 se lau o ni leo fau. O le tau maunga le whainga mālo so whaatasi ina ia maua ni leo fau se to o 5 se lau te tono tau sanga e lua e ia o atu le waia so fau wa au sia le wha moe moenga pe tai o le ua tau tino le mālo ua le mawhai o na au sia o le wha awhai leo na toi sui le aso i te tau na au sia i le fōwhanga le mālo na wha alia le matanga luenga o tupe o le au sia o le fōwhanga le taimi na whaatulanga i nai o tutoe ai fo ima se vai ngā tupe i lalo i fo le 8 miliona tāla i le tala whaatatau autu o le tupe po le pake te lua whelua whalua whelua 5 a le matanga luenga na sauno le Minister leo Mark Mitchell e le opopole tele i le toi tu o le aso i te tauana o atu i ai wa au sia le 5 se lau ni leo fau. Safseling el pale mia le autostala el pale mene le asolua e winga le siiti o le numero pango tā, le whaapea wo is foi numero pito mawalunga e lata ili se folo tasiafi, e Natalie Christopher Luxon, o se mea le lei, ai ole ali tu umamai na lavel whainga malo so whaatasi, tu la fono mo tangata soli tu la fono, pe toi ta sui foi polisi, ina i tau fia le siiti o tau wolo o tau si ai pango tā.
E to asfulu lua ni tangata na manunu a Invercargill ina ua la vivia ni ta avale se tolu e au fia i se van na whaalia le St. John e to o tasi na manu o onga masa avele fale mai Southland whaapea i Malaysi to o se fulu tasi. O ta avale i e tolu e whaapea na la vivia le whataula inga alo le Yarrow ma le Isabella Street i le poa na po. E to o se fulu tangata sa malanga i le van masa avavio na ave ina uma i fafo ina ua tupu le whaalave lave. I ta alonga, e wina tutusal ta alonga le ta isful tolu le vao Sāmoa ma Belgium, e na lava lea e mawhaio na ofia toa le manu Sāmoa i le ipo lalangi o le luafe lua fitu, o le ta alonga lea na whaia le vaveawa na le lai Dubai. Wa atoa i a Sāmoa awe lua se fulu whao le ta ngelusanga, leo le a whaia i au se talia. O le ofiato le manu Sāmoa i le ipo lalangi luafe lua fitu, o le a whailonga i nai fo i le wha se fulu o na iai lea ta ngelusanga tele. Talu mai lava le ulua i taimi, o le tau sanga tasi iwa iwa tasi. O le taimi nei o le utulanga sfulfitu Sāmoa le whaatulanganga o aula kapia ali i le ipo lalangi, ma o le asotolo te sema i le valu i le afiafi taimi sini, o le ailo ai e Sāmoa au o le au lātou ta alo i la lātou pulo mo le ipo lalangi luafe lua fitu, le o le atali malo ai au se talia, mai le asomo mo o ke topa e o atu i le aso sfultolo Novema. O whaamauni e fo i le awai o le manu Sāmoa le taamil sanga fau o le World Rugby Nations Cup. Le amata i le luafe lua ono, whaatase Makanata, Chile, Georgia, China, Hong Kong, Portugal, Romania, Sebania, Tonga, Uruguay, Amerika, ma Zimbabwe. Tala fawia mai le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tae au. Mo le avno fa fon le tinu telefon tayo ni lava liva tala mai Sāmoa ta pina ina ta se salam sam em ta tu tala ni usila nei len ta pina e savelina Cristiano malon fa malosi manole tu wa ta ni yesfo Io e malo lava tu foi e fa malo tu foi tato au fa fonga la tu foi lo fa fonga mai lungo o le ala tele le wa ia tu ngan winga Ai me mani lo sa ni tai au le ma se la wala te lo e a mo el ta tala fie e fa no tu mo mano se el fingal ana fa pe tu luata to au nei ele usules sa o e fa taile na ele isili tato au ele tu luale na tu sa ya le la wa lava ya ono poni sina mo i ta longa i luai mai ola nga foi na le telo tato ai tato mano i sta longa le uma tu foi sa o le ya ta uana lo tele ai fa wa fa tele e uno tele lon fa va lo le wa e vela le ta nga tele pe al soi fonga lo tatu e nei a tele o no faiva fa o pe no faiva wa sa tufa na sa tu pusais e o tu disi aso wole fo o tuai o mang e malore e na to fa fonga me o to na tu mo to pusais ia fa so sa le mana ia tele tala ostal fia tele wina ele iman malo na tu sa to le wa mana io sa to stato au fa se fulu ele ona sa asfulu le na wai sa mori polollang o te mana tua le tau sanga iwa te siwa iwa tasi te mile le idua la langi po sa mo e na wata alo lolan mam sa mo fa ina ya Argentina fa ina welese to itite fa ina Australia ya na te ilo mtangata ya le la wo mal te mine ya o se mea ya ita to te va to 685 o folan mo lan mona fa tu elima so se mea le lalo langi wa ia sa mo toia oi casa i sa mo tu mem sana fu yeah te mini bebesi moni leia o le telefon ia le na fa fonga mai ia le ngata telefon mai Sāmoa o telefon i New Zealand nei tu fu en fa fa so ai nei tai au Ioi, ya, ai te roa ana, le la ta watu sfa fifianga. Mana ia. Ya, ta tala ia, le foi vaenga o teimi o tatu whazalong. Ia, ona foi mai lole ta fa so inisi mta upi pi ona folosia, ai ta tala pere tatu leina. Ai se fi fa so ma se mta upu na watu tatu telefou, ia ma se vaenga ta ua te fi fa so, i maua lewe noa, i le tolu walulima lua o fatasi, po le ofa tolu walulima lua o fatasi. Pa di fianga ma le fepese la RSA o le pese na tusia e le ati a suao Felice Micaele.
Tatianga ma le vepesi Lawrence e il pesi sia hele asua Felice Mikaeli. Ana le wita to vala ngol tato la ina malo so fu talo fa. Sa manuela lo stunga tu fu e per tu fini ana. Ai, ya, o mertaio. Ya, manuela lo va stai. No. Ya, so no mai lo sunga. Ya, stai la mala no ya. Paling kaya ya fa so a kulle mengi ka o loa. A ko ngore lo pe si le ku pu ai ti wo tu fa ku ru ku pu ya o ile lo le ni wo na. I fe Wellington. I so se ni wo la ke alwai. Ai on mele ku pu o mong kwa la ku fa lo ai a price o fa ka. Pero le mele sa no ne o ka lo le no fa ka le fa pe mai
e lua le 5 kala pe a e lua le 9 kala na e saula e lua mo fa ka e ka ngolo na e skena ia a e 5 kala la inga le menga ia sanga rola ko skena ko e fe me lua le 5 kala ai mo i fola ki ka ngoi ko ngi ka ngolo ko lua ka ku ti pa kala lua ka ngai ko ngolo la i ke wala a we sau se e fe sira ko i pole ola sau ka no ngole le fa ka e lua le 5 kala ale ke sau e ko ngi fa kala le ka ma ke o ke le ora po se me o se alu fanga la wa ngai le wo fa i lo fa nga ile la ko club card ana wala o e ka ka ngai ile fa se sira ma se fa se sira ngai i lunga ka o lo e ka o ko ka ka le ki lo ka o lo a mia se lunga ile o club card pa pe a via le o ro ka o la ngai o inga na e fa ia nga pa wala ula ele se nga fa ia ai wa nga pa o me officially ai o le ale mea le inga mai le o e lua 5 kala alo ki sa ko ngia ka fa mela ko se longa i sa club ka o fa era o i lunga le faka a mea o ala ngo nga mai le o lua o nga ele ima sa o po mai se longa i sa club ka a fa mela ko ia ka nga lunga online e sign up le club ka ma fa ia o le mianga o fifa so ko le kula nga fa ko non ko puya e pe ka mo venga le fai ko ma pe di poki se me pe a viswa sia o ngalia ali ke o fa so ko ni ka ya o ka ilo pe i se ko ko mo a fia i fo i pe ya ba o le vinga ko magala nga anga o walu ngi o ke le o mana malama ma o o lo vinga na nga fia ya wa ni fa la ko me lo li ma ka ko ka ia fa ka mai fa ka ra mi ka si ai te lola u fa longo sa o le le la sa no me na na ta u fa sa longo se ta u fa valea ia o lo vinga ko sa lo fa fi lo fa ile club card e fa ma la ko ka nga vo inga le se fe mai la ko ba ka fa ya ko ilo le lua me le ma ka nga fa mai lo ra ya ka ika e sa club card wa pa wa nga la ko ka na ko le fa lo wa la ko ka la nga ka mai sa club card ia ia le ala wai wa ka ngolo fa ilo le club ole o sa ka pa ilo club card o te lo e ile va ngana ta o commerce commission ile va nga e mafaina e vili ai le la ta utunu me la lunga le a me se fo le va ngona la website e fa ilo complaint po lo fa se a ia sa ile time na o sa mai Sāmoa ia sa avela lo fa se al ene usila non me foi le te la tu online fa me wole aini in vento e book se piece ala tu me la vale le la book ai fa se la u mon tu ta la le piece tas a lunga online al fitu su ta la usila ia vale sa wol fa to senga o le fa tu ele ta tu fa vale a fa pena ia ta e poloka online wa fitu su ta la usila ai ta la me vale le fa se la u mon tu ia ma nei te lo mata la wai o te o le nga le fa le ki o le fa sa fa se silanga ia le mo ka ro ia fa ya ka nga wenga ma fa ya ka fa ka mo ka fa nga vo ia ko kwa nga merka ko le ki o ia me fa fa ya kwa i ka ko le ki o ia mo fo kwa nga fo ia ya wa ko le fa ia mo le mas ka kwa ko mo le fa fo nga mai mo malo fa ma lo mata la ko nga fa so ngi ka mo i se sira e ro ku pu nga ia le de kulanga ia malo ia fa tai tai man ia lo was lo va se lo i ma ia lo nga lo nga ni aso pa ia so fat foi ia fa sai fo mana ia le tai pule ana mana ia ne o le consumer New Zealand fo ia tu foi ia fa fa na mai na fa ilo fa se sa o le ia te le o tala fa pe a tu foi ai sa le mana o le finanga lo sto to le o me tatu te matalai a wale tatu te ola vai fale o lo ya so ma tau o lo e le fu tasi se supermarket pas fale o lo te lo e tu sa le ama o masi so le so no la tu le so le fale lo e se tau le lungo le fata au sa luma le la mela mana ilo talu ke sia ya la tua scan el que sia ese fruta la e silia tu ele tau nei lo mele fatala en vez de sa usi mateo le fata ma tu ya fato ese melo le to ese lo fruta la fato me tonu ala la ta o mo le solio tu la fondo le fair trading act ya no vai tu lo online always he wote nga yo la va nga to sui le tau le fata e wa o le wa matana nga ile malo
fa mafa fa salanga o supermarket e fa ia me o tau fa valea. Mon. Tai sei nai tangata whātau. O le siwa inga tu fue o tatana noa ni. O le tele o supermarket e whapea mai o le $5 week. Ia po le vaiaso e tai lima tāla. O le tele o latu o loa e tate alu atu whate te ingo apatuna. Whapea e tolu i le lima tāla. Aia ne vai nei le tau le apatuna e tasi pena le iwa sene. E tu sala e si le lo tango e whaatau lusi mai ai awane e whaatau mai le ia apa e pi tolu. Le whapea me e tolu le lima tāla pi e whaatau e whaulinga e whaing e tau ngofi ai le. Ai le siku e lo le whaatau taitas. Ia, e sa. E maa nei e o le si fo iau wala nai wawa ai e le tau o loa e. E te fua pe atu whaatasi le o loa ma o loa pe atu whaatau taitas. Ia nala e maa nei le tuna. Maa nei e te. Wai e au ngā fultātana no le te mili a matafaso. O le langa ile tunu o mele o le whaatau o le mea lo forgisimasi. O nai e iei whale fo i e lau te whai. Toi ngā ngai o inga nā whama ia. Nā le sifuru tā la le payment i le vai aso. Ai ngalo ya tātou. No whesiri pola le umi e tutongi ai. Le role o loa le pena o le awheri mo se lau. Ai umana e tongtongi e toru afe. Ona ua e se tia e le sifuru tā la le vai aso. Ai le whesiri pola le umi e tutongi ai. Moni o isi tangata e ua wha o ngā le afterpay. Tu fui le tele o i o kei mātua e house so se whale le uwha o ngā le afterpay. E wha apea mai e le ini la tau interest. Ai o mai tauina inisi o tangata le o tate iloa lai whaonga. E misi loa lau pe mini wha upopo le sifuru tāla. A wha pela e toro 5 tāla le tupe alu ese le afterpay nei. Ai wa misi. E o atu la le vai aso lea o wha upopo le sifuru tāla o fast food 5 tāla. E pe e fōlinga mai e whai ngōwhie. Matau ngōwhie i le whaonga anga o isi tua inga wanga. I o ona le wata atu kirisimasi o le a tele foi tangata le fai whaatau ngō me alofa mai ko pena. O le maua e pe ona tat whaasola le tūlanga le kirisimasi o le tau o loa ma le suinga. Pe o tele ulopo o to e an tangata o vina i mene o ni me alofa o kirisimasi. E vangala iti. O taimi o le titina e vina i sau me alofa o kirisimasi. Tātou Sāmoa ma walwhanga vai. E tasi whanga vai malpaluni. Ia e tele tātou Sāmoa tele au mea lana te umwailisi kirisimasi. Ana umanta ana kirisimasi toi te wawalis kirisimasi. Ia o ne atunu u peo maasani i alum whanau. Nisi o alum whanau maasani. E ora kirisimasi pe fia o maosina me alofa tatala i lano kirisi e afifi tu i lano lao. Ale e pi mau e nisi o vaenga pi tau le ngawhatia e whaasoa na ia inga ona tong tāsui fuanga. Iyo e o le tala le nao mai le teo New Zealand e whapea mai stina i au ki lani. O le ne kirisimasi o se kirisimasi e tūlanga ese mai le tele o tausanga. Le ngawhatia o le ele o ngawhatia le tau o tau mawhatai minei. E le o ngawhatia fo ile i ona whai an whaataunga mosian whanau le kirisimasi. O le vai atu i o le aso kirisimasi le whapea na le o a le lotu. O la tau fofuanga lea, o le o i le lotu. No, me lo la ia po le po mao se sai mini, ma se moa e tau sami le fale. Ia, o la tau na kirisimasi ni tau sanga o le sui o le tau sui fuanga. Tau sui fuanga, ai sa oa, talo fai. O le se vo le mana i o au te ilo le tele o a inga mata maiti e tau la ia lewa ai i mei o mea lofa. Al mana i e vo ilo le vaenga lea, o le ala lau sile tu ana i le vaenga leo, por kalamele ma senulo tano im savirina i le vao matua mana i whanau. O la ala i whawhela na mamori i tamaiti, wale ua masani i tamaiti tausanga uma, lau kirisimasi e o lotu o mai whane tala i mea alofa i ama mea umwhapena. A le la sui tausanga nei ona o le taungatara soi fuanga. Whawhena e ki li i tamaiti i le suinga le lai. Na, o te ilo tamaiti u tau matutua, tu fue a tonu e tau malamalama, pe on tau nostina alia. O la emo malamalama lana whanau tau matutua. Ai pe o le struggle le tau whaamamala mai whanau la iti. Te lo la tamito ti e whai o le poe o le ata a whapeo se mea na mana o e ata mai titi whale o loa. Ia, whapeo la sta avale alu remote. Ia, o te lo o te poe o le ata mo whai le la te o le telefoni. Ma o la sta tau tupe pe po le tau sa po whema o le tupe. Ia, o na lau tamai ti la iti e te whiu e whai atu ia i a beta mai ti lalo 5 tausanga e te whiu e whaamamala mai ai o le stato tupe ni Christmas
ele e pe italianga tai la to no le routine le la motu mai il te lo tau sanga e ta ilo i pole aso e la sa o meto ti e fa tu foi mi se a non fa na light ya se e fa la tala we o tatele o alula ya o mai se tala na fa se almela na o fa ya fo lo tali we te me vole le mai meta alo mai le mai meta alo mai le ai tu sa ole o meta alo ai le ile fale ale tangi meta alo le fale lo ya ke o le sia so fa tu lo ya tau lo ai o fa tu mai meta alo o malai le te ai ile fale ale foi te sa o te tangi o meta alo ai ya o fa tu fa ai te le o ta mai ti la fi ai so fa mata lo i me ye tupu ya mata i te so ta i ti Sāmoa ma eu vai tu no lu mala ma i sa o la o te tu o met alo i la ful falo lo ale te tangi ye o ina la so le ana o fitu ta usa ele te mana o se meta alo te lo tala no fo se wala fi le mu ye wala mena no fo ya a vele le ye falo lo fa mai ta vale le fa pe o mal ta vale o le fale o meta alo le fa pe o mal me sa yes ia o mai lo na ia o Martin le o to e moni le ole mo linga for fe au tamaiti e fa amam la mai fo ia la to ia te loa faftai le li mo tato ia ainga tu fo te loa le fa no ne atu telefo istina le pestina tonga e fa matal tala mai le la volta o mafa taimine ono tau tato fuanga ia te loa te la nei tato ainga Sāmoa lo lava peta o mafa i wai toa tele. Ia, a whai whekiri si masi uto ana e la inga atoa. Ia, sa ole leia. O tau mafa tātou mele o ene. Talo whatu ia tuhui tuina, ia, a whaanono meo gilani sunga ia whaaruri pura iata, ia, sa ufu mai apply le club card, nongo winga le le club card, e tina ole inga le whaonga e sunga whaaruri. Rachel, o lo whaatu tasi mo oe, e sunga alapati le la ulu, tina ia Jerini, Mano Jerini, e mese sunga saulo, ma fo Eric ia fa tele lava le fa tasi mai tato leina na tala ai nem ta upo te fa so ia ma wala no e bonga to le a mai le telefon sa vini no manuia ia le tau fainga na e ta vale o le upa zi ele se lo tata no to fo imatasi se aso tu foi en vainga le o peolena fina wina ia nei tata ia ono le anga va ai i aso malo lo ma le mfeona moni ni aso mai. E o mwhai whiona mo te tongi amata. Ale, wele mo te company e tele tupe a. E le pe o tātou a mai lor whai unga te veatu i lau tanga le se tupe e wape. I o whi me la tongi lo i a si le i o e lo la ua whai aina. Au company e tele tupe. E o le Supreme Court o whai whina unga le. Ia la mai tali. Bidi ai. Ma lo a drivers. Ai ma nei la le vili ma stasi o tamana nafi. After avali to fa o la faila to masui o to tele o la to e le la talia ia talusia ia vavena maua se family nga to tupe mo la to ia e fe Christmas ia lo na por Christmas o te son fo pe ma nei te wa fe lo fe nei tato tanga tolo o fe nga winga le Uber drivers ia moni ia le nga tai i Uber drivers o Uber Eats fo i la to ia kiliva ia tau mafa ia sa le ia malo na mo wel fa malo stino na vanga na no fatu el sila o la se vai o le pelsi tala le ana mana fu tata no ile ite to tele ona i fa na u ye una i tato le nga to fa na u na i tamam na tina o ave ia kosisi o fa fo mai ai pe fo mai fa le ni nga luenga mo io ho po le fatu vai ele o toi aluane la vailunga se fasi silanga ni ava no whenga ruenga mo nurses. Ia leo pua a matana popole nei tato whanau ia vele nursing. Peo wha o le a wha au foi, pena wha au foi le iliva. Ono le ai o ninga ruenga. A vaila le fasi silanga tu foi pea le palemia Australia. Na vaila na video le vai aso nei. O lai tama whaila vai maunu atu tato tangata whenga ruenga. E le lopo i le la tele na nga i nei tato whanau ia o whahau o mai whafo mai. Ia o te loa mana il video na e matamata el whenga manu le ia pole hase la tautala ia mana e foi share le foi le position le pole tuanga il video na e whai malato kempe. Ia vai atu mantua le na wane nunga lato komsino leo. Ia leo wa saula vai nunga lato pale mia e fai mai lana video
whaatou sina tuai nei tātou ia tangata wai ito mai whapitoa i ngā ruenga ni. Ele mana ia foi lale na tatu tangata i nei il fuafua ma Australia. E whaongala wanoa whaisau kōsi i nei. O le singa luenga tele leo tewe Australia te leo tangata le whenga luenga. O le mele o le avenga o le forklift. Ma nei ai alua iso lai sene le da avenga o le masini nai te latu o tele fo ngā luenga mauai. O ngā luenga trades na lo walua au kōs tasi tau sanga. Ia na alua le Australia. Ia pēlau na i fo mai nei tā ua leo. Securities. Ia, talo whai ai lea tātou te o le tele anai tātou whanau Pasifika. Lea vea le Nursing Pacific i Whitireia foi. Ia leo le o le level popolinga o le leo ni ngā ruenga. Ia le wawai atu e le na o fo mai foi. Le wawai atu i waloanga le Business New Zealand. Leo lo o la patai mai leo no whaititi o le leipa le luafili masfulu pe atatoa o ato e luafili masfulu o le atele le sioti o ngā ruenga. O le wala o ngā mamaun. Ia sa o la. Ia ruenga le. O telo, o laki ani usila o lata mai Australia. Moni. Ana wha pe Australia tu i oi Petania. Ia le po fea asuru i tatangata. Ia wa pe la whengofi no i Amerika. Nā, tele nei tātou tangata i wanga i Australia. Ia wha wheo o le ni ngā ruenga. Tō tele i tangata o wale ni ngā ruenga. Tō tele nei tangata vaea mai ngā ruenga. Ia o lea lava lo sa ili ni ngā ruenga. Au sili le tamale a ule mate ngā lua tu i ate o te. O i sfofuanga ia fia lu Australia, fa me ele ai. O i whaia o le tonu a ola ua vai pea Australia e te. Lea o ngā. Atu e lau pisinisi nei te mawhofo whatu. Le tano no fwe whaia o ngā o lua tala. Matalo whatu i le tuafine ia epi. Mana, malo epi, no whatu manuia fia mga luenga nei yaso. Ana ele tautua le fia whalaulua. Manai. Ia, tāsi tātou pese. Ai tala pele tātou leina. Tātou tatanoa ma whasoa. Ia, whamanuia tuisu e ngasi whanau nei tai au. A whai o maleleile nei tau sanga e tere i malanga i Sāmoa. Au alale pole. O sau nia nei e le titu sau se avanoa e te ono manu ai se pepa malanga i Sāmoa. Male lima se lautala Amerika le tupe te tawhawai. Na ona whao ngā lava le ClickX e lafo ai lau lima se lautala ni usila po le lima se lautala Australia pe sili atu foi i le mai casual tiji sau. Tau ai ngai Sāmoa. Ona maua leo le avanoa le se i le aso mua o te sema. Ma le se i muli le aso limo Januari. E mawhai foi ona e anga waa i le se i pe awhai e lafo se taupa ap tolus furutala ni usila pe tolus furutala Australia pe sili atu fo i lo ainga i Sāmoa e ia inga o le nei whaapitoa. Sekia Digisa. Oyo ua sili lava na tule ali mau osa tele na mea ona vinga na menino I love alona valea tala ni ua utatu maua ia faila ina ia manaya foye le tupua vetu ale tawi tali filo famauni ia pese tangata ua tilima walalo ai le tulanga ma aile na foa ma walalo tau samaanga e pala au minai o e whano fo ile maasala fa o tala ni ua utatu maua ia whaile ina ia manaya fo ile tupua vetu ale tawi e tali filo whamaoni ia
se afu pule oi le painga Nei suga tupe maladi ina me e te lei whaia Nei moli ai o e tau tau li ai o whaiva O tale ni o mo te tumo ai a pai le nei a maneia Foi o tupu a vetu le tau e tali Fifilu wha maoni Ia pese manie Na te whante o le timu ai sau le laupie Se pese manaia E whawhiwhia ina I e tau au ina malaia Ia pese manie Na te whante o le timu ai sau le laupie Se pese manaia E whawhiwhia ina I Fa e vianga mo le pese le puni ala va na fatuina le pese na tau sanga tasi wa fitus full fitu. Ya le pese maliele ngo le fa fianga. O le e yele no mela le ana mola tau fo e me tauina ia le utau fa valea ia fa le oloa I fa tau tangata. O le Commerce Commission o lato telefoni o le ovalu se lau. Iva fa tolu ono se lau. O valu se lau, iwa wha tolu ono se lau. O le numela na, e manatu o lai tau wha valea le whale o lore te, I mana i le pu e le ata o loa na, mana tau tau. Ia e vili numela na pe te alu runga le website le Commerce Commission. Ia e te maua I na le au wala e whailau li poti I whaasea. Ia o nao lea lawa me tau ina, o lo, ia il vanga na o le tau wha valea o whale o loa I le au wha tau. E se le tau la pipi I le wha tau le whale o loa. E se le tau lea sau noa mai ei vaenga ia tātou. Moni le tu foi o le na au mai I talafoa sa velina le wa si le si tia le fasalanga. Ono sa lau afeta la le ei taimi nei a le wa fasile sila le si le 5 miliona tala. Mana ia tarsia ia o ngā ia na tu oile le tau whawale. E mana tua le tau tātou I fuanga to maua mana to fia tā la ia tātou. Tau o le matala fo e tātou le au whātau. Yeah. Ma wana ni musua fo I le e whinau. Ia mana I lau whamanatu tu fo e po e le atama. Awel whasea wa o le tele au whasea o le tele fo ina o le langulango ina o se mtau. Moni. O me fo I one e whātau marike I matu le tele a onga tapungia e pena aweta mai til whale. Asa onga le vanga. Na e tele a onga I o Canterbury lai tele a onga lawa tapunia. Ia o tātou porua e inisio a onga vai atua I whasisilanga a le taua onga tau fua nafi na iwi a vasenga na olo tapunia. I whapena fo I mātou I porua school la olo e wha le potoa onga la e tapunia ono one. Ai le mau atu ia one atu fue wa atoa le tau sanga o wha onga e. Pēsiri atu ma tau sanga o wha onga e tamaiti. Tu tonu ni tanga pe te tango sa o ai le Te tango sa o le mai e pini taps pini pailo la iti. Le tenen whaatau mai o le keimat o le temo le si vaenga le na whaatau mai ai. Ia le wo e tu salava pe whatoa ma wa whaasaha lava ona I tamaiti tonu potoa onga ona e mana vai tamaiti le pefo le onioni. Ai me se la pe hawha pe wasoli e tamaiti o latou vai. E o atu fo I latou I latou a ile to mai whapitoa ilo ina I asbestos. E whai aso esu enga ma watu la tangata kilin. E le mwhaina wha mai le mātua mwhai au. I tangatai o me e whamamai pe tolu whawheta la I le whalea o ngai pupota o ngai tasi. Na e sila na e wa ai aso ye ni pauta manongi ana whamanongi tamai te tau le Johnson & Johnson. Ia le mawai whaloloa. No ai le whamsinonga o le mtaupuna na o avenisi a inga le pauta le nāma le au nanga na le Johnson & Johnson. Ia ona nā whaina I te telo la tō whanau o kāne sai.
O te loto inga mea, e lua ia e staimi, e una company le na mai o leone lea. Moni. Lea nei te wari ai ni ma intamiti. Ma intamiti. E vena pena se funuta la le tau o le pailo e tasi. Ai le wate lea, le tupe whaalua wale, whamamaina o Portuao. O te loa, o lana whaatau e kei mate, mai stau tua i peila le whaanga ia, o te loa iu ni a inga o iei me whaapea. O te loa, tele a inga wala, la patai mai lava e le matanga ruenga man malo e awani toi whaanga pe, toi whaafo i whanolo na au mai e. O loa whaiti o ina i fo i nisi o pule a onga, tu fuele matanga ruenga wa onga. Ono o nisi o vaenga e satataona la tau whaatupea ia i whaatau mai mea le leipo o ne one taungata e whaonga ea onga. Ai le tele na oka ea onga whaatau mai le keimat, whaatau mai le temu. Ia mantuele o whaatau tuaina tele fo inisi o loa o ia upenga o penga o tawhailangi. Whaatupela o sosani mai lalo fisa wa onga e whaamama ia whale a onga, mapotua a onga ia. Ole taimi nei ele o isef sosani, ele mātou lava ia onga tufue. Ele o lai whapea mai lātou ona le se ilonga lava e sili atu ma le se lau wafe pe lua se lau wafe le pili. Ai wha mei wha o ngā le inisiwa onga. O te lofo e whinau ina ea onga vaenga le wai tatauna fsasoani mai lātou. Wha maino vaenga ia. Ia, whafonga mai e ni one whapea e lo ainga la mai kei mat. Le fo ia ta whao i ta maiti whaatalo i ta maiti a. Ia toi whaafoi, ma ave ese ma lo ainga. Ta whewhe tatu wanga ia tūle le pisi o Christmas, ma tau sang fau i whainga malanga wale. Ai a whaapea e alua ile te wa le wanga le ngā lue e New Zealand. Te le a whaina mo tangata malanga. So te le lātou, i sini ama le awhi lātou le uro fuafua mai le e New Zealand, le fuafua e te. Tata noni whainga malanga tu fue mana i whamanatu ia inga lawa i Sāmoa i tui o Nisela. Le na amata la stolo novema o na whamamalu le tāpā o lau pepa whailo e whamaunia e wo whailo tui o Nisela. E ofo i whanawiti mai le sulua maasina. Na wata la wa whamalosia lawa i Sāmoa o no le pui mahalosi mai Sāmoa ni te ia watoi o atu na Nisela i sio tatu atunu. Ia e whafonga me fwoi Sāmoa a wana no fwai. Nei wala au nel se fu malo lo ina Sāmoa to fai tui uni to tupu mele na tupu mo la fai no no to maiti ia mama to ne ni usila le tawana wa tu tu na fai tui o fa na umtato umala wa le na mata no fo imitas ele o se ele a to le fi o le ainga ile anga ile Christmas mer tau sang fo a ma isi o le ainga pe ma il fa na wa sui a to por kala mea moni lea o pe o mai isi on ma fo mai on fa mai sa tau na pui e pe sa fa le ano ye moni lea esta mai taimi ai aviolo aso te alo e fai tui fa pena fo i tatou i New Zealand nei o lo mawala leva no tatou i o ma tu fa na o i le ke misi po le falta la vai fai le tui o le misila se vai la fai ngo fiel isol ia na we fa fo mai a wono fo me se o la malanga me se wa ingai Sāmoa ia fai lotus for lau yo e lotus for lau ia tu na one i lalo i fo no ma sinale malo si o lotus for lau nei moni lei ma vai pe po e alo le return po ava pe te tus for lau New Zealand io lo e la vala ona ngata to taile kom sina mo longo Sāmoa tai Wellington ia em fai ona stamp by lotus for lau pe na e ni se la tunu siri mai pe tongi tu pe fatu i tongi la tu ia le ia lo vili le officer kom sin siri ia tala no la fenga luenga la fong fifia ia fai anero le tala e ni si no tu e kilani po loka e malanga mo Sāmoa ona le alu le one way al tu for lau sila le fa nga e tauna ile stamp na tono la tu for lau mai le officer kon suna e kilani por ko officer kom sina isa i ne Wellington ia por immigration i Sāmoa ia tu le tono lo tu for lau ai fialu asa masinonga ta alu le one way se longa molir tina to sauto to na tu lauto foi mai la felitangi si tamalena tangi festa saga fialu atua ole falong longa tu foi tal fo savelina tu foi le va pe mai wa tele tangata wa tala tu ki vi se vai ono le
Tangata mo le soifuanga taimi nei. Ole mele te mai tau ina talar kiwi seiva pe pela news ia ele fai tau miliona pe fai tau 10 miliona fai tau 4 miliona tu pele tala tu ia na ia leva no a va pe wa maua i se o tato mele ole motua a fai na faso ia fai na tala tu ole kiwi seiva sa ole mau ole ala nga te ula tu pe ole mo bier te mele ia na awai ole tala monia le te tala fea ngai me le o maftia le temine le mo mistupi. Ai to atala muli e istanga tai pe ava pe malanga lutu mau tanga tai le kiwi se a mane fa ngal temine so fu te ono lima lo. Tana la kiwi se te lu te fa o lo lang ya to. Mane pula to yo tai ono lima. Leda. Tala tu pe tele fofuanga le fai temine a me se la to le ninga luenga pe o tanga tai le tele. A me se pe awa tu la loi le working income pole wens ai le safe society tele o mau mai ai ia tapa loi le kiwi seiva ia sa o le ia talo fai o finga tal so fuang o te lole o le swing o le tau o so fuang te mine o sui o mai ta to fuanga ia lo ia le fa utanga le loto mo to fa ma la to o te ia a inga te ia e kale siem fa la tong ia silane tu langa lo mafti ai le tu no mal langi le taimi na ia inga mai o fai foi swing on fingo tato fa la lave io ia e pe ma na ia swing fo le fa longo nei Wellington e an o tele to sa ma vai o le tele io me io pusa pi supo ma me fa tino I fa la lave al tato fo le we nei o tele an o fa longo tu mai tau ina le se le ni ale o fa tu pe io se fea le tupe halu o itanga la wali ie faya pi supo mai si meva pena ia sa wale tupe fa tawai io memo mia tong ye pili a inga moni le o le swinga na le ngata foi leo I tonga tu foi wata le o nga foi ono ia au mai Sāmoa ia it's tongi kilo au mai ai ma wale toi le o toi tango fie foi moni suili se linia ai fa mama avenga foi ia fengo fa la nei taimi o tanga tal so fuanga ia moni le ia ale la ta watu ta tu telfo ia foi mai lole ia ta tu fa so e la menor tanto leina pe sim ta upo ti fitel noi ia o tal sfulu ta tu por kalame ia o upo fai o mano le ta pena le fionga la wana ti la e la nganga fia toi fa tala fa tuailu tātua tunu e nei fo ia solulu le fa o popongo tala ini meolo tutupu I Sāmoa o se mai ilo fa fonga. E 5 miliona tala a Amerika le o vai atu ia tunu o se fulma le fa e awhia ia tunu o le Pasifika ma Sāmoa I le ati na ina o fa atu anga e whaia I fa ata ita inga le ngata ati na e le tūlanga o maketi o tupe maua ai fa pena fo le soifua manuia mo a inga ma fa anapo betonga e ngalua ina ia hati nae, ma ua whiriwhilia e le whalapo betonga le whei o Sāmoa, e a veo le atino e whaatino i eia o onga I to mai maanga waa e te tō I naile la au le koko, e a o ina I fo e isi atino o le Pasifika, ina I au sia lava le moe mitinga e tasi, o le si tio le tūlanga le tamau ainga, e ala fo I le maketi atu I atino o te tele fafo. O awa onga iu whaatino nei Sāmoa le vai aso le nei, o lo tai mua I whalapo pitonga le FAO male malo Sāmoa I lalo o le vaenga po le matanga luenga o whaatu anga mwhainga whaiva, ai o lo whaatupe na atoa le malo saina. O le whalapo pitonga le Pasifika o ta o le OCOP, le o tu whaatasia ia vaenga po le vaivai no tunu, e whaia I ei whaatei te inga maa o onga nei, o le to mai whaasoa I tūlanga SS o whaatuanga, o whiriwhilia I le atenu o Cook Island, e whaia I whaatei te inga o le tūlanga o whaatuanga o le talo. O whiti o le a whaapitoa I au onga o le whaatuanga po le tōrina o le la o le turmeric, o tūlanga I whaatuanga o la fumoa, o Sāmoa o whiriwhilia mo le la o le koko, o le a whaatino ia o onga whaapitoa mo le whaatuanga o le cassava, matonga I le la au o le ufisua malie po le sweet yam, tu valu o whiriwhilia mo au onga o le la au o le ulu, ma Vanuatu I le whawhai lele ina fo I o le la fumoa, ma le fuamoa maua.
e le saunoanga au tu i le wha moe moe a le whionga i le sui minista o le wha atuanga, ai o lupo tea misa toni ai o lupo. O le la au o le koko lava la tauia, o se tasi le ola ngā tupe le leia lea tunu o maua mai ai, e le ngata le maketi nā tui whafo, ai ua manuie fo i o tātou a inga ma tangata nu o lo whia wha atuanga, ono o se la au e tele tausanga ma whai o naulai, ma se le sele le whai wha atuanga, i ona fuata i tausanga te tasi. Ai ua sanga wha mautui nai pele ambasal malo sai nei Sāmoa, o se tasi le nei o polo keti wa whaia mo Sāmoa, e whai longa i nai pele lava le so tanga wāwāla lata o tunu e lua, ma whai longa o le atoanga le 5 tausanga o le whainga wō. Na whamanino le te tai o le tunu le whailo inga malau tu stala, le whionga le laudio le maali e topolata e vau Fose Schmidt, le visiringi e le autostala le tūlanga le whaatu penga o le walu vai aso lana si inga ngase ni usila ina wa mau e se pepo whaamtalanga le whaatu pe ina lava lona a inga o lana sa iri ngā tōng whitinga i le malo ni usila. E tapa me le malo i le selen. Ia, e leila se si mea o te tapa ia uia ono tōwhinga wa o me lava o te entitled ia ilo tōwhinga whata i te ilo malo. E re whapepo i rea veanista i tai mo sa ape. Ia ono tupu male whare lave le o iesta tō tupu. Ia lena laina tau mwhaisia o whanau masio. A inga atua e ave le whamoe moe. Na whai lofa i le whionga pāne mia, a vea ia lana si inga ngase o se whanta i ta inga inisio te ta e mulmul mai le atu no. Au lau whaafsiri, ia o mea lava ua tūsia lava. O lena utaru noa o a umala u whanau e tongi, e la tongi e la u whanau. E leise whamoe moe o te toe tāpale malo mo se reimbursement. O lava lea, a tonu e whaifo i mwhata i ta inga lei atu e mai misista i ta ila tunu. Ia tongi e ron pāse zelwai. I taimi o whawhita au. Na whamanino fo e le te tai o le atu no e o mai le so. O lo tau tongi la vaisio na ainga le whaatu penga lana si ngase. Nang o whetau i lo taimi, e sau e no money, there's no money. E nā rei nono o apa uia i siau whanau ma siau ainga, tongi lo pasese. Ia la he tongi, e re whapea o se mea, i se si eisaka ngā kupe. Manu volpa i atu company vale, leo nei pa anga fo i walevan whainga luenga, e malato wala lofa mai. Ke ukupus whaula veke au, ngi eren whainga. Maua wha i loa alo i fo ele na whionga, o wha solo manuilo na wha tawhanga ngase, ma ua toe te liu mai e tau ave o na tiu te wha te itai o le malo Sāmoa, e pei o na ua whiri ai o iele te noo. E to ono i lantou ia ua wha mauni e mai ele i antaua a whamasanga Sāmoelu, o le sui komseno na tanga ruenga o leo, wa tau fiel mai ile mata upu le sa wha ngā solo Yesu e suenga, o le wha o ngā lima na whia i se tina, o na toe ave wha malosi lea ile moto le tasi o tina, ma wha wawe pe lava le wha o ngā lima, e au fia e mali oti wha ai aina i nao lona la wao se i tu lau. Wa wha maune mai ele i antaua, e to a lima i a tina o lo o mōlia le mata upu le nei, ma le ali e to tasi. Mai o mōlianga o le ave wha malosi, wha o lima, o le wha o manu atu ngā. Ma le wha o lima e wha o ngā ina inia o penga matau tia. O le toono o mōlia, o le pito i le titi e lua se fulma le 5 tausanga, a o le tina pito i matua e ono se fulma le 2 tausanga o le soifua. Mai i wha maumonga isu enga ntanga rengo leo le mta upo. O vai tele na pu e ai e tua whawhine, o le to'olua o le tina lea ua a fia, ma a mata tuai wha o ngā lima, o na ave le i le van, ma ngai e tuai le ainga i le fio ango whale a tiu, ma tuai wha a wawai le isi wha o ngā lima, sa mawhai o na maua le awa noa e le ua a fia, e tuai sola e se mai ai ma ngai mai e pia, e sa ili fisoa soani. Na tuai wala au le vai aso le nei luma le wha amasenonga le mata upo, o lo moli ai se urunga li whansalalau mai au se tālia, le tinaya ainu umatole foa, mai nau la te ena o mai moli angai whaasanga iai la ua, e le whaonga aina lea o ni masini whaona po nei. E whaatino ai ni whaamtalanga e a fia ai le tamari ango se tangata.
Na tālu sanga le li lo ia lo tu lai mo i la ua, me le sea fai malo ma tu mua Matthew le mesio. Mo se whaatananga mai le whaamasinonga e la te tu ua ele atunu. Pei tai e leo taliaina e le tua leo leo. Pei tai watu i nātu le tālu sanga lea i le asafareile le vai aso le nei, e ilo i nai e le whaamasinonga le talia ma le te e no le tālu sanga. Pei tai e le whaangasolonga o le mata aupu le nei, whai loa e le paanga telefone a wai i le whaamasinonga. Na tālu sanga ai le tū te te, e na ia whaalea ngai nei mōrianga lo whaasanga ia ai no umatole a fōang, ona o mōrianga nei o lo whaasanga ia i la ua, e leo tutono Sāmoa na tupuai, o whawha to Sāmoa e pe o au se tālia, na whaatino ai. O lo tu maupea ia inga al whaamsinonga na tu ina atu mua ia i la ua, e whaatanga o na whaawau ala porkalame whaasalalau e le lai tu lau al moto vi inga, ai tapo na whea ia la whaamtananga le whaalanga ino se tamari anga o se tangata. Pelo te foi mta opu ua whaatala no nei lumon whaamsinonga. O tala fawia, manuia tele le ni aso si o tātua tinu, whasai fuia. Tala flaval fa popong mo telefon mai le si ufonga le moa mo le nei jao se fulmale iva o NOV malua felua lima. Wa te enal fa masinonga sili le talo sanga joy apile le upa e fa sanga le fa tulanga nga luenga ave ta vale fa pioni tanga ta fai nga luenga e to fani ave ta vale upa sa fa ye sala to tangi le fa masinonga mom ta upu nga luenga e le tau sanga i lua felua lua e fa ta tau lo la to tulanga i te tono le nga luenga sa la to fina we te tau na ave ta vale oni tanga ta fai nga luenga aile oni si o fa akone karate ma ia nga va ai fa amanianga i pe o somalo lo po livi te tongi somalo lo fa pe male tongi a mata pole minimum wage na taliina fa amsinonga ilo ina mata uptau inga luenga pole employment court le tangi ave ta vale aina toi apile le kampania le upa le fai unga le fa amsinonga o talo sanga toi ilo ile lua feloa fa ma ele imanuia na toi apile le upa le fai unga le fa amsinonga sele peitai nan le imanuia foi. Na whaalia le sui pali mea David Sāmoa e telenia onga whapea maa o onga a mata na whaafeso o ta ia le matanga luenga wa onga i wenga le asbestos o maua i titono one lanu ese whai ta alongata maiti. Wa yele whaatonunga i toi whaafo ia o loa o le rainbow sand, mai le educational colours, ma le creatistics ona o le tremolite o se asbestos o lo maua i one ina ua whaia ia i se suenga na ta ua le matanga luenga wa onga e lua se fulufa onga ma o onga amata ua tāpunia ina ua mauaile asbestos i one. Ma ua whaafeso o tai fo ia onga i wha se lau whaatasi ma o onga amata i se lau 5 e winga i lea whaafitauli e onga whaafitauli o le saifua maloloina o le tangata e pe o le kānesa o le māma pe a saofia ia asbestos i le ea mamana vaina i le tangata. O te ena le minista o whale mawhala o inga Chris Bishop ni whaiti o ngai whaatitau le whai ungai whaalua i tupe le ka inga ora e whawai se alalau papailona i tū mālo i le Heart Valley na ioi Bishop i le masina o matil tau sanga nei i se talo sangal pule ngānu o loa Heart ina ia avene tupe le ka inga ora na fuafua mo le whaalile i o swa wai mai te munga mamatangi e whawai le alalau papa le City Link o se polo keti na whai sana folfolanga o le whai ngā pālota na whai te oina le teita i o le Labour Chris Hipkins lea ngā ioinga ma ufisilingi i na fo i le sifinga o le tupe a ngā i lea polo keti o le alalau papa i le vālu no whanga whaatali no whaafi Melling ma le ai o whaataunga i loa Heart o se vaenga o le whaalau te lenga o le polo keti o le River Link ma o se polo keti fo i nā uwhi i whaatou sina Bishop na sauno le minister o le visoia inga o le whaonganga o vaenga tupe i ia ngā luenga o se whai unga ua whaia ina ia tali ai i whaafi tauli i le tōlanga o lo tupu le taimi nei ai o lo whaia foi i se awala tāla whia ngai. Ua matua whaamalu sia le minister o tupe le tō la whono whaatawa inga tāla whia ngai e ala i le whaapopo le whaasalanga
ina ia tuli loa i pea kampani e whaini whaalau i loanga tau whaasese o loa. I lalo tula fono lo iai nei, e ono se lau awhetala le whaasalanga o se kampani na te whaia se whaalau i loanga o ni tau whaapitoa o ni o loa, ai ao atu tangata i totongi whaatau, e le o mulimuli ta ia tau pa uu whaapitoa. Na sauno Nicola Willis, e le o lava le malo si o le whaasalanga, e ano mai e le au whai o loa ia e le mulimuli il tola fono, o le ala lea, wa ia siiti ai le 5 miliona tala le whaasalanga, e manino lava la lātou taulongolongo i pisinesi, ina ia mulimuli il tola fono, pe ona saunoa le minista, ale ai, wailo lava le i ungai o iai, na whaia le swinga le tola fono, ina uli ipotia le komisi mom tau pisinesi, le lata i le 2% na siiti ai le numero whaasea. I fe whaatawa inga le tala whiangai, i le silia ma le 5 tausanga o toa nai, o le amatanga le tausanga nei, na i oe ni supermarket se lua le pack and save, ini molianga se fitu o le sa o le whainga o tau o loa, na whaia fo i le komisi ni tangi whaasanga le Woolworths, ono ni tau le sa o mani whaapitoa tau whaasese. E o atu i le 30% le numero tangata uatala i tua vai ngā tupe e mawhai, o na ave se mai la tau te ngā tupe o Kiwi Saver, o na o tōlanga whainga tau whianga iai mai la tau. O whaamawina le whaaupopo peo le numero tangata e tala la tau Kiwi Saver, o na o whainga tai nei tau sango tuana i atu, talua i le siiti o le tau o le soifuanga, o se mata upuna la ngā le komisina mo tangata e malo lo retire. Le tama i tai o Jane Wrightson, i lana i loilonga la tamai o polisi o tupe mawai taimi e malo lo ai, mai ngā luenga. I te tono le tau sanga e o mai le whai unga iuni, e to o whase fululi mawhi tangata na wavetala la tau Kiwi Saver, ona o tūlanga whainga tau le soifuanga, wha tusa. I le tusa mal to o sifulu waluafi le 5 tau sanga o tua nai, e tusa mal sifulu afi ta la le te leo le tupe, e maasani o na tala i tua le au whaisau whanga, na wha alia le whaltupe o le ANC, e to o tasi mai le to o 5 tangata o e na tala la tau Kiwi Saver, i le sifulu lua maasina o tua nai, sa le i wha atasi o na tala sangatu e tala i tua, a la tau te o ngā tupe. Ua whailoi tala whau le TV tasi ua toi tuanga i le masina o se te mal tau sanga whau, le whawhanga le maloi na ia o atu iai wa ausia le 5 se lau o ni leo whau. O le tau maunga le whainga malo so whaatasi, ina ia maua ni leo whau se to o 5 se lau te tono tau sanga i lua, e ia o atu le waia so whau wa ausia le wha moenga, pei tai o le ua tautino le malo ua le mawhaio na ausia, o le wha awhai leo na toi sui le aso i te tau na ausia i le whawhanga le malo. Na wha alia le matanga luenga o tupe, o le ausia o le whawhanga le taimi na whaatulanga i nai, wa tutoe ai fo ima se vai ngā tupe, i lalo i fo le 8 miliona tala i le tala whaatatau autu o le tupe, po le pake te lua whelua 5 a le matanga luenga, na sauno le minista o leo Mark Mitchell, e le o popole tele i le toi tu i tu o le aso i te tau o atu i ai, wa ausia le 5 se lau ni leo fau. Saf seling el pale mia le autostala el pale mene le asolua, e winga le siiti o le numero pango tā, le whaapea wo is foi numero pito maa walunga e lata ili se fulu tasiafi, e Natalie Christopher Luxon, o se mea le lei, ai ole ali e tu umamai na lavel whainga malo so whaatasi, tu la fono mo tangata soli tu la fono, pe toi ta sui fo i polisi, ina i tau fele siiti o tau wolo o tau si ai pango tā. E to osfululua ni tangata na manunu a Invercargill, ina ua la viviani ta avale se tolu e au fiai se van, na whaalia le St. John e to o tasi na manu onga, masa avel fale mai Southland, whaapea i Malaysi to o se fulu tasi, o ta avale i e tolu e whaapea na la vivia le whataula inga alo le Yarrow ma le Isabella Street, i le poana po, e to o se fulu tangata sa malanga i le van, masa avavio na ave ina uma i fafo, ina ua tupu le whaalave lave. I ta alonga, e wina tutusal ta alonga le ta isful tolu le vao Sāmoa ma Belgium, e na lava lea i mawhaio na ofia toa le manu Sāmoa i le ipo lalangi o le luafe lua fitu, o le ta alonga lea na whaia le vaveawa na le lai Dubai, wa atoa i a Sāmoa awe lua se fulu whao le ta amilusanga, leo le a whaia i au Satalia, o le ofiato le manu Sāmoa i le ipo lalangi luafe lua fitu, o le a whailonga i nai fo i le wha se fulu o na iai lea ta amilusanga tele, talu mai lava le ulua i taimi, o le tau sanga tasi
iwa tasi. O le taimine o le utulanga sfulfitu Sāmoa le whaatulanganga o aula kapia ali i le ipo lalangi ma o le asotolo te sema i le valu i le afiafi taimi sini o le ailo ai e Sāmoa au o le ao lātou ta alo i la lātou pulu mo le ipo lalangi loa wheloa fitu le o le atali malo ai au se tālia mai le aso mumo o ke topa e o atu i le aso sfultolo Novema. O whaamauni e fo i le awai o le mana Sāmoa le taʻamalasanga fou o le World Rugby Nations Cup. Le amata i le lua wheloa ono. Whaatase Makanata, Chile, Georgia, China, Hong Kong, Portugal, Romania, Sebania, Tonga, Uruguay, Amerika, ma Zimbabwe. Tala fauia mai le siu fonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Malo whaftai o le sfurulua le isi whapoponga o tātu telefou, le ua sfuruwaru minute o te leiva, whatautonga o tātu porokalame o le sefuru tau nei, o porokalame o le upu whai o mano, tā pena ne fionga la wano ati la o sfurtasi. Toi whasalawina o porokalame o le mori o le awa. Ia mano ala tau atai wha le pisitele la wala le wawai atu i whawhara. Io e moni lei, ai ona o tau. Wa le tau le aini tamaiti a onga o a mese le masenga maolununga i arawa tele na le whiwa inisi o mātua a vea anum whanau ia mātua le au. Ala so lo i pena pēr tā longa na whaile fiafi. Whai se parade. Whatete inga pēne na umare e lima le fiafi le tā longa. Pa pene le whialua e solo tā vale o lule lue. Iwan mātou whale telu tau whale ni mawea o tu whia mātou o tele i matamata. Para no whalongolongo tua i pisa o ano tua ngane mawasi ni le whio ai. Tua no tu le whi ma le 685 le. Pape so le le whatua ni tai le au. Ai wapea ai ana whaia ina. Ia wale wana whalongo tuto i o tu moe. Talo whai nei tamaiti. Ia malo lava. Talo whatu ia vai i ono sunga si ono tupai. Ia o le sunga ia whetalai opa. Live me lei lo fatu live, sunga le wana me mai, si lulu porten, fa tai ti ulilo, ma fo Eric ia fa pe ia tato tunu le mai mo mai, fa tai mo fa so ino Facebook, ma lo fa tato YouTube, e va tu pepa ia tai oni. E ma to ie a malo ia pe ulilo le fia pe a no ia tu le una le si pulenu le si pulenu. E pe amal se la utanga tana il fia le City Council a Wellington. Na uia tua e Tory fan, ule ula ia lato... Antulito. Ia Antulito. Au le tau ato, whamoe moe tolu sfuru no afi. Pe le winga wale tala pe wata ingala in whamoe moe tato fise whai. Ia. Ia ele ato se. Sao tato malan whalao malan avoka. Ele ato se lima se lata. Te lele tu pea. Ia, ena pe nal se lauta ngata ina iai. Na fikare tolu sfuru no afi se lauta ngata. Ia e fa pe o fa mo el matua matango fie la fa mo ia o la to le tongi la to radio ma taxi Wellington ia tau na fa mo na uia to le ula les puleno tele tu pe todos puleno hasta la ni si ia mana ia tato i por le o mautu mai la val tato sui puleno le sa talia le fasin silanga ia le otoi filfilia ai le o fa masania sai to moni le kale ia lo to ma foi fa solo por kala mertato pulenganu ia mo la to ese si mai polilua ava pe e te fou mai nei Wellington e mana nei foi le sia nga o vai nga le ta o le au te la kun mana ia no fonga na e mana e savari tele io vai nga ta fa o ia inga fata ele ta mai tele swing e foi masini fai papa ki una ia so se time ia le aso langi le tau o mai fale ie o le sto na ie va mai tai o po ala e vai na tau fale ana pe o mai lo ha tu lui ele se tongi ele ma se tu pet tongi te lo foi la tu mo foi Christmasi tu foi pe o sa Christmasi ma se no ta pasia tu te lo ai va tu fale ie ma ve ma ne la e ma tu e ma o ma meta fa ta mai tu le fale ma mau mon o le si tu afa pe wale swing of ole we ya ai ni o nga pc vo me dia nga si vai le office fale o se ai le we bluetooth speaker na le o ina le o te la lo se la o paulo ya o receiver Christmas ma ya es fai tanga o tau fo
Ma nei ai o le e malu ia ai fisa vali fo nei aso. Ina ile no fuanga na ta wa te la kuri nei porirua. Ma nei ma le ta walu fo le tupe hai ai ni hol. Ia le na. Te ole ava noni fale ia ai mane vai na te le ama lai em fai ona o yanga ai. Na sini masunga le vau pe mon pa o mo pa o sabia le mo fale. O le se vai o pato. O le ni pato. Le ni pato. Sunga ya li o ainga fale tangwa ia lo tele atu fa tail ma futa mai. Ya le la tatu atu fa fi fianga. Ya foi mai e ni si o tala fi tala noi. Patasi mana i tala o tala. Longa le tau tual nek si fonga le mua. Patalo fatu ma fa menu ya tu le mtango le ni aso. Tatu wala ule ngon laina fa manu rua te fa ul tatu pese pe a il tatu to ole ule ngon tatu laina ya so ifo man mele nei tai au talo fa lava ngia ya garova ugo ele so na garova sistana se fo man via ngon ngia kiro ko lu au le mai ngon ka ko ki o ni ka ya alo fa ese mata con fio le sa udonga tu poi foi ngon fio ni as o mai la o fio ngia le ya ona le ngia ai pe ya me ka ku pe fa de kongo le o lo ka ba ku ke la ma ka fi wa pe o lo pa so mai de ka se na ma ka ro nga na ma ka la le se ni ngai de o do pa ata pe ya le se meta na sa wan ma no se fo no se fo no zo wako oh to ata ta ta ma ona avio na ona so mo fono fale tausanga pa pe yo fa o mang pe pam swet na fa na swing ola makaswe ka tamiti no ma so o ke o mang ni te va ni ko ka ponga o mo no ave que no va de capelo me la ve que no fa no me lo fa so me do ki wi sei go sa bo ni me yo la wa bo ki ma di wo you know sa le ya ku o ke ni di ka o de ho ni kala ka si ku na u la ki sei ia me wena nga reto wa ko mo ma ko ai sa bu ke na ku sa mo ke ngo fo ke sa no ke ngo fo e di se ku pe ma wa yo le ki pa ka ni de yes e ole me na le ki nga no ka ngo ko mo ku i ho de se ka ke mo nga wi sa o le sunga de dia e wa wi e di fa mo fa pe a tala o ia fa pe o nga de ku se mo wala ke mo wala o sanga di ka ka la lo ku wa de no po ya ki e pe e ke o fa ya ku do ke me ora po me ku pe ma ka i sa o no mo ni pe la que se yo lo fue ngal nai lo fa yo me pe o me nga wa ele ya no ko ki sa no wa fa i no ka i vi la ka ku pe ma ma ko nga ne ma ne tinda adu le va i ko de o ki ma ku nga ma wa so nge ko ka ku nga ma ko mo no yes or ko nga le unia o expires wa do ku le ka ta pe no ko do ko wa se te no ku e pe esa ba una le ka ke o ke lo mo ko ni ko mo mo ba pe ai nga do ki me se re ko so me se ku pe ko nge ku nga ma wo ni ave foi sa mo le teria le ai nga ba ya si ko nga me le ka ni wa o mo ka no ni me ave ya ko le pa yo le ave yo a ku pe o wa ni te o ma ku pe ma el me na nga i ka ko ni o yo ka mo ba ko so ngo a wongi i just me fa de ko ngo me o la ko ma si ngo de ko yung ke fa pe o la ko di ko sa la online so o ngo ya mere ko wa yo me pe na me nga no ko mo sa o yo ke reaching no 65 yo kala lo ki wi si Ave fa ngai ka fa ngwe e no ko manos. Pero si medio
au ko foi au dis na ko me no kan so me fa ga ma di me la wa bo pero anu ang ula kita mo fai ma ko fa ve de ko yen pusata man ya pero la o si me ma ko ai lo que mun no que ro ko singa ro ko fa pero o fa ko fa me se me sua ka o mai si ina de fa ya o fa ko vai ele nga me ko fa ada leia que os manlet ka kare kurko ko na ka ka wa pe wa ke uma ko wa ke wa ya lo fe mo pakete la bua de ka ko uma kula ngo fa lo ngo su ka su lo mo ko uma ke kus na wo ko ma pe a lo ko la le na ko ya ko wa se de ka wa ko ma ya me lu a se de ya ma ko fa ngal pa wa ngal me ngal ko ngal fa ha ko fa na ya ma lo ke kusida pe uma ale me la wa yo ni que ia ver não me puxa pessoal eu me puxa piso por aí dessa bola você le angala o mo sa mo não que não dá aí pega ferro para ir o que não dá ya o que se me marcou como aí sa mo e daí dia de o foi hoje aí pensar de mania foi assim agora pensei foi de até cara o povo não entendeu só não marcou porque marcou mas ade o assunto yo oi fi fai ma o que le fi fai media ko pego que no fondo e fa no me pusa pa ye ko mo que o yo ko por menos que via aba pe fi se la oye hace cara fa yo que no o ma que va ya ole la fole o ko foi da unha de go se la yo ko fa o sole lima se la cuando ko do fi se la ko pe la wa la ye ya o me por ya la fole o le si makaida pe ko ro ko makaida ye ya na ingala ya ngoro ko mai ya ya va ko se la o se vai o va ko ya o do so ni ba ko vai ko pe mai ko ke ure de ya ina ko pe mai va pe mai por pe se fu va fe por ai ki do ne de me vai fa so le ina pa fa ya la ina vai me de ya lo ko fa so le la dua pera o ale fu la ko pe pe ya wa si ya ina ku o ke le au me le a me a se fu wa fa so mo o lo a me ta pole de coupe e que te se fa mai ona o me ya fa pera fu wa me fa was fu pe fa so li la so fu e ku fu e ko nga ya wa pe o mato ya o nga mai o to mat tu ya o le fu ta fa longo ya mo e to le so na mai la u sa no nga o ngia Iwa ona mako winga me wa wa ka ko o fa o nga me o me se be a fi se ho nga a fa ye sa o ya ke mai ola o ke ne fa pro a mo ko ka nga fa pa de ni de ho e de ye o ku ya o le ko su bo fe de o ko fa so de di maxi a fa mana ko le inga po ai uma ni makai ya o fa pe me da la o mia ya fanga de wala ko do ne yang ngomong boleh pun macam dua saya mana orang kuya kalau kau pada orang hari ada mana tapun kalau mak kuya baru saya pun boleh aku bisa sok iya sorry ini apa aku tapi mana ufingnya padi masuk boy dia ingat malu sih mah tapi dia networking ingat dia kau pasang boh tapi mana mau fan ni orang woi yang semua aku dia pupui eso dar ku peso se me mo ni sa por nada ko nga evacua ele va pe era wa ngi si makai ma ko me un sa nga na ele mo fa pe ka wa mo i pusa apa mangi para evacua ko per nga kaya mo mo ra tanga ya aru ma wa nga ele ni me me evacua ke wa pusa apa ya ave ko fa ka wa pa me ira nga le wa ele aga ye ko nga pusa me na nga e ka wem ko wa me na fa ko pa so me ko ma ko ai no fa pena ya ocupe o es que cada mai ocupe e pe ang fa ele se me ele nga e ocupe ai mo fi ele ni e ma ko dia fa yo fa ko mo yo e si a ko me fa ye su me o pai no ya pai mo wa le ko ke si me ko le fa ni wa fa ko mo fa ni un ma ke pa ye su ma te pai avayana que maga recupera esta ya va ya para que ya la rua será pues ya para pegar hay que le digo que va que y con va fo de la que ana yin ale me va ku su va ku renda ai de o voy a ir en la ni voy de ficar o ya va ko fa wa me o so me fai pa da o le va que ku ko y de leia
Pio na kitiro mai ia ora fa so ku le ku foi ma tai mo fa so tai lava matango fie fa so ia ia ku foi man era wa de kala ia ku po kala nga po ade nga ia fo tua nga la o le rule of law ale te lu yes absolutely I'm not following the rule of law la ka va no mai ana me uma ma tua o lo asa e alo te le tu dia ana mai la sa ku pure la sa Manuelne as. Se va. Ole si voi le me na no tata no vo ya ia na wa ya fatu. O si o me le tele na lu ia tupe. Ya tat a wona ya finance fina ngalo ana se fa manatu mas fa maite. O me yo keke o fa poi ponga ma me yo mama o fa poi ponga. Ita ia la ta ia va ai mama o. Ele ai ma se wingo ia me so. La tele lo ya o ana te wa finance fina ngalo e a nga te fa tu manatu isi. Asa no le keke mo ia li ma fe keke ta o mama fa fa. Ola nga me ye lo nga li ya tai lo ye. Moni mana ya fo i langa langa ai mana tu mana fo fina ngalo na tu fo. Mali fo fina ngalo o lungia. Ya le la tatu ya sa no ana. Mana le faingo o swing o tu pele sa tata no ali. Mana le sa no nga lungia le fa nga tu pe ai nga va toi si. Le toi te mai ai ele se tu petele la nga alu ai. Ia mar Paulo le va pe sa le no taula mai o te fa longo mo tai ai maliu tu foi e pe e asilia tu le tu pe to fa fo i Paulo tu pe a mai ava pe mai sfuru a fet ta ona pe top up to tato le ainga ile isi li ma fe pe fa loina ai mana e o le fo suinga sa no ia o ngia ava ia matai ma tangata e mana o fo maululunga me va pe ai pe isa na sa nga fa me ai a wa va pe tamana le na tongi lunga me ye fa ai le ma se me no fa ia a wa fa no ye fa me wa uma o atinga ina tamiti tongi long mai tala fu me na ia la tatu fa fi fianga te fa wa ia to e tana no ai le dise tatu ta upu pe foi mai si fo ne la mua to fa wa fa fi fianga me le za RSA ya tatu atu lista tu ala ule wengon leina ya talo fa mano soifua mania le tau malo soifua manguia tu foi ma ana ya talo fa lava wa ma tau ya manguia fa tai vange fele saul valau ya ole valau tu le porua ya so no maya mano soifua ya o ma ne foi fa lo longo ku le po caramel tau le ile saunoanga sta male fta o mat ali ya awa me umai ale e tupu ile turanga tatu lu umale mala ngai fanu ali mali foi lo fal le tantala no mai le ai we tala no turanga foi le tu foi i fa poi ponga le weta we mama meu ta o to ile ngalu ole na wa umana sauno ile le tama tua ya ai pe ole fa poi ponga e se lo piki ole ele kalisia ile por ruo o ya pe tolu fa poi ponga o wa ese leo se o nga taua na o te mo mai ele fa ngoli fa poi ponga ole tulanga foi le ole ai al mele ta ole fa ma venga ya inga o le e tu el fala vela ma le kalisia ya o te le ta ua le sua fale kalisia ai pe e na se a tonu tau mo mai ni se ma sana ua na ele ngata ile file bu ole a inga e ona tam fai po mal ten fai po a ua se fe te le tu pe foi le a inga ya lui fa ele va per se me foi le fa pe ua a meu alo mai ele ai e ma fua mai i pu lenga i tonu le aurotu i nei de la mai tau awai e ele
Mana tua foi tu foi mana melio fa poi ponga e tau ba fai ai ngai na ia. Ai me so matua. E o ai ta vali. Ia mo. Ta vali e fa ve le ungali fai poi. Ya e matua tu ta vali mai. Au man nei e la va ai. Ya me se la li temi le ole wa fa pula talo temi. E temi la le ya loita fa unha fia fa poi ponga fa pe wo pu e ata ma. Tasile na temi e sele matautia o le mole fiu o wala o dia ma le officio fa poi ponga e fa tali le ngari ara wo ata fa o to ti alu to lui tula ara ma nei ala le vai nga le no mo mai ile alisia le pe mai nana uma fa poi ponga uma fa pa ia ngai to no le malu ta pu e ya mata ina o ani sia te silia tu mana yo te pu e mon man ya na le uma sa o le hol le me lo fa le ainga ma fa fi fianga ya ma tu langa umol fa poi po ale na foi fa poi po ole na ta pena uma ele au rotu o le e pe fo na ofesilia la se tasio o su le kai se pe fa fiala na fai se inga te leo te vai ei oka se ai fai mai le tala e fa pia o si kukasia ainga o le kukalea ainga ma le ainga tu fa tasio mo e rola ia le inga te leo fa poi ponga le fa la sfefi ya tai o se matua i te leo se fa mama venga i ainga na lu ya o tulanga foi o fenga le me o pera fa lo longa ia fa lo longa tu ya matua mtau tia foi le fenga na le o le ia ni sua ta ia o pe o fa te tu se mali e no nga sta male na wa mat le ala wo to tono te tu si me umala mon ya ele fa pe o me o tato tom fai fa ta wa vale le nga lu mala nga fa lu ai pe no folinga wa esel sa wa yo le nga lu sa ye ma le nga le we te mi mali wa pe wa esel fa nga le nga le o fa ye ne vai tau ia ua matua ai fa pe ona wa tele tu pe ne vai tau ai mana tu o lo tele le fa ino tono lo to fa le ai nga tele le tonga ta e uma na o le laute ale fa ina lo to fa le ai nga lo tu el fa la bla ma pues la na mo wa tele tu a wa tele fo le tau so fuanga le ne vai tau ale fa nga le nga uma le nga ma le sa ta tu mai aso la fa ngo fie ia moni pe no fie e finga ya unha e tato tu au tu na ai pe wo mai le tau ya wo ese la le finga le tato wa wo le la ma di fa lo longo ale al tama i le fa lo longo tsa no anga tama e utili a wai fo va nga le fa mai le mai el paulo mal sfulu a fa mai tu ye le si di ma fe pe tu ye le e ele se nga lu na me wa fa ye fa dia dinga mataya ai ngalo yo le fa ina le ai ngalo na le fa mo mo pe yo le tu la na ma yo te le po la me to fa mana i fa no lo tu e po da tu no e su ya fa ina tu ma wa fa vai sa ri le ya su i fa ina e lo e ta la fe ngai le ai lo su fa ina fo le u mai na ola ya le la tele ola ai ngo poto o le lu ai ngo ano ile ai le to ina malan fa na le on fa la bla ya pero le se fa po patu le lo pokra ma le tai mo fa so ma tengo vie ya lu ya ni ya so fo fa fa ya ma lu ya fa tai ya se va te lo ana ile le se fa ponga no MC ya ukilani pero la tala no sa no nga to le me yo ta vale ave ya mo fa ponga ya ayana na por kala mele ngari ta vale ave il fa ponga te lo la te mina ta no ta vale o son tsa wo fo o tso lo le ngani fo tonu ya fa yuma ya o lo te mil ta mafta te lo la ya ta te na wa ave ta vale na wa tu wa fa la to nginga ya no fa ta wo to tia mo se la wo ta te na wa tu mo to li o ave ta vale o pela ta ma lo no to lo mo fa no fa uma to nginga ya fa fo me kila ni we kom ya la to o na va pe
fetus fulu valus fulu na toi alu fa tau nga me ai. Ama tau ni I tangata Ile lisi o lau. Ile lisi o keita le au nanga po ka vanga nga keita inga e pe tolu se lau tangata na fui. E watu a tangata ia e na au me mama e pe na to ono ma le wosi le to tasi. Ai watu a tangata ia konta pe au la to au tu fa po po. Fai mai le kiu. O mai lo me ai. Ia wa mata no na le lava me ai. O le mali e foi ia moni le pe le tau lo atu pe pe pona tu foi a le tu pe foi a lui ta vale o ai le uni ta mai ta vale e fa le tele o isi fai pe pona o le paketti le tata no paketti io non ne te mi wa suia le tau o soi fuanga ia ele fa ia manatu foi finanga lo le atu e se la le fai ponga na te tau nete silafia o te MCA la au le si fa be ponga na one foi o kila na la no mo e nga foi atala no ma tu ai lu a inga lu e si li foi ia la vei tono por kalame ia ta vale fa nga le ponga fe si li do nga li pe fia tangata o tu wa tu tangata se la Teo fo ia a vele te mena tu kiu ia to ma lo fina mlan fa na to fa wifi uma to nginga ia o le sia woli pe to no le sia woli no malta wa tele ta vale e pena se furu ta vale fa ngal fa go po ai leo mai malato ai luas furu ta sta vale fa po por ken ia kala pulea to nga mena ta mata la ia inga ia ma mena ta to no foi la lo te mine ia wa ile uta to nunga na taita o le fa pa ia ina o le urungali I ma le osi o le fenga inga le va inga e lua e le se mel au mai futonu ni keke tau mata mani me tau osi e kau ese costa a se la lo nai wo tau tala fa so fua tau fai e mola tola sa une fai poi po o to fa ngai na fua tala ia na tu o le mali e foi ia wa e mana o e me mali le ngali e foi ia isi me le ona fa ma fono le ainga poto ai mana ia fai la velau pakiti ia pe o le lo fua se asotele fai lava o le mele le ia na fa natu lava ile fa tonu atu ia meduia le asfia fa wa tato fa fianga si fonga lo mua to is fulu 5 minuti ona tano is fulu
E le wele statu wala ununga le tātou leina, malo soifua le tai au tālo falava. Soifua manuia i lau sunga tupue, le fuile, o fine ya ana. Tālo tālo. Malo soifua. O me topi tonu. Ma tōla le timunga. Ia, sao. Ma ngi tai au. Iyo. Sao la le te vetu le tau. Malo lava, ma tai. Iyo. Ma lo lava. Ma na yen lua whasoa ni tai au. Ma whasoa ngai ko inga so. Awai, pia whai mai ia ungia. Sao le ia mena sa ho ungia. Langa. Mario lo ka manga wan wa ia. Sāmoa. Sāmoa. Ia. Nga pa upe uma pa wale me nga me yo oi foi. O me yo pusa moama pusa ma moe. Meu o me yo le kenyo le leo. Ingine nga vai le. Me awa nga nga me amanga o me uma yo foi meu sua me ga vera. Pa di upe uma. Chao le le so nga ngi. Fai no fia. Tengo fu. Fu ya le se lengi de fu nga ye ko. Io ko paso le lo ku fai ngone. Al fare vela. Io. Ma ye ke le kulanga de so. Ole visile to fa tutali. Na fa fai ngo fie na tali e la ngo poto le to a inga le fa nga se le ni. A oi foi na fa ma i te alva nga le tal no nga le ai a le yo fa mo to ina nga yo fe si a ole mele nga kala ngo mo ma ko la uso wa ma ko fa ma ko nga fa na ya ma ko wa ya nga fa ya fa ko ma ko lo la yo le nga poko wa fa ni le kala nga ya le lo ma ko ma ko we fa ri ku pe o ma me o ma lio ma ko ma ese me ole la inga ese me ka da pa wan me ole ka mo yo me fa ia fa ku pe umar fa no me fa penga na tali ngo fie la la to o ya le ko so le o se mali mo ngan ma ko ko pon me le no alia ko inga yo ka dia ko inga chemo ko ai me ya fo ma ya fo nga ia nga lo Vela le fio ko inga wanga umo ko ku. Ia. Ia, umo ko ku ia ko foroia se usoma. Na fa so ngai ia. Ia vai lá mas me nga pa me o la so ngira nga va ku. Ia vai le kele ku. Ele ku o so ngia ni nga va ku nga ku nga va ku. Ia nga parmo ye le se me pole. Nga fa ngo fiele, leise comum, leise pisivale, leng. Ia, man, na ia tele so. Eu ko afale leng ka pisifango ni me ai mangia. Sa fa ngo le ki, pele ki, por ase me manga mi no mai, tanga kala ino mai malo. Nga, ai me veo nga yo e fa ni ai mangia ke nga. Moni. Ya, nga ya kelele. E la nisi no e toi falung tsa mo si o to fio anga wa matan fa yel va anga le. Oi. Wa aloi. Oi so. Era lo fo. Ma, ya yo ku nga ya. Ye fu ase de ni ya ta. Ye. Nga ora inga. E ole tanga le na la tu mo e le i. Ai, o kanga le ye pior kanga le nga. Malo. I've tried faso tali. Yeah. Ma yo fo yo mi ngai faso mai le kiwi seva. Yeah. Ma ko kele ko. Yo ai ori e fai fale o ori ma ko inga. So le paro ko le karango ma lo sa tala la kiwi seva. So ko le ko fale mo ko ori nga ko kala ko kiwi. O ma tali. Aba pea lo ko e wa kala ko ki si le ko fale vai ole sina ngat ki wisi ve vena tala so soni deposit al fale mo. E lo ngala o tamana di fanga ia le utala ina wanga motiva. Mo ki me va pera. Awa kala fa lo ki wisi va pausa.
Io. Na fai ngofia na tala. Fai ngofia. Pore mea e foi. E foi por al mea ngai. Mana mia. Ai na oi mo mea ngai mga mia o nga ua ele la vai la paso. Ia. E ka sfuru wafi. Io. E sfuru wafi e ka sfuru wafi re caramba. O lo va fa ngota fa ta wa to ke la ulen tala no na lua. E da ka ko inga o ngai ya tu. Ya mo ora inga ngeri. Ya ta se man yo lo va fa ngota la u mon fa ta wa to la. O me ma ngai nga. Ya esa. Uma bare ki vi se vai ala wa ngara no fa. Alo fa tele tu ya manuia ne yaso ngara kom tite. Manuia ho ilua pu fanga ma tite ne yaso. Ya. Alo fa. Ya fa. Ana pe yo le vanga le o tala o tala ngai na wa mai le ile isi se lo plex o tele lo pole sa ngol vanga le famu. Pe o le wa failo mai wa le isi le awan ol peleki o anga va aile sa ilinga le play of the year ni tau sanga. Ia le walua i tau sanga wa. Wele o mawala vase sui o peleki mo le world play of the year. Po tamata alo le tau sanga i. O lua whirua tolu le na moe adi. Ia, o tau sanga le te ni na moe tama Afrika. Ana wea tu pe i wha tama Afrika tasi tama falani na i tolu a tofa. O le si mena o mafau ia. Pesa tau na o fia toi matalonga karapa. Pea fua ia i ngā inga le na whai adi le moana Pacifica. Ia, le na whai ina i au manu losi o Crusaders, o le Blues, o Highlanders, maisi au manu. Ia, lo inga i leo a fia. Lea, pia na le uni au la kapi te sfun lima. Moni. Ia, ono le tātai, mi peisi sim tāu po toi na o e manatu e tā ua e whaasoa. Lea, na le New Zealand len tātou e pae atu iai. Ia, i whailoa mai po le ala so tono lato o se te o fuafua. Ai le fuafua whapea e se aso le a whaia mai le vau la so toluanga i la so sfulfitu o te sema. E whiriwhiri mai se aso asona ia aula vaitaimi pisi a le ato. La tau e ngā lua i lungo vale lea. Ia. Te ine matama i ngā lua i lungo vale. E o le fuafua le te va i la tau e ngā lua i lungo vale le e New Zealand. Tāru si au ne i o. Tāru si e le pule fau le iei nei. I o mai no nofo e laluma tala noa. Tala noa. Wa o totongi e i tangata i e vato le amata mai leo no sfuafi. Le tala iuni e mai tele ngā lunga whia ngai mai lantou. Ele te tito. Fina o lato tongi ma lato rosters. Pio vaengi o le e te e lato whātuna nganga wa lato temi whaingan wing. Ia o le vai atu iaso i o vai temi pisi a taru si ae. E se lato malilienga ele i o ele i whaamaunia me lato fofuanga lea. Ia, sa o le ia. Ia mau tau le malanga le vai tau le New Zealand. Ia ta talo ia une i o le te valea. Te wafa ina tau whainga malanga. O le vau lea so... Tolu o te se mama lea so sfulfitu. Ia, talusia, ia. Pero le ua wha ma i te mine wha whewhe la uri e New Zealand ua te pisi le o whe marangai. Te lola ie la whase manilienga ia mau ni sta tau tala i vai aso lumana. Ia, le nala. Ia, le alo fatu le sunga ia li o ainga ia whapea ia he taunga tanga vaia ia malo tunga ia tapu ele na lo tele atu ia koa ia mese ia le sunga ia felfani ia kopo lo tele atu ia pe onisina tato pangare lunga tato lai o te lo le por calamele la so le tapena le fiona la wano ia ona to se mai le sfululuanga ele lua alo faftai o le tato por calamena ata taia faftai vetu foi fata simai ele nei aso lulu manu ia tele lava ia le nei aso o le suia le ki whanongonongo lau le tio le tato por calame fai o malo le o tapena mai ia masunga pete la lo si o le mafuta mai o New South Wales malo petelo ia i o mousa unga lueng fafo mai na ia le tele atu por calame faftai Tali, ta o no
ai ubale chalu ai lo fa amau onunga awe ta faongai ole afi afi a o puatanga te fai mai o tamai tai se I tau wha pupu ai o aso wa pupu a ua tele le fia tau mawhai Pe tau I manula telu Tashi Maya oe lo wow le tawi binga male chuli chuli o manatula ba le pitawi ole ya oe lo wow male lalo langi awe ta faongai ole afi tanga te whai mai o tamai tai Pai ea ona ole ale ai Se mea se I tau wha a pupu ai O aso a pupu a ua tele le fia tau mawhai to find my own tamai tai Vai ea ona ole ale ai Se mea se I tau wha a pupu ai O aso a pupu a ua tele le fia tau mawhai Aue ta whaongai ole afi afi Tanga te whai mai o tamai tai Vai ea ona ole ale ai Se mea se I tau wha a pupu ai O aso a pupu a ua tele le fia tau mawhai
Ia mai mumula fo yo na matou fatalofa ma fa fe lo ya tu ile po ia maurunga o lau fa fonga i nei vai ngo laso ma lo le langi mo mo le soifua lau lei i lo to mo maluma fa yo na mawala no ho ia e fa fonga mo ia nei fa o ponga o le tatu por kalame le nei o mata upu tau i upu fa yo ma lo tal no ai inisi o mata upu fai unga fai ele malo ia mani ya fianga i lo tu soifua mal dato no pia ia i le nei tunu ia mani si foi o mata upu taua ia taua na si lo fia le mamaru la fa fonga o le nei fa apo ponga o le tato por kalame ia o te fia fai lo atu o le afina ia ana fa solo le ma te to lua i le tau mwhainga o le tuina atu le nei whaapoponga o le tātou ngā luenga. Ia ona o tungia le sunga i whaiwhau ia mari whai wanu. Ia e le o awa noa i le nei whaapoponga o le tātou polkalame le nei. Me lea, ia e mua na whaatana whātu ana, whaateitele alfisoso ni wai i polkalame. Ia ma lo fo i le tau ataia, mai se le usua e mai le tai awana le i la. Ia se yo mo ile nei taimi o le tautua le siu fonga o le lo mua malo lava. Talo fa lava lawa fionga la wano ia. Fatalo fa tfo ile tato toi fatalo fa tato au fa fonga malo la wano le on sai malo fo ile fa malo si. Nei tai au. Malo o lo o fa maru atu langa o le tau ia matou i nei ile mai tau atu i fa fo i polurua. Ia ai o le mea tau o lo mafuna fana. Ai o winga na o loo iai pi o na wālo ia mai ia nai whaale tonu i ti munga a tō mamatangi a tonu e o mai se teimi ai o iai ia i tu malo i nuu ma vaenga foi o le motu i matua mai se lo motu i saute o le na ua a whaina i ti munga le teimi le nei ia o winga o le whaai te lava ia ai mātou te tarusia ia o lo o marupea mamanuia ia le whaafonga tāpo iai o le mamalu o pa anga masani al tātou polkalame le nei. O le ata amata i nisi o mata upu foi ia ma mea ua tupu mahali ni mai ma tātou moli mawina le nei vai aso ana ia tātou whainga malo ma pūlenga malo i tonu o New Zealand nei. Pei o Ele ano noai ia le mau mata upu e pei ona mai tau atu iai whai unga whai le whainga malo lea o lo tu nei le foe. Ia mai o le mea o lo o pei o lo o laurunga i le nei taimi o tūlanga wha le tonu a ia o le tamau a inga o New Zealand. I so o se vaenga lava ua le ngata ina taunga tahai le soifuanga tātou si le fia lava fo i le teimi whai ei wha i supermarketi le ai a se mea ele o si itia ia le tau i le nei taimi ia o se tūlanga matautia lava o whaisi umi o iei wholanga mai le māloa whapea o le a whaale lei tau mwhai e whaale lei ia ai lea i lava ni fōlinga tātou te maua se visosoani i lea vaenga o lo iai nai isi tau mafa le tu tau mafa o lo o maua nai tau mafa tau whiololo ia ai o le mātele lava o le tūlanga o iai ia o si itia uma ia le tau o loa i tonu o le tunu. O le whaale tonu fo'i o le ai o ni ngā ruenga o na o polisi ma whainga whaavaya le whainga mālo ua vaea ma wha mālo lo ai ia nisi tangata whainga ruenga tō tele ia ua vea ma whaafita uli i le autalavau o loo tau sa ili ni ngā ruenga o lea a uma ho i le nei tau sanga ia o na whaau popo mai lea o le fia afe o alo ma whanau o le ai umai i awa onga e wha a universite ma isi kolisi ma walunga. Ia ai o le facilitele po whea o iai ni ngā ruenga o le a ngā rulue ia ma whapeona a soifu ai ia tūpulanga o le tunuu. O le fo fa ai lo mai e le mtanga luenga ho il nei fa mau mo wina fo inu mela le malo le Stats New Zealand. Ia se a fa inga o pito mawai. Io e o tangata ua malanga ese atu ma New Zealand nei to tele lava i tangata fa inga luenga ia sa ngā lue
I ngā rua ngā le malo, ma wha alabo tonga, a meise o kompani fo fale, ma isi ma tā wha abitoi New Zealand nei. Ua tu ua New Zealand, ai malanga atu i Australia, ma isi nu i whafo, ia o le wha moe lava o le sā i linga o ni ngā ruenga. O whainu mele pei ona wha ilo mai mo le tausanga, lea na wha umo le masina o se tema, na tuona ai le i mao tu nei. O mua wha mawina aise a wha inga e wha pea, e fitu se fulu lua hafe, fitu se lau, la wha inga o tangata New Zealand, ua tu ua lea tunu nei, ia ai ua malanga i whafo e maa telea i Australia. Ia mai pei fo i ona sinsila i wha asara launga, ia ma tala fo i wha asara lau le televise i le pō no pō. Ia e mo tau tia lau fo i tau mwhainga o lo whaia e nisi mtanga luenga le malo New Zealand, ma isele mtanga luenga o leo. I te tono New Zealand nei, e tau mwhai e whaatau sina atu i leo o New Zealand, ia po o nisi fo i o tala vau, e fia a vea ma leo i te tonu o Australia. Ia e le ngata ina le lei te tongi, ia ai e pei o le mauango fia o ia avanoa, ia ua moto sina ai le to tele e o. Ai mo sia fo ile to tele fo ia leo o li mtama itai o no ia mtanga luengo leo le o umono visilingia ma o saini ala to concurrente. Ia ese e tu ai nga lulue i se tete ese o Australia le e yaile recruitment le astete Australia il mtanga luengo leo i nei. Ia o lo fa nga solo ai. Ia mai pei ona sisila iai mwa fonga fo i li poti nei. O se tulanga wha apopole i naile mtanga luenga o leo a tātou. Ia mai se o whaafita uli ia sa halia i mai i le nāwai aso o mwai i le mtanga luenga o leo. I tulanga wha le tonu o le taitainga mai le komisina wha solo i whai i officers nia. Ia o pei ua vemo mea e tau leanga i nai. Ia lea fo i mata tā ua, ia po lea au onanga o loo tautua ai le fia sefuru afe, sefuru malima afe mauna tupu o li i mata maa itai, i le matanga luenga a leo. Ia mai o nei mata upu uma pei ona tātou moli mawina, ia pei ua pine ai le tulanga o le whaale tonu, o le pulenga, ma le taitainga ale palemia malana whainga malo. O le fo ua tātou moli mawina ia le tulanga ua whai le folanga e lua tausanga ua tau na maua ni leo whaapopo se 5 lau. Ia le i taitaina le se lau maun tupu e lea ua umona recruiter i la mai tau watu whainu mera. E peia o anafi, lea na te tau, na umai le lua tausanga lea na whaiei le folanga ale malo o loo tu nei le foe. E te tau na ia le lātou lua tausanga mua o le no hoa inga. Ia ua maua ia ni leo se 5 lau. Ia ai pangale ai le ise mea whapea o tātou o mori mawina. Ia mai ua ati ai ona matua te le ia le fia o nisi a mai se ala au palota i le taitainga ale malo o loo tu nei le foe. Ia mai atonu e pe o se tasi leo wha taitainga o le mau wha fita uli lama o loo tātou mōli mawina ia ma sila iai i wha ai unga whai ia ma pulenga ale tātou whainga malo so wha tasi po o le coalition government o loo iei nei le taitainga o le whainga malo ni Zealand. O stasi o mata upu e pei o na whailo mai fo il nei vai aso le mai tau watu ana o le ngā ruenga lea o le alalau papa e whesota iai mailing ia ma le taulanga whaatau o lau hat. E oe, o le pei o le mea o lo ofisili ngia i le ngā ruenga le nei. O le amatu leo le vai ngā tupe, 4 miliona mai le whaalapo tonga o whale le malo le kainga ora. E a fo e whapea, e whaatupe ai ia le meo le bridge lea, e whesota iai la ia le nofuanga le whaatali ai, i e pasese le train emailing, ia ma leanga i mai
i le taulanga whatau po le shopping mall i le Queensgate a Lower Hutt. Eo e pe o le ngā ruenga lea. O le mewa wisilingia, o le main star le i nei o mea tau whale, main star la lea o le kainga ora, e ona le tupe, lea e whapea ua whaile pule le main star e ave i o, e le o mana o mia le kainga ora, ai e whatupe ai la le ngā ruenga lea o le ona, o le mea sili ona le manuia i le mai tau o le tō tele. Ona, o le mataupu le nei sa finau malosi i ai e le li minsta ua au ia o le whaipule o le Heart South i o po o le vaenga tonu a lea i ai le ngā luenga lea. O lana whaatau sina sa ia fola ai a tula i mai o ia i se tulanga tai pila o le minsta ia matula i mai le partia le National i le teite inga o le malo o le mele e whai o le lau papa le sota i ai ui lunga o le sota i ai le train station i Melling ia ma le taulanga whaatau lea i Lower Hutt. Ai, e pei ona silofia, o le li i minsta le nei, e le ngata o le minsta o mea tau whale. Ai, o ia fo le minsta o mei o ala o whela o inga, o le Minister of Transport o le tulanga o wala o whela o inga. Le tonu mai ona le ngā ruenga o le awala lea, ma le te lea o ngā ruenga umo o wala o le minsta lea, e whea ngai maia. I le maita watu la ia, e te lele o fia iai, ua uma ona wha iloa no ia mo i fo le tai o le Labour, o se wha i unga le tala whea ngai lea, ua whaia le Minsta, ua fisilingi ai le tulanga o lona wha maoni, ona o lona i tū malo, mai o le mele sa campaign i ai pe sa tūla i e tau mo whai, e whai pe a whai e tūla i mai, ia lea ua whai i se tūlanga, ili fa pe ua se ia pe ua ave fa ana na le minsta pe o se fa ai unga e atangi ai le tulanga o le fa maoni ona o le tulanga o le minsta me to fale ia to e minsta fo i o alo fela o inga le o fa ia il fa ai unga fa pe ia ale me silio na mo to tia il mai tau le to tele e lango ina le palmia e io ia ile li palmia ia Christopher Laxen fa pe o se nga ruenga ia po se whai unga tāla whea ngai ua whaia e lana minsta. Ia e pei o nai ma tā upuana e tā ua tele ia mō tātou o le au pālota. E sila iai awa e o le taimi fo i o mai eile si pālota. Ia ona whai lea o le tātou filifilinga ma le tātou whaamasnonga. I le sui ia ma le tulanga o le pāti i ngā luenga whai e pei o na tātou mōli mawina le nei taimi, pei o na au tā ua o lea ua lua tau sanga lo whai ngā mālo. Ia ai e le e mo whai o na maua ni leo se lima se lau e pei o na polo misi ai ma fola ma wha aliali a mātou tūlai mai o le mea mua lea stasi leo mea mua o le sue o ni leo ia o i le lima se lau lea whai o ni leo wha au pōpō mo le mta ngā luenga a leo. Ia la mele tu lai mai ia le o tele leo o se atu i Australia e ngāru rue ai ia ona o tūlanga le leo te tongi i le nā tunu ia ma le mau wha le tonu lama o lo aria di mai le fo imta ngā luenga a le tātou mālo i New Zealand hei. O stasi o mta upu tā ua fo i mo le whaafonga an mamalu o le tātou tunu o pe o na mai tau wina. O le vaenga lea e a whiai ia fuafanga le malo o lo tu nei le foe e whaasa i te maiti o le furu ono te usanga le novinga o le 16 and under le le nganga o le malo e te tauna fo i se fuafanga e whaasa o na lato whaonga ia fesota inga telewa vavi. Ia me tau telefoni, ma interneti, ma nā mea umai pea o na silofia. Ona o le mea ono o popole iai, o le a whaina lea o alo ma whanau, i hitu a inga o fesota inga nei pea o na silofia ma maru o mātua, ia tūlanga o loo a whaina ai tātou ma tātou le mautonu, ia ona o le sao tele ma le
tele o le wha le tonu o tātou I loa a wala mai I lunga o so ta inga nei tele wawe ia le tala whengai ia pe le lei mo alo ma whanau na iti la lela o nafi lea sa tau au ina tuai ia se talo sanga lautele o le meo le petition ia I le mauta o le parlemene o ta lia ho ila sui fai pule o le partia le national ia le talo sanga le nei si lia le fast food li mafe ia tangata o saini ai ia olo o whaatalo sanga I nai whai ngā malo ina ia whai a wawe se fuafuanga e alo ia ai o na whai a se sā ta maiti nei o le sfurono tau sanga ia le mātua ia matua tapu lava awana I o lātou toe whaatanga pe awana I toe whaatanga ina ia halo ia ma whanau la iti e iaini a lātou whesota inga I tu langa nei o mea tau ini taneti ia ai mai se o whesota inga tele wawawe ia pe o nātu ngalungai iai ia mai o no inga ia tātou te le mai lo o le to tasi ia le tau sanga o le no fo inga o lo toi ia mai o no inga e pe ia o masani a whai e tala no ina o no inga e awala I se pili ia po se tula fono tau wha au fi te pena il whainga malo ia ina ia tu atu il parlemene pasia ai ia mai tofu a voita tau ma le langona ia I tu a inga o whaafita auli ia ai mo awaia e mautinoa o se mea le manuia ia afianga nei tātou te mōri mawina ia o tu walo mania tātou whanau awala mai la I whaasera launga nei ia ona o le whainga tā ona pūlea pe tātou te whaafuaina e te le mwhaiuna ona tā ofi e tātou e whaia se isi whainga fōile nei e saunga le muai ia pe aua nei maua e aroma whanau ia I tu a inga o whaasera launga e pei ona sila fia ia atonu o se mea le lei le tāpena o se tūla fono ia mai se le fōi o loo iai le sā fo le nei mai ta maiti a onga I te tonu o whale a onga I le whaonga ina o telefoni nei se iwanga na o tu ua le a onga ai o tonu ai o le loto a ma poto a onga ia e le whaatanga ina I le swinga le sā iai ia pei a tonu o se si la sanga le si tia atu I lunga o le alo ia lo na sā wha le tu la fono o ta maiti o winga a whai e se fulu ono tausanga ia e le tanga a ngā I fo I lalo ia I tonu o a onga ia po whelava o le ia I le wha moe moe o le petition le pe o na mauri mawina ua tau au I dātu I le mauta o le parlemene I le nei fo I vai aso ia pe o na I mata upu te tele na I le mai tau atu mo le silu fia ia e tau o na tātou manga whangawa fo iai maru o mātua ia ma tātou uma o le au pālota. O stasi au ma tā upu tā ua tele. A fo I o le meo le, o mea I o whainga whaavae ia po o polisi o a fo I o whainga malo ia ma pāti ia e tūlai mai. O peila o le mta upu le nei ia lea ua whaalia mai e le minsta o a onga e de tauona I eise swinga I le whainga whaavae. Ale whainga malo mo le anga I luma ia e sila to toa ai la I le mele au le media, social media harm ia po o afianga ma tulanga mawhatianga e mawhua mai on ofisota inga tele wawe e awhia I alo ma whanau la iti. Ia mai o mo le sila fia o stasi ale nei o vaianga tā ua I tonu o le malo o me I o whainga whawai. Au te I loa fōi, ua to tele I ano ma whanau o le tātou tunu e le ngata I nei I Nusila, ia ai whapena fōi si tātou tunu I Sāmoa, ua anga I study ia o masu sue I le mele tau o le social policy, ia po o le meo le whainga whaavai o le ati na e lau tele. Awa o ina e whaavai mai lava
ia policies, ia po whainga whaawai ia, e whai iai whaai unga, mai lea teimi, ai mai se ala pulenga, o le malo tele, e iai le whainga malo, o lo o tu nei le foe le, iai le pāle mia mana na kāpeneta, ia ai palasi u fo ilalo, ia tātou pulenga malo, ia whaalo tui whale, po o local government, ia o inala fo i o le mea lawa e tasi, fo i e whai ele au tai po o lātou o lo o umia tūlanga tofi, ia se whaai unga po se fuafuanga, ai o le whaanga lua ina, ma le ati nae o se polisi, ia pe o le matafa yoi lea la ufai ngā luenga. O te moli ma watu i tele ia alo ma whanau Sāmoa o lo o ngā lulue ai i le eri lea o le policy i so o se matanga luenga le malo, tofu ala matanga luenga ma le ufai ngā luenga o le lātou a matafa yoi o mea tau polisi, le policy team, o le lātou matafa yoi po le lātou ngā luenga develop, analyze, ia masu e atili, ia le au ngā ma le le au ngā ma mea umea e tusa o se whainga whaawai, a o le yo ina au mai se tūla ngālo, ia ele whainga malo au mai se tūla whono ma se pili, ia matūlanga uma lava ia a fia ailo tātou soifua ia sa uma. Ia pei o le tūlanga nā mō le sila fia, ia mai o se tasi au ma tā ua tele, ia wala ai me o whautuanga le au whainga luenga le malo, po i le amatanga luenga, ma le amatanga luenga a ngai, ilo lātou main star, ia e fuana ia i awe tono le kāpeneta, ia matulanga whaapena, ia i se polisi fo i o manatu le main star, e te tauana sila ia ona whaapea mai lea i le pūlenga o se amatanga luenga, ia mea la o le mele o te manao ai le lua vai aso o lumanai po o le aso atai ao po le alama. Ia ona pun nourola le o le au whinga luenga ngā lue ai e sa ili. E su ele le i tūlanga ia a fia ai i se polisi po se whainga whaavai tau whaaolioli mai e se minsta ia po o se whainga malo. O le mele tā ua te le ailu tātou manatua ia mamana tunatu ia i tūlanga. Ai pei ona o tā ua, tō tele alo ma tama whanau o se tātou tunu o loo a fia i ia ngā luenga. O le tele ao o ma tātā nei po o roles nei e wha e tau le i loa se au ngā o le lātou ngā luenga. O au ai le ni ngā luenga hoi le whapea e i loa atu o lai e whai oe ia po la tau ai o le au ngā ia e le ma whainga tau na wha amatalai na ia le tāua i le overall decision making process ia o le whautuanga lea e maua mai i sa i linga ma su e ngā la tau ia e patinoa i mata upu nei i tau polisi me ia tau i le ngana peutania policy analysts i te tonu, o so se mtanga luenga le malo, e whaalango lango tele i ai le pūlenga, ia, ai pei ona o ta ua male minsta, anga i tuai i le kāpeneta, male whainga malo, i lo lātou to mai, i le whaatūlanga ina, o le fuafuaina, ia, male au maia o whaautuanga, ta ua male au ngā, ia, e whaalango lango i ai, ma fuafua i ai, ia se whaai unga whai. Ia, ai se i mai foi nei taimi o le tā porkalame ana wha mole ia ona toe wha awau tuai la lea.
Ia, o whaafonga I le nei, whaapoponga o le tātou polkalame le nei, o ta upu, tau I upwhai o ma lo. Ia, e tau mwhai vo I whaailo atu, ia ma whaasoa atu fo I nisi o mea o lo tupu, ia maisea o mea o whaai unga whai, ia whapenauna tātou whaalongo iai, ma mori ma wina, ia ma o le ale winga, ma leo ngā mō tātou uma, ia maisea o ni tūlanga e tau ona whaaitete iai, e te tau ona sila fia, ia pe whaautangia le lei, ia ona oni a awhianga, mani au ngā, ia molo tū soifua, molo tātou wola, e pe ona tā ua so ai e tātou polkalame, o le tāua, o le tātou aia te tau, e sila fia ai me oma, ia e whaalangolango iai le whaia o tātou whai unga I le taimi o whai ngā pālota, whai ngā whiliwhili ngā, ia o anisi e whai mo tātou sui e te tonu o whai ngā mālo, ma pūlenga, ia ona na o tūlanga ia pei ona taungu whai pēa e whai loa atu o meo o haafianga, ia ma tūlanga o ngaonga, e mā fua ona tātou wa fiai, ia ona oni whai unga whai, a la tau ia i eile whaapunga o la tau o filifilia, e umia ia tu whinga alo ia whaal malo, ia is pulenga, ma se taita inga o se whainga malo. Ia e telefo isi ma ta upu e pei ona mai ta watu fo I tūlanga whaal wāo malo, pe nau na fiai ia tātou I New Zealand ei ia ona o pūlenga lava ma whaai unga whai le mālo ia po o se whainga mālo e tūlai mai I le teimi ma le teimi iai le sa au ta ua fo ia tātou telefou le nei vai aso ia le tūlanga o le sanga wha le leia pēa o le wā whāroa loai o le mālo New Zealand ma le motu o niwe po o le atunu o niwe I le Pasifika. Le sa yele felo ingal vai aso turuai au kilani a tai tai o mālo I lua e mai o wha penao na sanga wha mālo siai e tūlanga o le ngāru lua wha tasi pe ona sila fia foi o le wāwhea a iai o New Zealand ma niwe ai wha pēa ma a le atu kuki e pe o atu nai atu motu ia e mo I e pūlea ma iai o lātou parlemene ma o lātou whainga mālo pule ai lātou atunu ai e lano wha amanu malunga New Zealand e mai sea pe a o mai I mata upu tau le vai whafo ia po le wāwhenga iai ma isi atunu o le larangi le la pe o na sila fia e le ile wātu nei o na iai se whaale tonu I le wā o le malo New Zealand ia ma le malo le kuki po le Cook Islands, ona o se fuafuanga a le palemia ma le naba lo le atu kuki. E whaise la tau whenga inga I le wā ma le atunu o saina, e au noa ma le longo mai I a New Zealand, e pei ona te tau ona iai, I lalo la o le tutuunga mai e inga ia o le la wā whealo loai. E eise mea tau I le wā I whafo, le wā ma le lalolangi tele, e le tau la I le atu kuki, ona fofonga mai New Zealand pe la fa pe me la mato fai pe le mato te mana nao iai but in this case le fai fa pe na brown le pa le nei o le Cook Islands wa alwa ia lu iksaina na o wala o mai le malo saina ia mau mai ai saini le la tu fenga inga e no ma le sila fia ele fai nga malo New Zealand pe ona tau fia ai la e wawasa mana ia wa alminstana o fe whata wa inga malwai whafo New Zealand ia se leni ia e whaamatu ele malo New Zealand I lea tau sanga ma lea tau sanga whaale tupe e fe so son iai I le atina e o le malo o lea tukuki e o mai ala le teimi nei o no whapena ona tau fia pēa e le ia vea ia le 4 miliona te tau ona ave tau sanga whaale tupe lua ua mawai tu nei mai New Zealand nga I le malo o le Cook Islands ia ona o whaale tonu ia le ua whaalia mai la e le panemia ia Christopher Larkson e le ise me popole aini we I le whaafita uli o New Zealand malona mawhea loa ai ma le Cook Islands e lea a fiai ia lona mawhea loa ai ma le motu o ni we
ia mai atonu se tūlanga tā ua lea, ia o a fo i le maa whēroa ai malatou o loo whapeona whaalango lango, ia i pūlenga ia ma le whaamalumalunga a le malo o New Zealand. Ia atonu ana ai a fo i pei o sina o tautonga nai me tupu fo i o tātou loto i whale, ia matulanga o mea tau upwhai o si o tātou whai ngā malo i Aotearoa nei, i le mai tau watu i a mise i a le nei vai aso se wang nai e isi mea o e fia sauno mai ai. Malo whaftai le wa fionga la wano, le ei whaftai fo i mo le o tonga mai o nisi fo i o tala upu whai o malo, i se nei atunu o tātou te nofo mauma wai. Ai o te lo fo i na wai sila fia la wano le o lo la walunga, ia i upu whai o malo Sāmoa lava ia i le nei vai aso. Pe vai ato le na lipotia ia na mai fo i talafo a tā sesa ia le mata upu le ua o tapua i la fionga palemia ia la au leon mali atoa ia le Sāmoa Observer po le newspaper le Observer ona toe o atui ni whaatalatala noanga ma le palemia ia whaapea fo i sui o le kapeneta. Mali. Ai le ua o le whaolo o mai wa matau na sau i lunga i tala a media si fafo o le Radio New Zealand. Ai le forever vai atu tai au nei li poti ale asosi le ale pina po le Pacific Islands News Association. Ia le ua wala au i le malo Sāmoa ina ia toe suia le whai unga a le fionga palemia. Ia ona le whamatalatala mai lano ia nisi o vaenga o le Media Council Act. Le aso fina ngalo la wano i lea fo i mata upu o lo langalanga ai fo i manatu o tātou atunu o taimi nei. Nā no haftai ana. Ia e mo i le leilawa atonu o na ua whaafonga i le tātou tunu o i le saunanga manino o le fionga i le palemia i ala aulia le Manitoa. E tu sai o le nei mata upu ia ma lana whaaiunga o whaia. Ia mai ea fo i ele aisa se tātou toi whaapaule la fo i le tulanga a fo i mo le silofia. Ele o se mea fo i le i tu ai ngō whaafi tauli isi o tātou tunu. E tu lai mai pēr i lea teimi mai ai le amtanga o mea tau whaasara launga o leitio, o newspaper, TV, ia male ala male o tātou i le tulanga o le meo social media ia e le whapēpelo inga o lau whaapunga ana a fwoi e pule a ia le malo Sāmoa ia a maise le fionga i le palemia e pei ona au mailo na fina ngalo ia e pei e fōlinga i la au mai tau whaalongalonga i fwoi ua whaasa ia pe tapu ia se sui whaasara lau o le Observer se tangata tusi o le newspaper o le Observer i taimi umai e whailo i ai le palemia ia mana au tustala o Sāmoa ia e le ngata la i le nā ai le whapo sao noa le fionga le palemia o le a whaifoilana polo inga i minsta uma o le kapeneta o le malo Sāmoa e whaasa fo i ona toe talia ia se sui mai i lea newspaper o le Observer. Ia mai e pe ona o taua ana a foi ia ole pule faitalia lea ale fionga i le palemia la tau e le ICC le o tātou manino pe o le winga le o tala a foi le wa mai lo na fina ngalo ia mai o le winga ia o le wa amata ona fa malu ia pe la ona e sa no a ho ile nei pangalea ia whala po tonga ia tunu i fafo e whakapitoa i mata upu nei tau le media ia po o le tautua a newspaper o fisa whaasara lau i le tio ma TV ma tūlanga uma whaapena e le ngatala ia ile asosi a le autustala o Sāmoa ai e whaapena fo i ona ia ile asosi a le autustala o le Pasifika o le Commonwealth, o le lalolangi atoa, e tele ale mau iuni
a fo I wha maa popo aila le mata fo yoi le nei o tangata tu stala I po wha la po tonga e whengai ma wha asaralaunga wha lau I tele mo le si le fio tangata uma. Ia ona e le pose lilo o se tasia fo le nei o mata ta hua a fo I le talito nunga o le lorolangi wha te mokorasi a fo I a vai I le media a se atunu I o noinga te lea le pangatia o le nā atunu I le si la fia e tangata uma o le mea e te tau na lātou si la fia. Pea whai e vai, ia ma le whai o le tiute o le media. Ia pe o le mena e tā ua te le hai. O seo tātou atunu o fōi. Ia o loa ia lova I le whawai. Ia le a lea mo le si la fia e tangata uma o whaamitalanga. Ia o ma le tūlanga o mea te tupu I lea taimi ma le taimi. A maisea o whaai unga whai a lana whai ngā mahlo. Ia peila o le teltununga I le mai tau watu I ai ana. Ia o se aso ma se whaai unga whaanoa noa mo tātou I Sāmoa. A maisea tātou o le noinga o tāna. Tātou lea o tangata e ngā rulue I le tio ma newspaper. Ia se mea whapea e moi o le na o le observer lae a foi e whasa. Ia ai o te le a foi tu sa wa fi o malama ia le mtatal nei fa tau fa sa longa I le sale o fai a wa pe on Silvia o le observer o na paule o le newspaper e daily ia po asa o mai lo mi ai I lo tatu tunu e le ngatala ia na newspaper ia lomi ma faita wai ai e fu ia na o nanga I lunga le social media ia I tulanga e fa asar lau tu wai fa mtalanga o silo fia o mai la langi ia le newspaper ia ona o le tele o tausanga la lea na o ta wai mo e le o se mea fou ia le tulanga lea o lea fo yo sa nei fa sanga ai mai se le newspaper le nei a ta yo malo sa fai fo I lesi malo lea na umatu nei le HRPP la to ia a palmia ia tu la epa to filau se le fio ia to ali na no po ia sa fa pe fo yo na la to ave mo moli le newspaper I le famsnonga ia ono tu langa lava o le langona ma le fina ngalo fo yo ta yo le malo ele o sao ma le atoa ia le tautua ia a mai se ha o fa mtalanga elo mia mai le taimi le newspaper e mafu ai ia tu langa ia a pela ona uta o ele foula o tele ia o le tele monta upu nei na ave ai le malo le palmia ma minister kabineta ia le newspaper le nei I lumo le famsnonga a fo I sa le talia pe sa le I fa maungia e ona o tulanga e malo ala le newspaper I whaai unga e au mai. Ia la lela a whai ua o tele I mauala le whaasara laungal na mai le pina. Ia ai o ele tau mateina o lango ai la tau ia le tulanga o haia te tau ala au tu stala ma le au whaasara lau. Ia e whapea o na wheilo iai I tai o le tunu o ma o tai filifilia I le palota. Ia e le tau o le me mauti noa lava e le tau o na wanoa I o tātou tai e tali mai ini whaafisili ale au whaasara lau mara au tu stala e ona la o si o tātou o tunu o e a fo e mafuli tele tātou I meo o tūlanga ma malu ma tūlanga whaaleanga no e te tasi a fo na whaafita hauli o ngā luenga whaatu stala. Fo e le peo nei no a sisila iai ia po ia le palemia whaile ia whelo inga ma tu stala. Ia a ho le aini ni mau tu langa whapea o leisi mea le o loo mai tau ina whapea ua le whaaloalo ia le media
I ta i fili o le tunu, I la o whaita watu ma la o mai tau. Ia ai o nā mea uma, ia a fo e a fia uma ai le tūlanga o le tātou, so I fuanga ma le tātou, so I fuanga māsani. Ia a whai o le nā, ia e tau fo I la I la o tūstalo nā mana ia ma whaata ua, ia le wāwhea lo rai, ia maise o tū maanga nuu I tūlanga e te tau o na iai. Ai e tali atu I lau whaapsile mai ana. Ia haurawa ia o se mea, o se whaai unga, e moi o le whaai unga patino I le whionga I le pāremia, ia ma le māno o Sāmoa. Ia ai te lea le whaano noa, ia ona o le awhia I lo tele, ia o le ngā luenga a tau whaasala lau, ma le autu stala ma ia tau e tau ona iai, pe ona uta ua ia teimi ua whano, I whatia ua anu, sa tele wha msnonga mōri ai le māno le newspaper lava nei o le observer ia ma ele I manuia lea la ia o toi ali le mai fo I sa whapea ele o iai ia le nei fo I whainga māno o tūla I mai le teita inga o Sāmoa ia ai se lava ia fo ia manatu ai pe o le lo o vai vainga wha atu stala ia matangata ua leva ona ia I le neim tata o se tulanga whaano no tele mo tātou uma ia ele pena o le newspaper nei o le observer a fiai ia ai o le mai tau a le langi whafo ia e whaawinga se ona pea ona o taua ia ese I tātou mo le tele o tunu o tātou I Sāmoa e iai si o tātou tū mānganu ia pei o le mele e whatau o tele I lo tātou so I fuanga I sa uma e le I loa la e le au pae ia malatou ia mai whafo ia tūlanga ia ai o le mea o tupu ma le whaai unga ua au mai o au ia o te talo sia e nā o sina taimi ai le o se mea tū mau awa le nā malaina le te leo le au ngā o le ngā ruenga au whaasara lau awala a whai o le ale au maia ni wha mtalanga e winga I le ngā ruenga le whainga mālo ia o le a pōi sānda tau e le malama po le ale winga o le mea ma le mea ia ai tātou tālusia na o sina taimi e le umi ia le sāma le tapu le pe ona whaelo mai le taitai o le wālo ia ai yeise taimi ia ona toe foile I le tūlanga e māsani ai ina ia tāwhi ai la tūlanga leo whai tionga mai whafo ia e winga I le whafo ina o le media I sio tonu sio tātu o tunu ia pe o le mai tawatu na ia ana Il nei mata au puta ua ai o se pe ona au tau whai wha ilo atu e le aia ma se isi a malosi o le ua iai le whaai unga o le tō whale le whionga I le pāle mia mana malo ia e le mwhai a ona iai se siu tātou e iai se a iai e pūle tūtasi lava ia le teitai o le malo malana whaai unga ia e pei ona I la ngona na talusia ia e le mo se taimi umi ia le tapu ia ai o le a tala I te taimi ia ona toi fo ia le tūlanga masani ia le ngā ruenga whaatu stala I te tonu o sio tātou tino. Malo whaftaila o whionga lau ano ia le whiningar whaalia fo I winga I lea mata upona lewa. Langa fo I manatu ia e tonu level tangata I lona manatu rau whionga lau ano. E winga I lea mata upu. Ia e peo nisi o tala lo lau alunga fo I upu whai o malo ia sio tātou atunu o I Sāmoa. Ia pe o hatunga lunga na fo o tātou lawa ia e whaatau o tele ia le tūlanga o le wāwhea lo rai mai se o le wāwhenga iai ma tai ua filifilia o le tunu ia o le winga leo la o whaapunga e se tātou mātunu I whafo I le tūlanga leo si o tātou nganu e pe e whaafoe ai ia so se ma tā upu lava o le wāwhea lo ia o le mea sili o na tā ua Noinga, ia e tau ona sila ho ile au ngā rurue newspaper ma TV al tātou tunu I le tūlanga. O le tau ame pēr, o le whaatau ina, o le wāwhea lorai, le whaaloalo, ia ma tūlanga umai pei ona māsani ai,
ia pe a feilo ai alo ia I tūlanga wha pea, leo au mai le whina ngalo le teitai o le malo, sao na toi tu watu se observer, I taimi e whai aia na feilo inga ma le autu stala, ia wha pe nā fo io nao o I mean stala ka peneta, lunuinga o la le toi au mai alo ia se wha se launga, ale malo I se sui o le newspaper le nei I tono le tātou tino, o loo iei pēr isi newspaper e pēr on silofia ma whale TV, ma tūlanga o le itio, ma tūlanga wha pēnā, ia ai pangalea, ina ia fo ia le hali ni mai o le mau whai tionga, ma le mau wha sea, wha ale wao malo, I le wha iunga, ia e tawa a tātou tālu sia, ia isi teimi fo i o le a toi sa ai le whao, ma ia isi suinga, ia e tusa o la lea fuanga ale taitai o le tātou malo I Sāmoa. Ia ai sano na ole tatu taimi ana o manatu se vana ye se si mtau la gona il nei taimi o toe le la fianga la wano te lo ma tum ta upun nei tu ia te lo foi se vai aso foi o lo monto fa ta si mele o tonga ne a Maria Waldo po kalami o fa malo ai malo la fianga la wano multa to por kalami. Ia whaafte tele, ia whaafte fo I le whaafonga po I le tātou tino, ia o se Paul Kalamere nā, hoa tū whaatisia, whine ia ana, ia e wā ia le nei vāi aso, ia whaamomoe, ia o le a maua seisi whaamoponga, whaafonga fo I nisi o mata upu, o le a hali mai nā vāi aso o mua, ia pe au lia I le lofa maleanga le leia le tātou te pa au I le langi, ia ai mō le nei taimi, ia mātou te whātou whāma whāsoi whātu I le malutele o tātou tino o maleo whāwhonga.
Ia, e toi wha malo atu, toi wha talo wha atu, tato au wha fonga ni vaenga o le tae au, ia nau mai atu, ia le Porkalame upu whai o malo, bion whatautai a toi la fionga la wano ati lawa, ia ai leo a tā pena mai foi, ia se tasio Porkalame lam whai onto toi wha fonga mai se tasio Porkalame wha le angangon mo leo le ava, peisa tā pena ina e le sunga le tau simtanga luenga, ia Reverend Farani Vaa, mai le ekalesia metotisi Sāmoa Jury au kilani, ia le tasio Porkalame nai le itu lai se funu ma le tasi, ia e usi mai le whafonga vi inga le atua mai le ekalesia metotisi papaloa i Sinamonga.
Fatalo fatu le pa ia malu tato watunu ni tai fo. Ma lo lava le soifua ma le lang ma. Mo lava no fatalo fatu swafa le tu te ma. Le alo ma le ngang pa ia. Fatalo fatu to wa fionga li sea. To ina pa tele. Pa pe fo le pa ia le fa nga luenga nga lue. A me se fo le so fa ingo nei te ma na tina malo lo man malo. Pa ia Sāmoa lo fa fongo mai tato pokalame ni tai au. Ma lo lava le soifua ma le lang ma. O le mata tato pokalame mo li lava. I le tatalo. Si tato talo. E nganga pa ia ilo mato so soani si lava lea. Mo mato toi afe atu ia te un ni tai au. Ona le mato fa so fa le nganga ni tai au le mato pokalame. Mato talo mato lava tangata fa tau va ma le au ngā ilo fe au malonga luenga. Ai mato talo fa mole le li ie. Au ina mai le mana lo ngang pa ia na mato pokalame le amataina nei. Mato mawhai ana whai le moni ma le ato toa. Ona Yesu Kiriso mato wole ma talo atuai. Amen. Amen. O tato tus whai tau le nei tai au. O le amau mai lea le tusi mai le whainginga fōu. Talo leo Yesu Kiriso sa wha mawina e mātaio. Mātaio lona matau po esfun ma le ono. Se sila mawhaafonga mai o le amata lona whai tau ina ma le whai upo e 5. Se wha ngata mai le whai upo e sefuna ma le 2. Mātaio lona matau po esfun ma le ono. Amata lona whai tau ina ma le whai upo e 5. Se wha ngata mai le whai upo e sefuna ma le 2. Whaafonga mai le fiong pa ia le atua. Ono o atuai leo o na soo i le tasi i tū. Ua ngalo ia te ila tō na ave ni a reto. O whetala i atu Yesu ia te ila tō. Yo tō, ia matua alo ese i mea whawheti al au fariseio ma le au satukeio. On la tō whilawhilawha iai lea. Ona whape ane, o lana whetala inga lea ina ua tātou le au maini a reto. Aua sila fia Yesu, on whetala i atu leo ia te ila tō. Se ale me o tō whilawhilawha iai. A o tō e whātua tua i titi. Ina ua le au maia e o tō ni a reto. Tau te le au langona ea. Tau te le mana tua foi i a reto 5 ma le to 5 ngafulu. 5 ngafe. Pe fia ato na o tō foi ai. A reto foi e fitu ma le to a wha ngafe. Pe fia ete na o tō foi ai. E le langona whape fea o tō. E le o le a reto na ofa ia tuai ia te o tō. Ia matua alu ese in mea whawhete. A le au fariseio ma le au satukaio. On la tō langona i lea. E leo le mea whawhete o le a reto na whete la tuai o ia matua alu ese ai. Au le mataa upu o le au fariseio ma le au satukaio. Ta lava le mano le ngang pa ia na te wha malam lama wha mnino upu sa whaitawina mai lona fionga pa ia ni tai au. Ma ia te ia pēr lon lavi inga neisi o le wha vau lava. Ameni. Au se tato wha sto le ni tai au, tu sai ma tus whaitau o whaitawina ni tai au mai le tusa mātai o mta pusfulu onu. Whaipo e 5 se ingata mai te whaipusfulu lua. Au mau fau se tato te wha so whale anga ngai i le whaiupu e ono. Pem whaifo ona whao ngā ina fo i le perkalafa sa whaitawina. A wo filfilina lona whaipu e ono, e whapea lona whaitau. Ia o tō, ia matua alo ese i le mea whawhete le au fariseio ma le au satukaio. Ia o tō, ia matua alo ese i le mea whawhete le au fariseio ma le au satukaio. Au nei mawhauwhaunga fo i tātou te anga i eile tātou whaasoa fo i le nei tai au. I eile manatu e whapea. Aua le atua i mea whawhete. Aua le atua i mea whawhete. O upu nei lea wa uwhaunga ina a mata i tātou whaasoa whale anganga nei tai au. O upu a Yesu o lo whaia i le au so. Mai le ngata fo i lea. O lo malam lama le Yesu Kiriso. E le lava tā pena le au so. O mana launga Yesu ma whaasina o wala whaingo fie a wale anga i le ngaruenga a le whaola ina matala ina tala lei. O ma fo ina tāpena ina le au so. Ia lātou sāuni so se taimi. Ai peitai. O e loa Yesu e yeile mea o lo misi le ngaruenga lana au so.
Leo lo fa manatu mai ai le whaiupu leo o whaongaina le whaiupu e ono. Ia o tō ia matua alo ese I mea whaafete le au Fariseo ma le au Satukaio. O le au Fariseo ma le au Satukaio. E taua la tō o tangata le atua. Pau le mea la tō te talia ina ma o ina na le tū la fono le atua. Le sa tu ina ya mose. La tō te le talia fo inisi mea fou. O wā sa la tō wola le tū la fono. La tō te moe le tū la fono e ala ma le tū la fono. E savali ma le tū la fono. O la tō o langa nao le tū la fono. La tō te le talia o Yesu Kiriso le alo le atua. La tō fo e le mawhai o na talia o ia o le alo o le tangata. E le mawhai fo na la tō talia o ia fo I o le alo o le atua. A waso se mea e alu a Yesu e whaia na ngaluenga whaola. O loo muli pēr le au Fariseo ma le au Satukaio. Ma tau mawhai e whaaleanga le ngaluenga loo whai Yesu le ngaluenga whaola. Wa mata foi o na fefefe le au so. O ala teimi foi nei o loo tusi ene tusi o loo whaisi maa losi o le sauwanga ai mese tangat le au Kirisiano. E maa losi foi le paua le au Fariseo. E mawhai o na tui nai lātou le whale pui pui. O wawa lātou so li tū la fono. Whai mei upu o tātou whaunga. Ia o tō matua alo ese. Ia o tō matua alo ese I mea whaafete. You need to look deeper. O le nau lea ke riso I lana au so. Ia lātou mata ala. Ia lātou whialo whani manga lulue whātasi. A waso se mea lo iai le tua. E mā losi le li I laulangi. E tau mawhai e whaaleanga. Ma le petia le tātou ngaluenga. O ne mafuanga nā le sa toi whawhangu ai e Yesu le au so. Toi whamanatu e Yesu le au so. Ia o tou. Ia matua alo ese I mea whawhete. A le au Fariseo ma le au Satukaio. O le atai nātu si tātou pesi. Ai tala ina le tala avanoa tātou leina. E whaasofa le anganga mai ai le tolu valu lima lua o whaatasi. Whaasofa le anganga I tātou tus whaitau ni tai au.
Whāwau pēle tātou whāsoa whale nganga le nei tūlā. Pēna e tātou tusi whaitau le tusi a māteo lam tā pusfu ma le ono. Ia mai whai po lima se ngata mai whai pusfu ma lua. Nea whāwau pēle tātou whāsoa. Pēna whaangata atu le matua. Ia ma outou matua alu ese. Ia outou matua alu ese. O le nau le o ke riso. Ina ia lava tā pena lana au so. Ia lātou mātāala, ia lātou whealofani ma lātou ngalue whātasi. A tātou wa aifo il tātou tus whaitau. Ia lo o nau wai Yesu, i lana au whaingaluenga le au so, ia lava tā pena. A wā o le as lātou tāuni e tāla il tala lei, i ma whaile lātou ngaluenga o le whaola. A tātou wa aila le tus whaitau, na e manino le le tātou tus whaitau, whai mai, e fa atolu na fa manatu Yesu ila na auso. O fasili ai sea. Ai sea me o to fa manatu Yesu ila na auso, me o tupu me sa la to faia. Ona me o tupu a mata na fe la foa ile le auso. O mata na fe alo fai me la to ngaluenga. Ma o la to fa tu i titi. O la to le manatua le ngaluenga le sa faia Yesu Kiriso. A le manino tātou tus whaitau. Lai whai mai, tau te le i mana tua le lima awhi o tangata le sa whanga. Le sa whanga i areto lima mai a e lua. Le sa toi fesili fo i Yesu. E fia fo i ato sa toi. E sa funa mane lua. Toi wha manatu fo i o areto e fitu le na sa whanga i le wha awhi. O le ala ua toe au mai e le tua, e Yesu le whai upu. Ona toe whamanatu le au so o le mana o le tua, pēa whatua ia te ia. O le ala le nā sa nau wai, ia mawhai ona lātou talia, ia lātou mau o le whatua. Ia wā fōi lana le whai au mani ngatuenga lo nau wai Yesu, mola na au so. Ai o lo o yes tātou wala au le tālofa iulai. Malo lava soifua iulai. Whatalofatu la songa le whawhengainga. Ino o maufo le avanua le nei aso. So sone tuai tātou matau. Tai. Ia, o le laenga fi whatawaina le whaitawina o le tātou matau pu. Peo na e sānoa, ia matua alo ese le me fa fete la farseo ma le au sa tukaio. Ia el me mo o la na malam po le al me fa fete. Ale au farseo ma le au sa tukaio. Tato malam le o le pelo la. Ia. A tua i la u faitau ma la u tiro le tato mtau pu o le pelo la le ma fuaile. Le me fa fete la au farseo ma la au sa tukaio. Ona o manatu lea. O le leila watu sa umaue. E whaonga i e mata upu e peona. I e nita e au. O le awa o ngā Yesu i le amio leanga. A le au tusi upu ma le au farsaio. Ma se awa o ngā tāua fo i lea mo e whatua tua i le tua e alatu i le li o le ola. Wa whetala e elo tātua li o Yesu Kiriso i tonu lava ne lava tusi. O te alofa ia te o tau tu siu pu wharsei o tangata pelo. A wau au tau poni il malo langi tangata. A wau tau te le uru atu iei o tau, wau tau wau fo i e a uru atu iei. O te alofa ia te o tau tu siu pu wharsei o tangata pelo. A wau au tau wha uma whale o fine uoti a la tau tane. Wa wha lewa fo ia o tau te talo. E whai mau fiufi. O le melea, e atile e lava ni whasalaina o tō. O te alofa e ate o tō tu siu pū wharsei o tangata pelo. A wawa sora sami malau e le e ate o tō. Ina ia lotu mai se tasi. Pe a mau foi o ia. O nau tō whai ale o ia mtangata o kena o sili o na leanga e ate o tō. O te alofa e ate o tō. Ta waso o e whai mai. Ai se tau tō le marumaru, ua le ai lea. A se tau tō le aulo le marumaru, ua mau lea. Tangata vale ai ma le tau aso. A wao le whea wa sili, o le aulo ea po le marumaru o pai ai le aulo.
al fa malosi mo a onga Yesu mo a uma tātou e mamlama i nei whetalainga le peon tusia. Awa tue o tau o mea siri o le tū la fono o le ame o tonu ma le alofa ma le whamaoni. Awa le whingalo le tua ustai whamaoni mwhaile ame o tonu o le manuia leo mea uma tātou te whaia. Ai vi aile li o leola. O le auto siupu ma le au whaseio. O le atou ia whamamawina o pitu ma tū la fono tangata ana mua. E o foi i lo la tau whasuiai. O tū la fono moni na au mai le tua. E ola maustai ai. O le mea lea, na whitara e Yesu ia te i la tau. Wa whalatara tamai a tau nei nuu i o la tau ngutu. A o mavi mai a tau. A o la tau loto ua tau ma maole a tau. E tapua i fua mai la tau i a tau. Ulo la tau whaimata upu o polo a inga tangata. Ia no mai e leo le au so u whape atu i a Yesu. Wa e sila fia e wa ti ngale au whasei o la tau whalo i leo upu. Tale atu Yesu. Tu peia e la tō tāwaso. E tai i e ua tāwaso. A whai fo i tai ina le tāwaso le tāwaso. O na la pā u mai le lua. O na whai atu leo Yesu i lona au so. To te le au langona fo i e o tō. O mea uma wa tū i le ngutu, ua o i e le manawa. Wa la fo ina le le maliunga. Ia pe ua li ua tō ta fo. A o mea sau mai le ngutu, wa e lea mai le loto. O mea i e le angai tangata. Wa e mai le loto, o le manatu leanga, o le whasio tangata, o le mori lua, o le whaitaanga, o le ngaoi, o le mori maupelo, ma le upu leanga. Wa mai Yesu, o mea uma ia leanga e le tangata. Ai moi tātou, a le le tā ele le tō anga le lotu le whaitawina le tuspa ia, pa ia e usu le ngā ruega mo e umi le tae au, ai upe a tumu mai tangata, o mea ia le leanga e tangata, ai ino si e tamaa. Pore tina ole ainga, i leo laga o tātou wola ai nei, ai tātou tamwhai, e tūle mea wha wheta lau wharseo, ole pepelo, e manu i ai mea oma tātou te whaiha, ai vi i ai lea tua, ole ona le ola manuia, i ole es wha malosi lau sunga le tae au, o i fua mai e manuia al programe. Tai lava ia ki o tu mai lai, tai foi lo wha so nei tae au, baua pelo malosi, ia wa foi lo au nanga me se foi lo tautua ia pele o lofa malanga le tatu li ia pena sau noa sau le ial te mai ai ulai ia me foi na la e tau mfai e Yesu ke riso e tau mai ia tatu matua alu ese me ia pesa sau noa ai foi le te mam fa so mai ia fa tai te lava ulai ia fa wa pele tatu po kalame ia pena ngata mai ile me le o fa mnatua e Yesu ila na au so i lato fa tua i titi. Lala nato e whamanatu e Yesu. O a reto lea e lima mai e lua le sa whanga le to lima afi. Ai a tato lai tato manino le netusi. Ia na e lima afi o ta loa ai le o whaitau li ai whawhine matamaiti. Ia e o foi le whanga ina le to whaafi. Ia le whaitau lia foi na o ta loa. Ia mena na tau mwhai e Yesu e ao i lana au soo. Ia o tau maua le whātua tua. Ai ala na maua le whātua tua. O le ustai ma o tau ngā lulua e ma le whialo whani. Ma tau whaia le tau ngā luenga ma le ami o tonu. Pia sa sau no ai fo le ta mai ai ulai. Ia lewa iele se tātou whaasolu na leina. Tuki whaatalo whaatu nei tai au. Ia i le ranga whāno anu nawa. Whaatalo whaatu ai. Ila sunga il fa fengainga. Ma lo lava se fua man lang mani tai au. Ia se fua man ia fa lang e mai na sunga. Tai. Ia fa tai lava mo le no tu ina mai. Fa tai foi via le ine foi tu si matango fiua. Fa so ai foi nei tai au. Tai. Lava le. Ai upe ono ia no e fa mafa nei tai au. Io pape mai mo feta la ya tu e sui ati la to yo to ma tua alu ese le me fa feta la fa sai o me tu siu ye sina sai lo la titi fo e ya for sai o ya me tu siu ya po ina to yo lo awa o le tu la fono ye la ya o na to fo yo lo so sia tu la fono
Ia ai kasi foi nei tangata e tatu baba ai mat fai tau atu ai tusi e ese le natu fala lave nga wenga Yesu Kristo. Ia. Ia. E te e foi la to le li ia ona saunuanga wa tu sa o lava saunuanga ia la. Ia mai se o la tu fa pe foi sa la tu manatu tu singa tu e upuleanga nei tangata ile atua. Ia. Tau fune ia Yesu. E pe ole nau fo inau ole le au so. Nga lato alu ese mai. Walu ta uo tangata ne o tangata e fafia mi o tonu. Ia. Ia. Le tusi o nukalam tau pe sumalua ia a fai kumo mua a sifasi laina ana fai kue. Sumalua fai kumo mua papea. Ia o tou mani mea fafete lau farsai. Ole fafia mi o tonu. Ia. Wow. Ona no Yesu o il tangata foi nei fa mai Yesu wala to fala tele o la to military ya wa la to sai fo ia venga mo la to tu yu o tangata ia ele mo fa Yesu la to tama mai lima ona fa nga yo ya yo tas foi na il vai foi ia peo o nga wenga na le o ia la tu te fa ma fa venga yu ona tangata ia le mo fai la mai la tu na fa tino ia peo ta ua foi ma va ia tu foi kale sia me fa pena e tau foi un tam fai ia ona ia fai ia na wenga me fai tino ne e fa ma venga i tangata peo kala Yesu ia o mai atia o mai to wa venga ia tia ma ya matula wamo e mama moto ya pe tawa na le tuma vai tia alo ese le fafia mi tonu mai tu tele tanga ta fafia mi tonu leve ta la ai na tu le fire fin ngalo le tua le pe te ya le tu fa so a tu ne ta kuma tango fie ne ta ya pe fu ta u ta mau vai a tu ya na telefoni tanga te tal pelo ia wa nga venga ia le ala wali ia o tau fase ia matala pelo ia ele usava vale ia la to ia na o na forfola mai ia ele usava vale ai famanuia tele ia le tu na sunga fa fenga ni kaya ta matango fie tu fa tu tai lava tu ki mo famanuanga ia Whamanua foi le atua ia te oe ma le ainga, mo pe malosi, ia wa foi tau tua ma o na lai kale sia, ia mo pe lo malosi, whaftai foi mo le whaasoa, ia whawau pe le tātou whaasoa, ia pena ua iei nei sui wa whapopo mai le tātou whaasoa whale nganga, ia whaftai tele lava, ia pena iei whawau, ia ue loa Yesu, mafuanga le o tau tala noa ai ma toi whamanatu lana au so, a tatou vaaila le talia le auso ua faapea le auso ua ita Iesu ae manatua ele o ita Iesu o naunau e Iesu ia tapena lana auso o le ala na sa faauau ai latou galuega ina ia prepare ma tapena ina le ola faaleagaga le auso ia ua latou galuega faaola le lagai atu ai o lesi aʻooga loo tamafai foʻi Iesu fai ia faamanatu ia sauni e taimi uma. A wale la tonga luenga e manao mia ia lava tāpena. Ia mata ala. A walo silio na mata ala le li laulangi. E sao ni lini namia. A waso se mea lo o iai le atua. O lo o iai e silio na mata ala le li laulangi. E tau mawhai e lepe tia pe whaata lepe se mea wa mata na whai. E wale e swafa tātua tua. Ma tātua li. Ia lo iai foi le tātou whaasoa, whatalo whaatu ia ene, ma lo lava le soifua ni tai au? Foi le soifua la sunga whaangaingo. Ia, whatu foi singa, nangonga nai ki te tusai foi o le tau pumatongo fia ni tai au la sunga. Whaftai? Ia, al whai upuana e ono peona whai tau ina la sunga la tu foi singa, nangonga ni tai au. Ia te whaupuinga se langonga nei tai awa whapea o Yesu o il me lilu. Ie? Ia.
te tonu o la farsai o mala tu si upu o tangata lotu fo. Lela. Ya, a fatu tu sa fo ele ina farsai o mala tu si upu e pe lava la langi lo tatu ye taimine. O lo me fona feta Yesu e tu fatasi ele ki tania ma sai tu e o la fatasi. Lela. Hau taimar sesiliang. Ona sunguinga ti tangi matulia. Al saitu. Il farsaitu. O te tonu e fapenare so i fuanga ma loto so i fuama o wola i vai taimi nei. E mana i ala wat falongo longo i le langonga a tofu tangata malonga langonga. Lela. Ai ia te au mai fea ia whewara inga matau misa. O le tangata wola whawharsaio. Mati ela. Tina na whalongo i le o ngai. Tuspa i le asu mle asu. Ai tupulo whawhitau. O solo ele ita whatino loa ia langonga. Ela. A uangalo ai i lea. Peona mahale fo ia tu sunga i whawhenga. Taulongo le fiong pa ia le tua. Lauinga. O tele au taimi ta te alu lotu. Tele fo taimi a ta talu. Ai o so fo ia lo ti apo. Nga lolo. Yesu na ia te. Ela. O mafu anganga tupu ai ia misa. A whaftaile nei tai au tu son mata upu matangofi. Tatu langonga o Yesu o melilu. Ele mana o mia Yesu whewawai inga. Lela. Ele mana o mia fo Yesu le eitai mia e mafuona whainga le tangata tala. Ona ua whaungale le malosi o whaungale leilo. A ua le folo e tu sole a onga Yesu Kirisu. Lela. E te au laia. O laulangonga le au farsai o leo o au fui farsai. Au a whaftaile mata upu nei tea o lo to e whangu mai o Yesu Kirisu o lo le meri o whea lava e alu e tangata ele mana o Yesu ina e pa ure tangata e lea ai o le langonga lava whafarsai o tangata e mafu ai o na o pupuanga ma pa ua to e le lea o so sanfole nei tai au le tu se fon ta upu matongo fia lau sung ia tau on whamanuia na mane atu e lau sunga male e kale sia ia matau ia le aing tai lava whaftai moro noa tai lava eni whaftai foi lau whaasoa mai nei tai au ia whamanuia foi le atua ia te oe ma le ainga ia au mga ruenga o lo e whenga ia vi ia le li whaftai foi ma lau whaasoa nei tai au ia sao le ia le sao noanga eni ia o tātou umo wharuseio mena whai mai ene ele na o ene wharuseio tātou umai ia le taimi pēna o whai atu so se taimi ia le atua ia lo o silion mataala mai ele li lau lang po le whamanatu fo ina ia tātou ne tai au ia tātou langona le mawhanwhana le atua Wai moni lava upu manai whaasoa nei tō ina nei tai au. O le usta ia, tātou ngāru lue whaatas, tātou mau al whea alwhani. E mafua mai ia tātou, sao ni le ia. A pēna iele manatu, tau whaatupu manatu. Aua le atua i mea whaafete. O man whaasoa fo i mai nisi o ta maa, manisi fo o nei tai au. Il mea lo lato fa matala ino il fa fete. A tato va aila le upu le il fa fete. O lo a ngai le manatu i a mio mawinga le au so. Ina o lato va aia Yesu. O a maton lato fea lord fai i lato valawina. O mea le lo tupu le au so. O a maton lato fsilingia le ngaduenga Yesu. Aise a. Ona le fatua tua i titi. A tātou wa aila le mele o tau le fete. O le mele o lo whao ngā e whai ele whalawa. Ina ima whai o na rai sa ele whalawa.
Ale ngata fo ile masanya na o va ai o fa nga I baking a lo tina. Ia ma baking fo ia sho to lua. Ai pe ta ile fa winga ina Yesu le fete. Ai fa mai awa le fa nga o to le fete. O lo tala noa I le loto le tangata. Ia o to matua ale ese I mea fa fete le au fariseio. Le loto le au fariseio. O mea wa tupu a mata o lo maua le loto le anga. Tama fai fa malepe mea wa fai Yesu. O lona winga, a wā lewa mata o na talia tali tonunga e tangata. Wa mata o lato tali tonu ya Yesu Keriso o ia lea lo lea tua. Lewa to o tele mai wa ia fa malolo ina. Tele tangata wa sava vali, pipili sa lato le mawhai sa vali. Ta waso wa pupula, ai se a. Ona o le mana o le tātou li o Yesu Keriso. Le sa whaola ina tangata. O le mele wa tupu. Le mawhai o na talia le au farisei. Ona wa maua le loto le hanga ma le wa ita ya Yesu. Wa ta mawhai la e whai mai Yesu e whaatusa le fete le au farisei o ma le au sautakaio. Awa aiva ai i le fete. Pe lai titi. Ai o ina I o te tonu o le li o tangata. Fa tato avatu se whataita inga. Le o le li o le au so o makiriso. Ona mewo tupu wa mata o na expand le fete. Ma wa mata o na whaleanga ina le au so o. Ma mafua lo na o le ngadwenga le au so. O le ala le nā. O whai mai a Yesu mwhete la Yesu. Ia o tō matua alu esi. Ma mea wha fete ale au fariseio, ma le au satukaio. O le fesili aisea. Aisea, e le mana o latou, e le mana o Yesu, ia latou talia ina. Le mea le wa mata o na o ina mai le au fariseio ma le au satukaio. A wā o le mea tupu, a latou talia loa, o na mata leo na tupu te se le latou ngaluenga. Ma vala ese ai ma mea wa omana o ina lato tato dio Yesu. Ale ave ese le fa fete po le rise te tonu le tangata. Ma iu ai ona ese ai ma le au so. Ona ua lato wa mata ona talia le au onga se lea ma le au farisei. O le ato ta haina atu se tato pese. Na fa wau le tato fa so. So
Moni lava le tātou whaasoa le nei tai au, tu sai ma le au wharaseo ma le au satukaio. Moni lava I le ngadwenga le au wharaseo ma le au satukaio. Ai, le si whamanatu fo I a tātou. Awa nei tātou tau mawhai whaasese le pe whaaleanga ina, pe tauleanga ina le au wharaseo ma le au satukaio. Pe sa whamanatu ina se tasi fo I o tō nei tai au. I o tangata uma I o tangata le atua. Ina te I tātou tauleanga ina lātou. Ai o lātou lava sa o lātou lava o tangata le atua. Mai le amatanga mai le whinginga tuai. O le au whareseo ma le au satukaio. Lātou sa lātou tau sia le tū la fono. O le lātou ngaduenga le sa whai. Ele moi lava ana o le mea o tupu. E le mawhai ana lātou talia ina Yesu. Ono Yesu pe o le isi me fau lau whapopo mai. Ai e o fo I a tātou. A tātou maua I le ola le lai maa tātou ola maa sani mea. Ai whapopo mai lo se si me fau. Ia an tātou wtena in, whetena I lea ma le. Ma me fau lea whapea ngā fo I se langona leo wharaseo ma leo satukaio. Ina te iu tātou whapea, ina ua umanim tāupu, an tau whapea la ia. O whai atu leanga leo wharaseo ma leo satukaio. Ia halan whamanatu atu. O lātou fo I o tangata le atua. E whapea nā fo I le apostolo Paulo. Ia vea o ia ma fita o le atua. O ia o le fita Roma. Sa ia fasioti ma fasi le o kerisiano. Ai se ha. Ono le ngaduenga le a saulo sa fai. O te lo foi le mafuanga na o whao ngā I le atua le tangata. Ona e whaila na ngaduenga ma loto atua. E tuu I nai lona malosi. Whao ngā lo le atua le apo le saulo. Le sa o lo le ala tamaseko, le sa ta waso ai. O na foi sa li liwi na hai, saulo. O na vea le Paulo. Le wa vea I lo o I o le fita o le tala le lei. O le mafuanga le na, dina te utatou tau se le apostol. Le au satukai. Ai paua o la tau ngaduenga. La tau ta mawhai e tau whama lepe le ngaduenga le lo wa whai Yesu. Ia mese lava le ngaduenga le au so. Il tamo fai e ao ai ma tā lai le tala lei. Ia pēna whai mai le tātou matua. Leo sa o tātou whaunga. Ia o tau. Ia matua alo ese I mea whaafete le au wharasaio. Ma le au satukaio. Ia o se whamanatu fo le nā mo tātou le nei tai au. Ma toi whafangu fo I o tātou loto. I le tātou o langa lo tātou iei taimi nei. Awa pena yele manatu awa le tua I mea whaafete. Ia matua alo ese I mea whaafete. Ale au wharasaio ma le au satukaio. O te sai tonu e tele o mea whaafete o lo o whilongia ma tātou le nei o langa o tātou so ola ma tātou soifuai. Tele fo le nei o langa o tātou whaapopo ina mea whaafete. Ona le tāmilonga le larulangi. O malosi le technology. Vavel internet. O ye fo I mei o le Facebook o Twitter ma me whapena. O tele na tātou whaonga e whaso tai e ma tātou wō ma tātou wainga. O tele fo I na tātou whaonga. Ia le mawhai na tātou whaso tai e I wō. Ia ma isi tangata sa tātou wa o ngā whātasi. Ai peitai. Peo na whamanatu mai ni tai au. E iei pēr isi whareseo lo se le whaonga ina o nei mea. O na tupu ai leo le tele o le whaafitauli tātou o lang. O le ala le nā sa wha me Yesu, tau te le mana tua le ngaruenga sa tātou whaia. Ia o tau mātaala, ma ia o tau ngā lulue whaatasi. Ia mawaa lo o tau whaatua tua. Awa tau te whaavai vai e tā lai le whina ngalo le tua. Aua. Awa e tā ua le teknolosi. Ai peitai. O le se le whaongain. Pesa whamanatu mai se tasi foia tō o Sāmoa. E mafua le se. Ono le tangata. E whape nā fu I le mea le teknolosi. Ala ona se le, ala na tupu le whawhitauli. Ona le se le tātou whaongaina. Leo tātou wa ai le televisi. Tātou whaitau le newspaper. O whaonga e nisi tamaiti. Le se le teknolosi. Ma wafa ina ai le ola isi tamaititi.
Ai se wa tu wai le fa mua. Wa tu wai le teknolosi e tātou whanau. Ia sao loto ai la tau ma wa mata a tātou ai le whanau te leo taimini. La le mea wa ai le te leo le whaongai le whanau le mea tau le tablet. Whaongai le telefoni. Wa tu wai le wha mua tātou whanau. E o fu le tamau a inga. E tele fu tātou nau tele le oa. Ai ngalo le tua. Tele foi tātou te whai mai, tātou na sa tātou i Sāmoa, wha mua le lotu. Tātou tō anga lotu i Sāmoa, tātou mātua. Ai nau tātou o mai nei atu no. Iwa ese foi wha mua. O tātou ngalo le lotu na o inai tātou mātua. A tātou whaia me o lotu ma tātou mana o ai. O lisi foi vete lai pena whai mai eile i tātou matua. O le lotu le tangata. Tasi le fa fitau. Ben fa manatu mai foi nis foi toto. O se le fa mua. Le si foi me o tele distractions e tato wola nei vai time. Tele fa fitau li. I matao fi e tato fa le me sa. Ta fi tato tato fa le finangalo le tu matala e non finangalo. E fa pena foi tato nei taiau nei vai time. Sāmoa wa tofu uma le tangata malana tiute uma na walau inai le atua. Uma na walau inai le atua oe ma. Po oe se whai a onga, pe te whai ngaruenga le ofisa, e te ai tupe, pe whai so ki lingi po oe fo e se whai whi aupo se whale tua. E mana o mia i a tātou ngarlue whaatasi. Whaatasi ma le atua. Fusi whaatasi ma ke riso. E manu iai mea uma e me se lava lana whi au malana ngaruen. O omona ta atia ala fua e hu iai le tangata. Lo o iai lana fiongpa ia ben tātou wha so ai. A tātou wa ai le filfilinga le au so. Sa amata le au so e to o sifulu ma le lua le au so o Yesu. Ai uma ifo na o sifulu matasi. O le fasili ai sea. Ua le ngalue whaatasi yuta Malaysia uso. Ua ese le wha mamafa, ua wha mua e yuta le oa ma mea whalaro langi. Ai tu le mea na wala au ina ia. O le naunga fo ina le a Yesu ke riso mo lana au soo ai mese lava le apostolo lo whauaula na ngaluenga. Ina awa ni whaafiti. Ma awa ni i mana o mea whalaro langi. A wai le mawhai eo na mahalosi le kalesia. E le mawhai eo na mahalosi le ngaruenga tāla eo le tua. Pea tātou wha mua me whalaro langi. A ia tātou maua le whātua ia Yesu ke riso. Le whātua lea lo nau ai ke riso le tātou tus whaitau. Ia matua ia outou ia matua alo ese I mea whawhete. Ale au fariseo ma le au satukaio. Whetalainga lea Yesu. Ia toi wha manatu I lana au soo. Ave ese le nā mea o tau manatu ai. Whele tau whātua. Whele tau whātua lo ta mawhai Yesu e wha manatu atu. Le sa toi fai mai ai ma toi a mai le ngaruenga sa la tau fai e whātasi. Le la tau ngaruenga lea sa whawhanga I nai le moto tangata I lima afi. Whawhanga I le moto tangata I wha afi. Whaola ina la tau lo mana o mia I whaola ina. Te le ngaruenga sa la tau fai ai o lo whātua I titi. Ona wa mata ona maua la tau isi tali tonunga ma isi ao. Fa pena fo tatou. Pena o whalongo ai le sa wha so I le talonga la kapi le aso anafi. Tatou talonga. A toto wa ai le talonga la kapi. O lo iai teimi e whai le skalam. O le whainga la le skram. E mana o mia au e lua. Ai mana o mia I alu luma se au. O I fo I e lo ai le au lo malo si ma ngalu lua I whaatasi ma so tai whaatasi.
E mana o mia ia tasi le loto ale forwards. Ina ima whaina lato tu lei luma lato opposition. A whaila e loto ngā tasi le au. Ma ua maua le anganga ma le spirit o le ngalu lue whaatasi, le whialo whani, ma maua le anganga. E ma whaina lato tu lei tua le isi au. Whape nā fo i le ngaruenga le tua. E mana o mia ia tātou ngalu lue whaatasi. Tele e ka le si, ai mana o mia e tātou ngalu lue whaatasi. Ona le tātou li o Yesu Christo. O li unga le awe alulum, e maua le ponu. Ona sko ai lea. A whaila e alu tua le skalamu. Ian tātou wa aila ia. Wale malosi le sotanga ma le bainda le tātou au. O le mea tupu e collapse. O le wha malosi au nā le apostolo. A wā e iei taimi offside ai tātou. Ona ua tātou wha vai vai. Tātou wha vai vai sia. Tātou wha vai vai ona ua tele distraction tātou ola. Tele distractions alo o whai ona o mai tono tātou soi fuma tātou ola ne vai taimi. Tele distraction tama whai le petia le wha moe loa tātou tā pena ma tātou sao ni ai. E o fwel tātou whengenga tuai. Sa tofi mose e au maile nua le tua. Sa tofi le mose e au maile nua le tua mai e kopito. Ai le mawhai ono sai e le nua le tua. Le fia ai ma le fia feinu. Wala tau le ngalu luem so tai whaatasi ma mosi. O le ala le nā sa whaase fulu tausanga. Whaase fulu tausanga sa tā milo ai le nua ai kopito le vau. Ai lo iei tai tonunga le au whaito whaa le tuspa ia. Nao le iwa aso, iwa se fultasi aso, i le vā lea ai kopito makanala. Le nua oma na whala ina le tua. Ai peita i o le tama whai o le tua, ina ima whai o na ngalu lue whaatasi, le nua le tua ma mose. Le mea nasa tama whai i ia whau le loto i whale a Israelu. A wale luma nai o le nuu. Ina ima whai ai o na lato manuia. E o fo le teimi lesa iai Yesu ki tsaman. O e loa Yesu wa lata mai lo na taimi. Lesa ia ta talo ai lo tama. Le li ie lo u tama. O te loa e te mawhai e oi mea uma. A e mawhai ave esa ina ne ipo lo o iatea. A ia whaia lo fina ngalo. Ai awa lava o matou loto. Le sa ai o ai no o Yesu lunga le sa taua matanga. Sa maliu ai o ie lunga le sa taua matanga. Ina i mawhai e no wha maa ngalo ina tātou sema tātou wangsal. E moni lava upu e tātou pesi. Pesi el wha nau le aonga sa. Bind us together, Lord. Bind us with cords that cannot be broken. For sia I mātou le li. There is only one God. There is only one King. There is only one body. That is why we sing. Therefore nei tu la mo le atu whaftai tele lava. Ma la tau sam whaon whaasoa mai le tātou po kalame nei tai au. Whaftai lava whaasoa. Whaftai lava me o malava whiro whaia. E pau mātou talo I whamanuia le atua I ate oi. Ma o peo tō le mālosi. Mai le tātou ta mā. Lau wha inu e tātou e se te tali. Le atua la mātou ta mā. O mā e an mātou whe au le nei tai au. Au mātou ta langata le a tō tō. Mātou whaftai lo mātou le ta mālo whaongai no mātou tangata whatau wa ai whaasoa I lo wa fiong pa ia. Tai fo le mana lo nganga pa ia tai tō lua ina mai mātou o wai whaasoa. Whaftai fo I nisi fo I o ta māo mwhain whaasoa mai. Whamanuia fo le nei alanga leo le li ie lo mātou ta mā.
Whamanuia fo I lātou o lo whalonga mai nei po kalami. Mātou talo le li o mātou lava tangata le atoto. Tumo mātou se ma le angsala. Whamol mole le li e lo whama whamangalo I mātou. Le nāna mātou talo le li I whamole mole I lo whama talia mai. Ni Yesu Keriso mātou o le matatalo atuai. Amen. Amen. Ia, toi whamaloa tu tata o whaafonga ni waenga o le hawauli. Toi tasi ni minute tali tu lai sifululua, tali sifululua. Ia o le whapoponga o tatu talafou. Tāpena ina e Savelina Kasiano ia talafou ini usila nei. Ia ma talafou mai Sāmoa. Pion toi whaafonga ia I awina mai le sunga ia tāsi Salem Sam. Toi whamaloa tu ni waenga o le hawauli. Ia e la tau whiangaima. Le ua whiangaima malolonga. Malolo mai fo inga nuenga wa simo kors fululua ia po le lunch. Ia e fai fo se fa malostino ma se fa malostino ma le fa siringa malosi. Ia toi tu leia tu aile fa mangal nei aso.
Malo lava ngā lulu e wha malo nei tātou mātua lewa. Whai tamawhatanga o le awa uli. Wha malo lau ngā sese. Ai usi mai le whaafonga o le whaapoponga o a tātou telefon. Tui whaatalo whaatu le whaapoponga o telefon mai le si ufonga le lau mua mō le nei vaenga le awa uli. E te tauna whai ngōwhia le avanua e mawai le kiwi seiva se tangata pe amaliu I lalo le suinga o aia inga e avea le tupe whaasao le kiwi seiva se tangata ua maliu ma se vaenga o se ese tete. A whai e eisana wili po o se mawainga tustusia e mawhaiona whaasoala na kiwi seiva I whaatonunga I tusai ma le wili. E ono iai fo I se talo sanga le paanga le ua maliu le kiwi seiva ai a whai e le se wili e mawhaiona avea le tupe o se vaenga o lala ese tete. Peitai e vai ma whaasoa e tusai ma le tō la fono ma sani pe ale I se wili po o se mawainga tustusia se tangata ua maliu. E whaasoa le tupe I tai to lua, whanau, mātua ma isi o le ainga. Na sauno Michelle Pope o le ofisa o mawainga e ese whainga ma awala o whaatinonga whaala potopotonga ese o lo te wina kiwi seiva tangata. O le suinga o aia inga ia na amata whaamamalu le whai unga o se tema wa si iti aile mawalunga whaatapula aina e mawhai le whaamasinonga mawalunga na tu inatu se poloa inga e whaamaoni ai le whaonga pe valid le wilia se tangata ua maliu. Ma filifilia aloa I ai le tangata po kampani o loo ta ua I le wili na te whaatinoina mana onga mulimuli o le ua maliu e tu sai o lana mawaenga tustusia. O si iti ai mai le se fululi mafe I le wha se fulu afe tā la o lo winga o e se tete I lalo I fole atu pe au whai e mawhaiona tutongi atu e au noa male whaanga solonga masani e tu sai male tu la fono. Na sauno le minister o whaamasnonga Paul Goldsmith o le tapula alea saiai sa whaatulanga ina a o le iwhaia le kiwi seiva e tu sama le sifulfitu afe 5 se lau tālo sanga na whaanga solo o natali I le whaamasnonga mawalunga I le tausanga I totono tausanga I 5 ia uatuana I atu. Ua whaamaunia leo ua whaia nei a lātou suenga I se ngāio inga whasio tangata pule I leola I te tonu o le ainga lea na mule whale ma mauma wai soifo o tamai te tolu ma lo lātou tamai Sanson I le aso to nai na whaalia Nafia Ross Crantham le taita I leo sue mana watu ua mai ala suenga le tino malio o tama ai o le asole u whaamoe whaatino I le suenga I tino mali leo tamai te tolu ele o sa ilia fo I leo se tangata ese la lātou suenga o lo whaia. Wo o atu I le tolu se lau wawheta la le tupe ua mawhai o na maua I se sa ili ngā tupe I lunga le kiwa leto mo le tinao tamaiti. O whaalia le Health New Zealand e se fulu afe varu se lau fast fulfitu leo whainga o I se tangata ua mai atu I pui o le misela I le vai asu taluai. Peitai o le lapta inga lau whaito whaal soifua maloloina e te tauna una ina pea ina ia fisosoani tangata I le lava le malolo si o tino e tali atu ai I whaamai. O le amatanga le masina nei e se fulu 5 afe tangata na whai atu I pui. E se fulu iwa tangata na whaamaunia wa afia le misela e le taimi le nei o loo pipisia I le whaamai e valulua tesi ma le ono pasene le numero tamaiti o mai atu I pui te tono New Zealand. E tatauna au sia le iwa 5 pasene ina I tawhia le pepesi o le whaamai ma pui ei le atuno e to sai ma whaamatalanga le whaalapotopotonga o le soifua malolo ina lalangi o le pasene whaatulanga ina le soifua malolo ina New Zealand e iwa 5 o tamaiti ta ilua tausanga e tatauna mai a umatu I pui. O le saunanga Dr. Nikki Turner mai le Immunization Advisory Center e tā wale au si o le numera lea o na yeini si tangata I le mawhai o na maua le tui pui. E aona ngā lulu e wāwāla lata ko lisi ma onga matata ese whapea whalewhai ngā luenga ina ia mawhai o na manino mai ai whaamoe ngā autu o le mālo moa na mata upo e mawai ngā luenga e tusai ma whaamatalanga a taitai o pisinesi ese o whaatulanga ina le mālo nisi o mata upo e mawai ngā luenga lona winga o la lato pol kalame o a onga pole kuri kalama whapea I mawhaailonga o le atapena ina e komite ta o Industry Skills Sports I le tausanga
fōu e whaatolanga i le o onga ia ngā luenga e mawhai ona whai ngā luenga i tamaiti mā o ai fo i le taimi lava e tasi ia to mai. O le vai aso neolo wha ngā solo ai i Wellington se fono asui o ia au nanga wha pei masui mai a onga ma o loo wha atau tai ni wha la potopotonga o loo wha atino ina ia wanoa tā ua ai o la lato wha amatalanga i le leite o New Zealand o suinga o le wha atino ngo ia fuafuanga ma wha amoe ngā le mālo e tele lava ni la asanga e tatau na uia ina ia mautino e maua ni awanoa i whalewhai ngā luenga e ngā lulue ma o ngā i le taimi e tasi tamaiti ma wha o ngā fo ia onga ni awanoa e bei o Trades Academies e mawhai o na o i tamaiti e a o ngā ai. Ua matua whaamalo sia le minista o pele tō la whono whaatawa inga tāla whea ngai e ala i le whaapopo le whaasalanga ina ia tuli loa i pea kampani e whaini whaalau i loa ngatau whaasese o loa. E lalo tō la whono lo iai nei e ono se lau awhetala le whaasalanga o se kampani na te whaia se whaalau i loanga o ni tau whaapitoa o ni o loa ai a o atu tangata i totongi whaatau e le o mulimulita ia tau pa uu whaapitoa. Na sauno Nicola Willis e le o lava le malo si o le whaasalanga e ano mai e le au whai o loa ia e le mulimuli il tō la whono o le ala lea wa ia siiti ai le 5 miliona tāla le whaasalanga e manino lava la lātou taulongolongo i pisinesi ina ia mulimuli il tō la whono pe ona sauno le minista ale ai wailo lava le unga o iai na whaia le swinga le tō la whono ina uli i potia le komisi mom tau pisinesi le lata i le 2% na siiti ai le numero whaasea. I fe whaatawa inga le tāla whea ngai i le silia ma le 5 tausanga o toa nai o le amatanga le tausanga nei na io e ni supermarket se lua le pack and save ini molianga se fitu o le sa o le whainga o tau o loa na whaia fo i le komisi ni tangi whaasanga le Woolworths ono ni tau le sa o mani whaapitoa tau whaasese. E o atu i le 30% le numero tangata ua tala i tua vai ngā tupe e mawhai o na ave sea mai la tau te ngā tupe o Kiwi Saver o na o tōlanga whainga tau whianga iai mai la tau. O whaamawina le whaaupopo peo le numero tangata e tala la tau Kiwi Saver o na o whainga tai nei tau sango toana i atu talo ai le siiti o le tau o le soifuanga o se mata upuna la ngā le komisina mo tangata e malolo retire. Le tama i tai o Jane Wrightson e lana i loilonga la tamai o polisi o tupe maua i taimi e malolo ai mai ngā luenga. I te tono le tau sanga e o mai le whai unga iuni e to o whase fululi mawhi tangata na wavetala la tau Kiwi Saver ona o tūlanga whainga tau le soifuanga whaatusa i le tusa mal to o sifulu waluafi le 5 tau sanga o toa nai e tusa mal sifulu afi ta la le te leo le tupe e maasani o na tala i tua le au whaisau whanga na whaalia le whaltupe o le ANZ e to o tasi mai le to 5 tangata o e na tala la tau Kiwi Saver i le sifulu lua maasina o toa nai sa le i whaatasi o na tala sangatu e tala i tua a la tau te o ngā tupe. I ta alonga wa whaase ese Alexander Yusek mai le siampino le pangamamafa le umiaina le fusi le WBO se manu ua avea Joseph Parker ma siampino le lalangi peita e lo finau Parker e whaamamalo na ingoa mai le ungo se suenga ini whala au po o waila au whaasaina ai o le a pasi atu le fusi le li Britania o Fabio Wardley i le siampino le WBO be ona li potia ai na whaia ina Parker i le fusuanga ma Wardley i le masina taluai masale tatau ona fusuai Parker ona o ia na pito pe so i le luingo Yusek mo fusi o ia umiaina e tu sai mali poti na tali Parker e te el fai ungo le suenga pe ona tua inai o ia masai e tautino o le anga lulue male asosi o le voluntary anti-doping whaapea i male pōlenga i Britania e whaamama lona ingoa. E ono ni au mai le hemisfia i mātu o le amalanga i leitu i saute le masino i o lailu a whilu ono ma le ono mai le hemisfia i saute o le amalanga i mātu i le masino o Novema i le taamalu sanga laka pieta o le Nations Championship wa wala au liaina le awa fiti whaapia i ma Japani mai le Southern Hemisphere whaatase ma New Zealand, Australia, Afrika i saute ma Argentina o au mai le Northern Hemisphere e au fiei Engelani, Falani, Ayalani, Italia, Sikotilani, Mawelese, o le taamilu sanga fou o le au fieli suenga siampini, i le masino Novema i Twickenham, i le aiolone tona. E uina tutusa le ta'alonga le isfultolu i le vao Sāmoa ma Belgium, e na lava lea i mawhaio na ofia toa i le manu Sāmoa i le ipo lalangi o le luafi lua fitu, o le ta'alonga lea na whaia le waweawa na le lai Dubai, wa atoa i a Sāmoa awe lua se fulufao le ta'amilusanga, leo le a whaia i Australia,
O le ofiato le manu Sāmoa le ipo la langi lua whelua fito, o le a whailonga i nai fo i le wha se fulu o na iai lea ta amila sanga tele. Talu mai lava le ulua i taimi, o le tau sanga tasi iwa iwa tasi. O le taimi ne o le utulanga sfulfito Sāmoa le wha atulanga o aula kapia ali i le ipo la langi, ma o le asotolo te se mai le valu i le afiafi taimi sini, o le ailo ai e Sāmoa au o le ao lātou ta alo i la lātou pulo mo le ipo la langi lua whelua fito, le o le atali malo ai au se talia, mai le asomo mo o ke topa e o atu i le aso sfultolo Novema. O whaamaunia fo i le awai o le manu Sāmoa le ta sanga fou o le World Rugby Nations Cup. Le amata i le lua whelua ono, whaatase Makanata, Chile, Georgia, Saina, Hong Kong, Portugal, Romania, Sebania, Tonga, Uruguay, Amerika, ma Zimbabwe. Tala fawia malisi ufonga le laumoa mo le nei au auli. E le nganga fia toi whaatala whatuailu tātua tinu, e le nei fo ea so lulu le wha o popongo tala i ni meolo o tutupu i Sāmoa, o se mai ilo whaafonga. E 5 miliona tala a Amerika le o vai atu ia tunu o se fulma le wha, e awhia ia tunu o le Pasifika ma Sāmoa, i le ati na ina o whaatuanga, e whaia i whaataita inga i le ngata ati na e le tūlanga o maketi o tupe maua, ai whapena fo i le soifua manuia mo a inga ma whaanapo bitonga, e ngā lua ina ia hati nae, ma ua whiriwhilia e le whaanapo bitonga le whei o Sāmoa, e a veo le atino e whaatino i eia awa onga, i to mai maanga waa e te tō i naile la au le koko, e awa o ina e fo e isi atino o le Pasifika, ina i au sia lava le moe mitinga e tasi, o le si tia o le tūlanga le tamau ainga, e ala foi i le maketi atu i atunu o te tele i whafo. O awa onga hiu whaatino nei sa moe le vai aso le nei, o lo ta i mua i whaalapo pitonga le FAO male malo sa moa i lalo o le vaenga po le matanga renga o whaatu angam whainga whaiva, ai o lo whaatupe na atua le malo saina. O le whaalapo pitonga le Pasifika o ta o le OCOP, le o tu whaatasia i a vaenga po le vaivai no tunu, e whaia i ei whaatei te inga māua onga nei, o le to mai whaasoa i tūlanga SS o whaatuanga, o whiriwhilia i le atunu o Cook Island, e whaia i whaatei te inga o le tūlanga o whaatuanga o le talo, o whiti o le a whaapitoa i o onga o le whaatuanga po le tōina o le la o le turmeric, o tūlanga i whaatuanga o la fumoa, o Sāmoa o whiriwhilia mo le la o le koko, o le a whaatino iaia awa onga whaapitoa mo whaatuanga o le cassava, ma tonga i le la au o le uwhisua malie po le sweet yam, tu valu o whiriwhilia mo awa onga o le la au o le ulu, ma Vanuatu i le whaafai lele ina fo i o le la fumoa, ma le fuamoa maua. I le saunanga au tu i le whaamoe moe a le whionga i le sui minister o le whaatuanga, ai o lupo tea misa toni ai o lupo. O le la au o le koko lava la tauia, o se tasi le ola ngā tupe le leia le atunu o maua mai ai, e le ngata le maketi nā tui whafo, ai ua manuie fo i o tātou a inga ma tangata anu o loo whia whaatu anga, ono o se la au e tele tausanga ma whai o naulai, ma sele sele ele whai whaatu anga, i ona fuata i tausanga te tasi. Ai ua sanga wha mautui nai pele ambasal malo sai nei Sāmoa, o se tasi le nei o polo keti ua whaia mo Sāmoa, e whai longa i nai pe lava le so tanga wāwāla lata o tunu e lua, ma whai longa o le atoanga le 5 sanga o le whainga wō. Na whamanino le te tai o le tunu le whailua inga malau tu stala, le whionga le laudio le maali e topolata e Valfose Schmidt, le visilingi e le autu stala le tūlanga le whaatu penga, o le valu vai aso lana si inga ngase ni usila, ina wa mau se pepo whaamtalanga le whaatupe i na lava lona a inga o lana sa ili ngā tong fitinga i le malo ni usila. E tapa me le malo i le selen. Ia, e leila se si mea o te tapa ia ono tōwhinga
o me lava o te entitled ia i lo to finga fata i le malo e re fa pe vo i re veni sta i mo sa ave ia no tupu ma le fa le lave le o yesta to tupu ia le na laina tau fai se fa na ma se ai nga atu ave le fa mo na fai no fai le fionga pa na mia a ve ia lana si nga se o se fanta i ta inga i niso te ta e mulmul mai le atu no. Au lau fa afsiri, ia o mea lava ua tūsia lava. O le na utaru noa, o a uma lau whanau e tongi, e la tongi e lau whanau. E leise wha moe o te toe tāpale malo mo se reimbursement. O lava lea, a tonu e whaifo e mwha teita inga le atu e mai misi teita i le atunu. Ia tongi e ron pa se selwa. I taimi o whawhita au. Na whamanino fo e le teitao le atunuu e o mai le so. O lo tau tongtongi la vaisio na ainga le whaatupenga lana si ingangas. Ngase? Nang o whetau i lo taimi, e sawe no money, there's no money. E na rei lono wa apa uia i siau whanau ma siau ainga, tongi lo pasese. Ia la tongi, e re whapea o se mea, i se si eisakanga kupe manu vol pa ia tul company vale le nai pa anga fo go le van fainga nga ia malato wal lo fa mai ke ukupus fa la ve ke ngi ia fainga ma wo fa i lo alo i fo ele na fionga o fa sol solo mo wil na fa tafangas ngase ma wo to te liu mai e tau ave ona tiu te fa te ta yo le malo Sāmoa e pe ona o fidi ai o yele to no e to ono i la to i o fa ma mai ele ia taua a fa masanga Samuelu o le sui kom seno na tanga ruenga o leo wa tau fiel mai ina mata upu le sa wha ngā solo Yesu e suenga o le wha o ngā lima na whia i se tina o na toi ave wha malosi lea i le moto le tasi o tina ma wha wawe pe lava le wha o ngā lima e au fia ma le oti wha ai aina i na lona la wao se i tulou wa wha maune mai e le antaua e to a lima i a tina o lo o mōlia le mata upu le nei ma le ali e to tasi mai mōlianga o le ave wha malosi, wha o lima, o le wha o manu atu ngā. Ma le wha o lima e wha o ngā ina inia o penga matautia. O le toono ua mōlia, o le pito i le titi e lua se fulma lima tausanga, a o le tina pito i matua e ono se fulma le lua tausanga o le soifua. Mai wha maumonga iso enga ntanga renga o leo le mta upo. O vai tele na pu e ai e tua whawhine, o le to lua le tina le ua afia ma amata tuaifa o ngā lima. O na avele i le van, ma ngai atua i le ainga i le afio ango fale atiu, ma tuaifa a wawai le isi fa o ngā lima. Sa mawhai o na mawale a manoa i le ua afia, e toi sola e se mai ai ma ngai mai pia e sa i le fisoa soani. Na tuaifa ala au le vai aso le nei lumo le wha se nonga le mata upo, o lo molia ai se urunga li whansalarau mai au se tālia, le tinaya ai nu umatole foa, mai no la te ena o mai molia ngai whaasanga ia i la ua, e le whaonga aina lea o ni masini whaona po nei. E whaatino ai ni whaamtalanga e a awhia ai le tamari ango se tangata. Na tālu sanga le li lo ia lo tu lai mo i la ua, me li se a whai malo ma tu mua Matthew le mesio. Mo se whaatananga mai le whaamasinonga e la te tu ua i le atunuu. Pei tai e leo taliaina e le tua leo. Pei tai watu i nātu le tālo sanga lea i le asafareile le vai aso le nei, e ilo i na e le whaamasinonga le talia ma le te e no le tālo sanga. Pei tai e le whaangasolonga le mata aupu le nei, whai loa e le paanga telefone a wai i le whaamasinonga. Na tālo sanga ai le tū te te, e na ia whaalea ngai nei mōrianga lo whaasanga ia ai no umatole a fōa, ona o mōrianga nei o lo whaasanga ia i la ua, e leo tutono Sāmoa na tupuai, o whawha to Sāmoa pe o au se tālia, na whaatino ai. O lo tu maupea ia inga le whaamsinonga na tu ina atu mua ia i la ua, e whaatanga o na whaawawa la porkalame whaasalalau, e le lai tu lau al moto vi inga, e tapo na whea ia la whaamtananga, le whaalanga ino se tamari anga o se tangata. Pelo te foi mta opu ua whaatala no nei lumo le whaamsinonga. O tala fawia, manu ia tele le ni aso si o tātu o tinu, whasai fuia.
Taloa I fea e ma'au lava I le vai e pe o upu o le muanga ngana Se ilunga e te mo I lo whala Pe malulu te mo e mawhana whana Pe o fea o le nei lalolangi Te au mauai, te mana tua lo atu no umoni Se ilunga e te toe fo I mai I le lau ele na fo I mai ele atu e whai mo tofi Hoe Sāmoa Sāmoa ele ngalo tu oe o oe la upeni na tau tele o le tomai na tu umutu mai o le ponga yo lo uata mai o te whaafetai o au tu manai au anga whaalo alo so o se tangata lea la leo lo umita penina oil le Pacifica lo whaavai ia tūmau lauanga nuu ia uumau ia whaavavau Sāmoa Toloa pelele I fea ama au lava I le vai Ia o le whawhiwhianga mai le sunga ia vania toloa ia manona tō whawhine ia tio toloa I le nei au au le losful whaminu te wa te aile se fululua I le tautua si ufonga lau mua po le Sāmoa Capital Radio ia I Wellingtone.
toi whaamaloa atu tātou au whaafonga, whatalo whaatfo ia i lātou, ia leo lo whangaina mai le tātou upengo sota inga o le Facebook, le YouTube, ma le website, ia nai mwhaiona mafuta mai ai, malo lava le ono sai, malo le whaamalolosi, tiu te mawhaiwa le nei aso. Ia o atatu telefone, whaafonga mai ai le sifululua, ia mwhaiona toi whaafonga ai le tula e tasi, mo i lātou le mafuta mai lungo o le Facebook ma le YouTube. Nisi o tala le na watu savelina nei tatu telefone, ia i whatatau i le Kiwi Saver, ia mal whaafisiri le tu mai i pe alanga tatau ona whaafai fi ona e ona tala lau Kiwi Saver, pe whaape i maliu, pe whaafai fi lo a inga ma siau whanau ona tala le Kiwi Saver, ia ona olo ia inga. Nisi fesu ia inga po nisi o ia inga lena matafa maluina ia si tema, ia le oma whai ai ona whaafai fi ona maua le a inga ia por whanau, por tolua, ia le Kiwi Saver pe whapea e lalo le fast food wa whetalanga i lalo, e au noa ma le whaanga solonga maasani. Ia olo o ile, ia olo o talatala mai fo ile tā o le wili, ia po o mawainga, ia naima whai ona tusi e tutonu ia wainga fo i o le mawainga ia watele fo i mata upu alia e mai winga fo i le mata upu i le fiu o nai ta ito oluam whanau e fiu e tau tala i tua le Kiwi Saver pe whape o maliu le tamau le ainga po o maliu le tina le ainga ia ona lao le mwhai ona whaamalia ina o tuunga po o ai ainga ia toi sila nei le wainga e mese a tātou ia o nei tātou mātua le wanga e la a tole ono 5 e nisi le tatelo e nisi wa atole ta iono 5 tausanga tala atoa e tuala la tau Kiwi Saver ave loa tu i le account pese saving account ia mawhae loa fo i le whanau ia o le numera le na le whewha au ia i pe transfer mai le tupe mai le saving anga i le account po ai le tangata le o le ainga le nafa ma me tau tupe a poe le accountant le whanau ia e mawhai ona whawheu ia i mai le tupe le na whawhai ngofia e ona maua le whanau pe whawheu le ale me tupu po le ale whinangalo le atuai ina i tato mātua ai le whawhai ngofia ona maua le whanau ia le Kiwi Saver le na alo fia tau sanga o whaaputu tupe ma whaasao ai tupe wale i aso whape nei ia ai o whainga na istangata e tala e le whaatali se i fias futau sanga e a tolo ta i ono 5 a wai whaingo fia la wana tala pe ata i ono 5 tala noi tua tu uile te unga tupe pe tu se te unga tupe i e loa i le urumatua pe i loa i le whanau whaingo fia i foi le foi le ta i whanau ia o le pin le te tala e a wai le loa lava me tutupu ia tu sima vainga ia pe le tele lava lo ia whaiona nga e ai pe a whapeo fia tu si sa vainga po sa wili nisi o whamanatu le nei awa uli ia pe ona la walunga mai ai fo ia tatou talafou raise your flag Sāmoa whawhiwhianga ia whaingtalana le wasao atu Sāmoa le manu Sāmoa ia i le taamilu sango le ipo la langi lua fe lua fitu. Stand apart, oh, Sāmoa, proud of who we are. Favailea to us, Sāmoa, pride of the Pacific. We shine so far, yeah. From the ocean breeze to the mountain, we lift our hearts up to the sky. Eyeing a strong love in our soul. Together we stand, that's our goal. For our people, for our name. We play with fire, we play with faith. No matter where the wind may blow, the world will know. Sāmoa, raise your flag, Sāmoa. Raise your voice and sing. Let the islands hear us ring with pride and love forevermore. Sāmoa, we soar. Raise your flag, Sāmoa. Heart of the blue and white, guided by his holy light. From the islands to every shore, Sāmoa, forevermore.
yesterday, of warriors brave, of mothers' cries, of sons who rise, of daughters' eyes. We are one, no fear inside. With God's strength, we will not hide. Farmer Losi, keep the flame alive. Sāmoa strong, we will survive. Yeah, 685, that's my home base. Island blood running through my veins. From the sun to the storm we face, we stand tall. We don't break, we brace. We ain't rich, but we royalty. Strong in faith and family. Farmer Losi on the word of God. That's our strength, that's our squad. From up here city to Sydney streets, every beat got that tropical heat. When you see that flag waving high, you know the spirit will never die. 685, yeah, we ride with pride. From generation to generation alive. Say the name and the whole crowd roar. Raise your flag, Sāmoa, forevermore. Raise your flag, Sāmoa. Raise your voice and sing. Let the islands hear us ring with pride and love forevermore. Sāmoa, we soar. Raise your flag, Sāmoa. Heart of the blue and white, guided by his holy light. From the islands to every shore. Sāmoa, forevermore. Sāmoa, forevermore. Sāmoa, forevermore. Hey, Sāmoa, 685, blue, red, white. Sāmoa strong and free. Raise it high, let the world see. We are the pride of the deep blue sea. One people, one voice, one call. Sāmoa, forever we stand tall. Raise your flag, Sāmoa. Raise your voice and sing. Let the islands hear us ring with pride and love forevermore. Sāmoa, we soar. Raise your flag, Sāmoa. Heart of the blue and white, guided by his holy light. From the islands to every shore. Sāmoa, forevermore. Sāmoa, forevermore. Sāmoa, forevermore. Sāmoa, hainga, halofa lototele. 685, forever, family together. Pride of the Pacific, forever strong.
Whawhiwhianga na ia o le tamaitu ula whala ia mai muli vai sa whata. O le pesena na awina mo atu ia o whaingoina o le raise your flag ia pe ona pese atu ia I loto le leivili amu. Ina lo maua ilunga le YouTube. Pesena na lia e taimitonu a toa Sāmoa. Ia ai mana ia pese atu ai foi malua no me ia wale wa sa fangal tato manu Sāmoa ia ile sa ilinga o le pole ta mino sanga lua fitu. O lena watu I le fionga la wano I le polkalame upwhai o malo. Ia le tarosanga le utu ina atu le malo o lo tarosanga ia whai a onga o mātua ina ia tapu le whaongaanga e tupulanga talavou ta isfuru ono tau sanganga I lalo tapu le whaongaanga o social media. Lea e o atu le fastfuru 5 afe I lato na sainia le tusile na avatu ia e whaato atu si atu ia Erica Stanford po le minista o haonga. Ia le wawa I atu peo le la whai whaile whaapili al sui whai pule. O e whaila whai taunga mua whaanga sora fo ire o whai taunga o lo langolango ina fo ila ele taitai o le Labour Chris Hipkins o lo langolango ina whaalila na langolango le pili lea pe a whape whaanga sora non whai taunga mua e langolango ile le whaasao alum whanau sfurono tau sanganga ila nona whaonga le social media po upenga te whailangi. 5 te sima le 8% tangata New Zealand la tau te langolangoina le tapu lea po le ban. Pe a fua ia isu inga ia ale Radio New Zealand e na whai I le tau sanga nei mai a iuni. E o mai le taimi nei 5 te sima le 8% o tangata la tau te langolangoina ia le sa lea le whasaina leo tupulanga talavou se fuluono tau sanga I lalo. O lena ile whaala potopotonga ia le sa pisa o ilu mor pale mene ile asona nafi. Ia e whaahani la tau talosanga le malo. Ia whaise tulafono wha page tono New Zealand. Ia peo le tulafono po le wha tulafono ina fo I Australia. Pe le wala ai Australia. Ia e pui maila ia halom whanau. Toa tene mātua ma whaia onga wawai atoi fo ili pote leti o New Zealand. La tau te oro whaania la tau popo lenga I awhianga o tamaiti mai I content po me olo matamata I nunga social media. Ia le ngata o le Facebook o le Instagram ia maisi le tele o isi upenga fsota inga. Ia o na tele ia ata po tele ia I tuainga videos ia o wha upunga o wha matalanga. E a whaina ia o lato mawhauwhau. E a whaina ia le soifu maloloina fo il mawhauwhau. Ia le lai li sifa matalanga li steini titis fulu walu tau sanga le sa ia ilu mar pale mene an nafi. E whapea na amatau na whaila na upenga o sota inga po le setasi fo o Facebook page. A o se fulu whaon tau sanga. E mena amatai o na matamatai I situ ainga ata e whaani mai ai tu ainga mea ai le tataona e ai. Amataina maua le eating disorder pe amataina pe ai filifili. O nolo o le au mai matoto e tutono le loto mal mawhauwhau. Ia videos I matamata hilungo penga of sota inga. Ia o nisi nao tala lena wasoa toi fo ila fionga la wano ia e tangatanga ia ni fo ia yo te lo le a whanga solo fo il whaitaunga le a pili tutono o New Zealand nei. Australia ia le whapea o le awha taitai I le tulafono le ai o lo whawhainga tā la vaona mantua lena whapea o lo langolango malo si le TikTok ma le meta le o vaenga na le o langolango le tulafono Australia ai le se guarantee le whamei lato e whainga tā la vaona ona whaiani pā pui ai o lo lato langolango ina ai e whainga tā ona lato whapea mai ia se lau pasene o le alito I se tamititis fulu ono tau sanga anga ilalo I lungo upenga fsota inga. Ia peo o vaenga na e le o mawhai ona whamalia ina I le tulafono. Ia ai mana I o le la whataitai Australia ta tonu fo I o le a la ai New Zealand I se asola tamai. Ia pea uma ia whaitaunga
o le pili pasina e vea matula fono. O le whawifianga mai le tia maa ma le pese wala awalofa fa malofa fatoi fatalofa toi le nei vaenga o le awa uli. Te moe ala e ilo
whawiwhianga o le mala awalofa ia mai le tia maa. E si tatou wōpos tatou paanga lea na vili mai tua, estina lea na vili mai maanaia fo ilana whaasoa e tuwha atua i fo i longolongo puia li i fo i le tatou atunu. Le whamatale tina na alu fo mai e whaile tamwhai whailo na tui o le misela. Ai alu atu ia e se fo i le tala le fo mai. Ia o le whapea mai. Mo i latou umalawa na soifua mai i tua atua le awhiwa se lau no iwa. E le mo o mio na whaia ni tui pui pui o le misela. E whapea mai o le upu whapea tania le na tau mai estinalea. Whamele fo mai ona o le sa expose. Ia pena iai le taimi na pepesi ni misela i Sāmoa. Na whasiningi ela tina pe whawhela pe whapea fia malanga ona lewa iai inga si o tato malo i Sāmoa. Le whamai fo mai e mawhaila mona whai mai la tau le tusi e ave pe atau i Sāmoa pe ave fo ia malanga i Sāmoa. E wha mao ni ia ma wha mataltala tuai nisi o vaenga. Mai e tatau fo ina malamlama ia o tato malo ia ile vaenga le wha mataltala tuai fo mai. Ia ai malo whaftai vai nei tato mātua mātutua lewa wha mai whaalongolongo whaafonga mai i wha manatu. Ia leo tamu whailoa e o e wa ai mau e tamu whaitui. Ia watu e leo whamelefo mai le ai mo tangata Sāmoa na soifua mai tua atua le awhiwa se lau no iwa. Ia ono na wingo nei tato ta mama tina mātutua. Ia me sepe a whapeo le tamu whai o i Sāmoa. O lo mwhai whi ona maua le tusia mai le fo mai. Ia e pe a whapeo le la whai malanga. Ia waru e se atu le popole si tinale na tala noa mai. Ia atonu fo e whapena fo inisi o nei tato mātutua. Ia mo la tau fo ia leo la tāpena e o i Sāmoa. Ia na o whailo mai si o tato wō lea. Ia po se wō mamai whao le tato tautua. E se nene lei o le tato au whaafonga. Maua lava ia vaenga ma longo mai. Ia e tuwhatu fo i mo tato umalava. E au ngā mo tato umalava. Toi ore mi sela. Ia o tato ia la iti. A me se lava alum whanau. Papelela au ir kirisimasi Sāmoa. Ia vaia ia inga nā e tāwona whaile tui. Ia pe tā pāfo i tusi mai fo mai. Pe a whapewa mai a umatui e lua. Ia pe mai a whaile tui e tasi. Ia a whapefo i taunu i Sāmoa. Ai pe tasi le aso e vai. Talun taunu i Sāmoa. Ai te uwha alongo ina a unga o le misela. Ia e tāua pe on whailoa mai i le whasilsilanga le malo Sāmoa. Tāua le whaanofo e sea. I ma awa le whalua. Pui mai si o tato atu nuu. Ia wā lea lava lo pesi lava le misela i ni usila. Whapea fu i nuu tua. Oi. Toa iwa minute ona tale o le tasi. Tale tasi on toi whaafonga lea. Ia tato tala fau. Ia on toi mafuta fo ilea ma le sunga ia tu fui e wha autau tua si ufonga lau mua. Mai a le whawhiwhianga lea. Ia ona tato tau maa. Vai loa lea. Ia ai wha awawa i lava tato whaasala launga i longo pengo so ta inga. Come on.
Ia, ua o mai taimi tātou te whamawai mana i tātou wōmpa anga i nungo le tātou frequency. Tasi ono te si mali tasi whāmo. Ia mole atu le anga whaafitai nei tātou wōmpa anga umalava. Mafuta mai tātou porkalame mai lava le fitu tai aona le la. Whamangalo fo le tautua ili nei aso peo i se upua. Le tautamali i lau whaafunga anga ai tātou. Toi whiloa i le tai au i le tulai fitu. Tau mafuta fo i male sunga atu fo matasi. Toi amatalia i fo i le tautua si ufonga lau muai mo le taimi nei. Ia, mātou te whātou whāwha soi fua atu mo o tau umalava i lungo le tasi o ono te simal tasi wha mō. Tātou lungo le YouTube, ma le Facebook, tā le tasi on toi whaafonga le a tātou tala fau. Whaawawa toa i leo tautua se ia pā ia le tu lai lua. Tau lunga atu tātou tautua i lungo le frequency ia i le pese ua e tai i fauta. Alo whātou mo o tau umalava i lungo le tātou frequency. Sāmoa, e pele oi le loko. O mai ase ka komopone na au I funga. Ua e tai fufo I uta, malo a fua ua maua. Le atua ua whawheta I tele, ua sapai a whātua ele. Le lau sa saa o le whaiva, le soifua le ua matsaina. Ua tini pa o le uto, malo tau sala. Ua e tai fufo I uta, malo a fua ua maua. Le atua ua whawheta I tele, ua sapai a whātua ele. Le lau sa saa o le whaiva, le soifua le ua matsaina. Ua tini pa o le uto, malo tau sala. Matai sa uoyo mea uma, o papa tiso ai le meto tisi, I wha amanui anga. Malo o le masui sui, le wha atoto I le nganuenga, o le a ua toe nei o se anga, tau Sāmoa o moonga, I le whai taunga o le luafe. Le luafe tau sanga o le alofa. Sāmoa se isisia e ia, le fua o le sa o lotonga. Malo o le masui sui, le wha atoto e le nganu. Olea ua soe nei o se anga, tau nuku tāmo o moonga, I le whai taunga o le luafe tau sanga o le alofa. Sāmoa se isisia e ia, le fua o le sa o losonga. So yo vai
Ia suina suya o elevi inga male mamalu awa o oe o le tupu o tupu le matai sa uoe o mea uma wapapa tiso ai le meto tisi ifa amanui anga. Te whaatalo whaatul whaapoponga o talafou mai le si ufonga le laumua mō le nei vaenga le awa uli. E te tauna whai ngōwhia le avanua e mawai le kiwi seiva se tangata pe amaliu I lalo le suinga o aia inga e avea le tupe whaasao le kiwi seiva se tangata ua maliu ma se vaenga o se ese tete. A whai e eisana wili po o se mawainga tustusia e mawhaiona whaasoala na kiwi seiva I whaatonunga I tusai ma le wili. E ono iai fo I se talo sanga le paanga le ua maliu le kiwi seiva ai a whai e le se wili e mawhaiona avea le tupe o se vaenga o lala ese tete. Peitai e vai ma whaasoa e tusai ma le tō la fono ma sani pe ale I se wili po o se mawainga tustusia se tangata ua maliu. E whaasoa le tupe I tai tō lua, whanau, ma tua mai si o le ainga. Na sauno Michelle Pope o le ofisa o mawainga e ese whainga ma awala o whaatinonga whaala potopotonga ese o lo te wina kiwi seiva tangata. O le suinga o aia inga ia na amata whaamamalu le whai unga o se tema wa si iti ai le mawalunga whaatapula aina e mawhai le whaamasinonga mawalunga na tu inatu se poloa inga e whaamaoni ai le whaonga pe valid le wilia se tangata ua maliu. Ma filifilia aloa I ai le tangata po kampani o loo ta ua I le wili na te whaatinoina mana onga mulimuli o le ua maliu e tu sai o lana mawaenga tustosia. O si iti ai mai le se fululi mafe I le wha se fulu afe tā la o lo winga o e se tete I lalo I fole atu pe au whai e mawhaiona tutongi atu e au noa mal whaanga solonga masani e tu sai male tu la fono. Na sauno le minister o whaamasnonga Paul Goldsmith o le tapula alea sa iai sa whaatulanga ina a o le iwhaia le kiwi seiva e tu sama le sifulfitu afe 5 se lau talo sanga na whaanga solo o natali iai le whaamasnonga mawalunga I le tausanga I totono tausanga I 5 ia uatuana I atu. Ua whaamaunia leo ua whaia nei a lātou suenga I se ngāio inga whasio tangata pule I leo la I te tonu o le ainga lea na mule whale ma mau waisoifu o tamaiti e tolu ma lo lātou tamai Sanson I le aso to nai na whaalia Nafia Ross Crantham le taita I leo sue mana watu ua mai ala suenga le tino malio o le tama ai o le aso le ufa amoe whaatino I le suenga I tino mali lio o tamaiti e tolu ele o sa ilia fo I leo se tangata ese la lātou suenga o lo whaia. Wo o atu I le tolu se lau whawhita la le tupe ua mawhai o na maua I se sa ili ngā tupe I lungo le kiwa leto mo le tinao tamaiti. O whaalia le Health New Zealand e se fulu afe varu se lau fast fulfitu leo whainga o I se tangata ua mai atu I pui o le misela I le vai asu taluai. Peitai o le lapta inga lau whaito whaal soifua maloloina e te tauna una ina pea ina ia fisoso ni tangata I le lava le malolo si o tino e tali atu ai I wha mai. O le amatanga le masina nei e se fulu 5 afe tangata na whai atu I pui. E se fulu iwa tangata na wha maonia wa afia le misela e le taimi le nei o loo pipisia I le whaamai. E valu lua tesi ma le ono pasene le numero tamaiti o mai atu I pui te tono New Zealand. E tatauna au sia le iwa 5 pasene ina I tawhia le pipesi o le whaamai ma pui ei le atunu e tosai ma whaamatalanga le whaalapotupatonga o le soifua malolo ina lalangi o le pasene whaatulanga ina le soifua malolo ina New Zealand e iwa 5 o tamaiti ta ilua tausanga e tatauna mai a umatu I pui. O le saunanga Dr. Nikki Turner mai le Immunization Advisory Center e tā wale au si o le numera lea o na yeini si tangata I le mawhai o na maua le tui pui. E aona ngā lulu e wāwala lata kolisi ma onga o matata ese whapea whalewhai ngā luenga ina ia mawhai o na manino mai ai wha moe ngā autu o le mālo moa na mata upo e mawai ngā luenga e tusai ma wha amatalanga a taitai o pisinesi ese. Wa whaatulanga ina le mālo nisi o mata upo e mawai ngā luenga lona winga o la lato pol kalame o a onga pole kuri kalama whapea I ma whaelonga o le atapena ina e komite ta o Industry Skills Sports I le tausanga
fou e whaatulanga i le o onga ia ngā luenga e mawhaiona whai ngā luenga i tamaiti mā oa o ai fo i le taimi lava e tasi ia tō mai. O le vai aso neolo wha ngā solo ai i Wellington se fono asui o ia au nanga wha pei masui mai a onga ma o loo wha atautai e ni wha la potopotonga o loo wha atino ina ia wanoa tā ua ai o lana tō wha amatalanga i le leiteo New Zealand o suinga o le wha atino ngo ia fuafuanga ma wha amoemoenga le malo e tele lava ni la asanga e te taona uia ina ia mautino e maua ni awanoa i whalewhai ngā luenga e ngā lulue ma o ngā i le taimi e tasi tamaiti ma wha o ngā fo ia onga ni awanoa e bei o Trades Academies e mawhai o na o ia i tamaiti e a o ngā ai. Ua matua wha amalo sia le minista o tō pele tō la fono wha tawa inga tāla whea ngai e ala i le wha opopo le wha salanga ina ia tuli loa i pea kampani e whaini wha alau i loanga tau wha asese o loa. E lalo tō la fono o lo iai nei e ono se lau awhetala le wha salanga o se kampani na te whaia se wha alau i loanga o ni tau wha apitoa o ni o loa ai a o atu tangata i totongi wha atau e le o mulimuli ta ia tau pa ua wha apitoa. Na sauno Nicola Willis e le o lava le malo si o le wha salanga e ano mai e le au whai o loa ia e le mulimuli il tō la fono o le ala lea wa ia siiti ai le 5 miliona tāla le whaasalanga e manino lava la lātou taulongolongo i pisinesi ina ia mulimuli il tō la fono pe ona sauno le minista ale ai wailo lava le unga e o iai na whaia le swinga le tō la fono ina uli ipotia le komisi mom tau pisinesi le lata i le 2% na siiti ai le numero whaasea. I whaatawa inga le tāla whiangai i le silia ma le 5 tausanga o toa nai o le amatanga le tausanga nei na i o e ni supermarket se lua le pack and save ini molianga se fitu o le sa o le whainga o tau o loa na whaia fo i le komisi ni tangi whaasanga le Woolworths ono o ni tau le sa o mani whaapitoa tau whaasese. E o atu i le tolu se 10% le numero tangata uatala i tua vai ngā tupe e mawhai o na ave sea mai la tau teo ngā tupe o Kiwi Saver o na o tōlanga whainga tau whianga iai mai la tau. O whaamawina le whaapopo peo le numero tangata e tala la tau Kiwi Saver o na o whainga tai nei tau sango tōna i atu talua i le siiti o le tau o le soifuanga o se mata upuna la ngā le komisina mo tangata e malolo retire. Le tamaita i o Jane Wrightson i lana i loilonga la tamai o polisi o tupe maua i taimi e malolo ai mai ngā luenga. I te tono le tau sanga e o mai le whai unga iuni e to o whase fululi mawhi tangata na wavetala la tau Kiwi Saver ona o tūlanga whainga tau le soifuanga wha atusa i le tusa mal to o sifulu walu awhi le 5 tau sanga o toa nai e tusa mal sifulu awhi ta la le te leo le tupe e maasani o na tala i tua le au whaisau whanga na whaalia le whaltupe o le ANC e to o tasi mai le to o 5 tangata o e na tala la tau Kiwi Saver i le sifulu lua maasina o toa nai sa le i whaatasi o na tala sangatu e tala i tua a la tau te o ngā tupe. I ta alonga wa whaase ese Alexander Yusek mai le siampino le panga mamafa le umiaina le fusi le WBO se manu ua avea Joseph Parker ma siampino le lalangi pei ta elo finau Parker e wha mamalo na ingoa mai le ungo se suenga ini whala au po o waila au whaasaina ai o le a pasi atu le fusi le li Britania o Fabio Wardley i le siampino le WBO pei ona li po tia ai na whaia ina Parker i le fusuanga ma Wardley i le masina taluai masale te tau ona fusu ai Parker ona o ia na pito pe so i le lu ingo Yusek mo fusi o ia umiaina e tu sai mali poti na tali Parker e te el fai ungo le suenga pe ona tua inai o ia masaya tau tino o le anga lulue male asosi o le voluntary anti-doping fa pe ai male polenga i Britania e fa amama lona ingoa. E ono ni au mai le hemisfia i mātu o le amalanga i le tu i saute le masino i o lailua whilua ono ma le ono mai le hemisfia i saute o le amalanga i mātu i le masino o Novema i le taamalu sanga lanka pieta o le Nations Championship wa wala au liaina le awa fiti whaapiai ma Japani mai le Southern Hemisphere whaatasema New Zealand, Australia, Afrika i saute ma Argentina o au mai le Northern Hemisphere e au fiai Engelani, Falani, Ayalani, Italia, Sikotilani, Mawelese, o le taamalu sanga fau o le au fiai le suenga siampini i le masino o Novema i Twickenham i le aiolone tona. E wina tutusa le ta'alonga le ta'is fultolu le vao Sāmoa ma Belgium. E na lava lea e mawhaio na ofia toa i le manu Sāmoa i le ipo lalangi o le luafi lua fitu. O le ta'alonga lea na whaia le waweawa na le lai Dubai. Wa atoa i a Sāmoa awe lua se fulufao le ta'amilusanga. Leo le a whaia i Australia.
O leo fiato le manu Sāmoa le ipo la langi lua whelua fito, o le awhailonga i nai fo i le wha se fulu o na iai lea ta amilu sanga tele. Talo mai lava le ulua i taimi, o le tau sanga tasi iwa tasi. O le taimi ne o le utulanga sful fito Sāmoa le wha atulanga o aula kapia ali i le ipo la langi, ma o le asotolo te se mai le valu i le afiafi taimi sini, o le ailo ai e Sāmoa au o le ao lātou ta alo, i la lātou pulo mo le ipo la langi lua whelua fito, le o le atali malo ai au se talia, mai le aso mumo o ke topa e o atu i le aso sfulitolo Novema. O wha amauni e fo i le awai o le manu Sāmoa le taamilu sanga fou o le World Rugby Nations Cup. Le amata i le lua whelua ono, whaatase Makanata, Chile, Georgia, Saina, Hong Kong, Portugal, Romania, Sebania, Tonga, Uruguay, Amerika, ma Zimbabwe. Tala fo wia malisi ufonga le lau mua, mo le ne iau au li. E le nganga fia toi whaatala whatuailu tātua tinu, e le nei fo ea so lulu le wha o popongo tala i ni meolo o tutupu i Sāmoa, o se mai ilo whaafonga. E 5 miliona tala a Amerika le o vai atu ia tunu o se fulma le wha, e awhia ia tunu o le Pasifika ma Sāmoa, i le ati na ina o whaatuanga, e whaia i whaataita inga i le ngata ati na e le tūlanga o maketi o tupe maua, ai whapena fo i le soi fōmanuia mo a inga ma whaanapo betonga, e ngā lua ina ia hati nae, ma ua whiriwhilia e le whaanapo betonga le whei o Sāmoa, e a veo le atino e whaatino i eia o onga, i to mai maanga waa e te tō i naile la au le koko, e a o ina i fo e isi atino o le Pasifika, ina i au sia lava le moe mitinga e tasi, o le si tia o le tūlanga le tamau a inga, e ala foi i le maketi atu i atunu o te tele fafo. O awa onga iu whaatino nei Sāmoa le vai aso le nei, o lo ta i mua i whaalapo pitonga le FAO male malo Sāmoa i lalo o le vaenga po le matanga luenga o whaatu angam whainga whaiva, ai o lo whaatupe na atua le malo saina. O le whaalapo pitonga le Pasifika o ta o le OCOP, le o tu whaatasia i a vaenga po le vaivai no tunu, e whaia i ei whaatei te inga māua onga nei, o le to mai whaasoa i tūlanga SS o whaatuanga, o whiriwhilia i le atenu o Cook Island, e whaia i whaatei te inga o le tūlanga o whaatuanga o le talo, o whiti o le a whaapitoa i au onga o le whaatuanga po le tōrina o le lao o le turmeric, o tūlanga i whaatuanga o le fumoa, o Sāmoa o whiriwhilia mo le lao o le koko, o le a whaatino iei awa onga whaapitoa mo whaatuanga o le cassava, ma tonga i le la au o le uwhisua malie po le sweet yam, tu valu o whiriwhilia mo awa onga o le la au o le ulu, ma Vanuatu i le whaafai lele ina fo i o le la fumoa, ma le fuamoa maua. I le saunanga au tu i le whaamoe moe a le whionga i le sui minister o le whaatuanga, ai o lupo tea misa toni ai o lupo. O le la au o le koko lava la tauia, o se tasi le ola ngā tupe le leia le atunu o maua mai ai, e le ngata le maketi nā tui fafo, ai ua manuie fo i o tātou a inga ma tangata anu o lo whia whaatu anga, ono o se la au e tele tausanga ma whai o naulai, ma sele sele le whai whaatu anga, i ona fuata i tausanga te tasi. Ai ua sanga wha mautui nai pele ambasal malo sai nei Sāmoa, o se tasi le nei o polo keti ua whaia mo Sāmoa, e whai longa i nai pe lava le sootanga wāwāla lata o tunu e lua, ma whai longa o le atoanga le 5 sanga o le whainga wō. Na whamanino le te tai o le tunu le whailo inga malau tu stala, le whionga le laudio le maali e topolata e Valfose Schmidt, le visilingi e le autu stala le tūlanga le whaatu penga, o le valu vai aso lana si inga ngase ni usila, ina ua maua se pepo whaamtalanga le whaatupe i na lava lona a inga o lana sa iri ngā tōng whitinga i le malo ni usila. E tapa me le malo i le selen. Ia, e leila se si mea o te tapa ia ia uia ono tōwhinga ua.
o me lava o te entitled ia i lo to finga fata i te il malo e re fa pe voi re veni sta i tai mo sa ave ia no tupu mal fa le le o yesta to tu ia le na laina tau fai se fa na mo jo ai nga atu ave le fa mo moi na fai no fai le fionga pane mia a ve ia lana si nga se o se fanta i ta inga ni so te ta e mulmul mai le atu no. Au lau fa afsiri, ia o mea lava ua tūsia lava. O le na utaru noa, o a uma lau whanau e tongi, e la tongi e lau whanau. E leise whamoe moe o te toe tāpale malo mo se reimbursement. O lava lea, a tonu e whaifo e mwhata i ta inga le atu e mai misista i ta i le atu nu. Ia tongi e lon pāse zelua. I taimi o whawhita au. Na whamanino fo e le te tai o le atunuu e o mai le so. O lo tau tongi la vaisio na ainga le whaatupenga lana si ingangas. Ngase. Tango whetau i lo taimi. E sawe no money. There's no money. E nā rei nono wa apa uia i siau whanau ma siau ainga tongi lo pasese. Ia lahe tongi. E re whapea o se mea. I se si eisaka nga kupe. Manu vol pa ia tul company vale le nai pa anga fo vole van fainga luenga ia malato wal lo fa mai ke u kupus fa la ve ke ngi ia ren venga ma wo fa i lo alo i fo ele na fionga o fa solo mo wil na fa tafanga ngase ma wo to te liu mai e tau ave ona tiu te fa te ta i le malo Sāmoa e pe ona o fidi ai o yele to no e to ono i la to i o fa ma ni mai ele ia tawa af masanga Samuelu o le sui kom seno mtanga luenga o leo wa tau fiel mai ine mata upu le sa fa ngā solo Yesu e su enga o le fa o ngā lima na fia i se tina o le toi ave fa malosi lea i le moto le tasi o tina ma fa wawe pe laval fa o ngā lima e au fia e male oti fa ai aina i na olona la wao se i tu lou wa fa maune mai e le antawa e to a lima i a tina o lo o mo lia le mata upu le nei ma le ali e to tasi mai mo lianga o le ave fa malosi fa o lima o le fa o manu atunga mal fa o lima fa nga ina ina o penga matautia o le torono o molia o le pito i le titi lua se fulma lima tausanga a o le tina pito i matua e ono se fulma le lua tausanga o le soifua mai fa maunga iso esu engantanga venga o leo le mta upo o vai tele na pu e ai e tua fa fine o le to lua le tina le ua afia ma amata tuaifa o ngā lima o na avele i le van ma ngai e tuai le ainga i le afio ango fale atiu ma tuaifa a wawai le isi fa o ngā lima sa mawhai o na mawale a wanoa e le ua afia e toi sola e se mai ai ma ngai mai pia e sa i le fesoa soani na tuaifa au le vai aso le nei lumo le whaama se nonga le mata upo o lo moli ai se urunga li whansalalau mai au se tālia, le tinaya ai nu umatole foa, mai nau la te ena o mai moli angai whaasanga iai la ua, e le whaonga aina lea o ni masini whaonu po nei. E whaatino ai ni whaamtalanga e a awhia ai le tamari ango se tangata. Na tālu sanga le li lo ia lo tu lai mo i la ua, me le se a whai malo ma tu mua Matthew le mesio. Mo se whaatananga mai le whaamasinonga e la te tu ua ele atunuu. Pei tai e leo taliaina e le tua leo. Pei tai watu i nātu le tālo sanga lea i le asafareile le vai aso le nei, e ilo ina e le whaamasinonga le talia ma le te e no le tālo sanga. Pei tai e le whaangasolonga o le mata aupu le nei, whai loa e le paanga telefone awai i le whaamasinonga. Na tālo sanga ai le tū te te ina ia whaalea ngai nei mōrianga lo whaasanga ia ai no umatole a fōa, ona o mōrianga nei o lo whaasanga ia i la ua, e leo tutono Sāmoa na tupuai, o whawha to Sāmoa pe o au se tālia, na whaatino ai. O lo tu maupea ia inga le whaamsinonga na tu ina atu mua ia i la ua, e whaatanga o na whaawawa la porkalame whaasalalau e le lai tu lau el moto vi inga, e tapo na whea ia la whaamtananga, le whaalanga ino se tamari anga o se tangata. Pelo te foi mta opu ua whaatala no nei lumo le whaamsinonga. O tala fawia, manuia tele le ni aso si o tātua tinu, whasoi fuia.
fetu ole lani lo ua lo faya oi e manos e mata tia silinga lo sembiti fandia town ava tu malo uneola lo ua lo faya oi sao su eina oe ile po o manulu matani malolosi le lo faya oe Teletime sana lo uneola Pese af le bumbu o le alofa vai vai ile tusio le ola lo ua lo faya oi e manosi e mata utia silina lo semiti falia tawa tu malo uneola lo ua lo faya oi sao su eina oe ile po o manulu matani malolosi le lo faya oi sina de lo tole sami mawanu pese manule langi sina lo fetu ole langi lo ua lo faya sao su eina oe ile po o manulu matani malolosi le lo faya you know why.
you're not my friend, that's what's wrong. You always wanna control my life, my money, my brain, especially my mind. I give you all the memories, what's in your mind. Give it all together, cause me all gonna say, won't last forever together.
taimi o te whaapeane ai o le tāai ngau suia la ura ai talu ona tau mai ia pia lau ainga ua e tau lea mana ia mai ita wa peo a use polonga i le whātua inga taia i le whaalongo le whaia ba ita Tausiaina oh sa oleta uina oe o se fafine no fotane au aola upele oe la uma ataimane yeah ai se ea wa efa abea mai ai o no wai ngale fa aponga Give you a lesson like you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. Follow worshiping to the word of devotion. Shove it in your face up on the taste of dedication. Give you a lesson like you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. We so well love who are all feely. Only I saw it for you. Time I survive, I told you, if I'm out of I'm gonna worship and to the word of devotion. Shove it in your face up on the taste of dedication. Give you a lesson and life you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. I'm gonna worship and to the word of devotion. Shove it in your face up on the taste of dedication. Give you a lesson and life you like in education. By then you will know the meaning of love and affection.
Whaloi whawhome tautua na siu whonga le no mua le nei vaenga o leo auli. O le taimi wa toi luas fulwha minute o le tālea. O le lua, tāle lua o na mai ale o le tātu tautua mo le nei aso si au lia fo ile. Aso mua tai au ia na toi whaua o le tātu whaasara launga. A malo whawtaile au e mai lawa le tai au o le nei taimi. Mila tu leua a mai atu tautua na tofine ana whaasolo. Ia le la tātu noa mtato e vaiva fo nei taimi o le auli ia se ia tale lua na mai ale o le tato tautua. A malo voto e o folo fatu nei pa anga o lo ki mai pele ti o falongolongo e le nei vaenga o le auli ma nei taimi ia anu fatele atu al porkalami o nei musika nei su ifiloi ia mono topa ia malo toma malu. So i luas fulton minute on talea o le itura lua. Awane imita mita setasi ilona malosi Ae ngalo ai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoi Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai Abele tamau ai nai tupe tele Amalo mai no ita uala malea ilo taona awane imita mita setasi ilo na malosi Ae ngalo ai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoi Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai Teta amiloi tu e whao le ke lope Awana ingalo o lau telefoni Mili mai wha mole mole Le ai o se manu e lela e tau i le langi Na o le mamosina e lele mawalunga a e talila na sua i le sani Awana imita mita setasi ilo na malosi Ae ngalo ai o le whaafetai Ia mabe ona whaafoi Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai Bongo le ala mau le poto ia te oe Le tala le tusi o le vale inunga Umalo wha moe moe
whaafetai ia mawe ona whaafoki I lena ia au mai ua mafuai mana tua ia tari ua le maane ingota le whangatai o ane imita mita se tasi ilo na malosi ai ngalo ai o le whaafetai ia mawe ona whaafoki I lena ia au mai ua mafuai
Malo whaftai, manatu leua o mai tātou le si ui o tātou whasala launga mōne nei yaso. E mamoni e tuaile whanganga whaftai tele la wene tunu whamano le mai e tātou whasala launga. Ia, whamangalo le tautua, tātou whera i tai au pe au dia le lofo le tua. Ia e whatou whātou mōne nei taimi manuia fo whanga la toi ai. O to toe me se o ngā luenga matiute, tāpo inga i ainga. Ia ona iata na e mai mō mai ai o Wellington na i le taulanga i le vaenga leo le sami. Nei tu ngā vaana te mai mō mai tātou wata. Ia tau whāsau i fua Sāmoa, whirai tai alwhitu pe au ria sa i fua lava. Tangi